amu iyo letina na pa iya Yesu na malolo ai lo ai le mamalu na pa iya wai lo ai olo na lo fa uolai ia ole atu o ia etali mai ai amu ia letina na pa ia Yesu na malolo ai mai lo ai le mamalu na pa ia wai lo ai olo na lo fa uolai ia ole atu o ia etali mai o wao o ia le malolo o pa i mai o sui ai langona e pa ia e maualunga e o fofongi aloha lofa e sili sili e se mea uma e te whaia e usita i mea uma ilo suafa matangi mafa e au o le vasa whaalolongo ausitai e wamalua i ore sami o le atua e pule i le lalolangi o wao o ia i le malolonga lo pa i mai ua sui ai langona e pa ia e maualunga ke o fofongi aloha lofa e sili sili e se mea uma e te whaia o wao o ia i le malolonga lo pa i mai ua sui ai langona e pa ia e maualunga e o fofongi aloha lofa e sili sili e se mea uma e te whaia o wao o ia i le malolonga lo pa i mai ua sui ai langona he pa ia e maualunga e o fofongi aloha lofa e sili sili e se mea uma e te whaia Samoa, Tsunami, Masisi.
o te whaatalo whātu i le tunu o le nei tai au fau, wha maa lor fulau manuia, tātou iai le tai au le nei o le asonga fua, o le aso sifuru ma le tasi o le masina o September. Tau sanga e lua afe lua sifuru ma le tolu, o le si ufonga le lau mua le amtania na tautua alo mai o tātou sanu ngā lotu, tai te ia e le sunga i le whaafengainga Reverend Whaapepele tai tu ave. E ka le sia na Sareta Samoa, Grace Field i Low Heart, si mai al whaafonga. Malei kua maia sa moa le tino pele. I le nei tai au fau, tai au manuia i le alofa o le tua. A ta alofa atu i tonga i whaasia ngainga mautou ale tua. A ta alofa foi i tai o i ka le CSS, a mese foi le mastanga ka le CSO whaatasi i tono o Wellington nei. A tionga i sea ma so ina ya mas foi fionga i patele ya male lo o le ma tanga so patas ya mas foi i kale CSS e malava i tono tato vai pano nei Wellington ta lo fa foi na i tato tua ama tua o ewa lo lato so i fua ma lo so i fua manuia male tangi mama i le lo fa le tua nei tai au ta lo fa to foi le o ai le pule ya a sanga ia mas foi o le au painga luenga si pongo lau mua ma wai peava no tātou te so tai ai luma o le tua e ala le tātou painga lotu i leva iaso ma leva iaso ia e wala watu ma le nganga ma lalo o maia o la o ka ina i tātou painga lotu le amatanga foi o le neiva ia spou la tātou tātou i atu i le tua. I vi atu ia o tau i le li. A wae le lei o ia. A wae whaavavau lava lo nā lofa. Ia whaapea atu lava i sa wae. E whaavavau lava lo nā lofa. Ia whaapea atu lava le a inga o a rona. E whaavavau lava lo nā lofa. Ia whaapea atu lava i la tau o e ma tau i le li. E whaavavau lava lo nā lofa. E o tātou talo mo le nganga ta ia. A nganga pa i ae. O lo mātou e soa ni si. A ki o maia. A ki o maia i o mātou loto. A wā o lo nganga le atua. E mamana ai ma pa ia mea mātou te whaia i lo suafa. A ki o maia tātou whai tāpua ina whaatasi. Malaua ki o le nei taia. Ma ia mawalunga i te alo vi inga e whavavau. Amen. O lau tātou vivi atu i le pese, e vi i lo loto i le aso nei.
faitauina o le tusi paia mo i tātou. Le a maua se tusi pilipilia mo i tātou lenei taeao. Mai le feagaina fou. E tusi o fa'alinga. Tusi o fa'alinga i lona mataupu e lua. Ae o te faitauina le fai upu mua e whaapau mai fai upu e lima. Fa'alinga i lona mataupu e lua. Fai upu mua e whaapau mai fai upu e lima. E whaaponga mai au. O nisi nei o awhionga tusia lo tātou wali. Ia e tusi i le angelu le kale sia i e fesu. O mea nei ua whai mai ai le uu i fetu e fitu i lona 5 tau matau. O le sa vali to tonu o tuu ngā la mepa auro e fitu. Wa o wiloa ngā luenga. Malouti ngā. Malou ono sa. Ina ua e le lavatia i e ua leanga. Wa e tofo foi i e ua whai mai o apostolo i lātou. A ele ai lava ua e i loa foi o tangata pekelo i lātou. Ma ua e lavatia. Wa ia te oe foi i le ono sa. Wa e tauti ngā ona o loo ingoa. E te le i whaavai vai lava. A ua o le fia ia te oe. Ona ua e tu ua o lou lua i alofa. O le nei. Ia e mana tua le mea na e pa mai ai. Ma ia e salamo. Ma ia e whaia au lua i ngā luen. A whaia le ai. Ona o vave alu atu lea ia te oe. O te ave e sea lau tu ngā mōli. I le mea e tu ai. E a whaia te le salamo. Ia tauina ia tāmanu ia mai e ngana pa ia ma whaamala malama le wina a fionga tusia. Ua whaitawina mō i tātou i le nei tae au. O le la unga i le tuafa mamalu o le atua tonu tasu pa ia, le atua le tamā, le atua le alo, ma le atua le ngana pa ia. A toe whaamatala, whaafaigo fie le te au rea na ave i le kale si e fesu. Ona whaapea lea, e fesu. Wa ui loa ngā luenga. O lou tauti ngā, o lou ona sa. A e ona sa i ma whaapale pale i tangata leanga. Ta e tofo ia i la tau ka whaapea mai. O i la tau apostolo. A ele ai o tangata pe pelo lava i la tau. O lona winga. O le kale sia i e fesu. O le kale sia e ngā lue le lei. E le whaavai vai tangata e ngā lue mo le atua. O le kale sia e te le ono sai. E whaapale pale ai ma ono sai i mea ti ngā e o mai. O le kale sia e ngā lue ma losi. Pai mea fia mo le atua. Pei tai. O le mea o lo o misi. Pai mai le atua. O le mea ua o le fia ai a te outou e fesu. Ona ua e tu ua lou lua i alofa. You have forsaken your first love. O lona winga. O lai sa iai. Sa o lai mua. Sa fai maa lato mea fia. Sa ave iai le lato wha mua. I le alofa o le atua. O le alofa i atua. O le alofa i mamā. O le alofa i paia. Sa o lato ua alofa ai fo i ista ngata wha ape iau i lato. Ale te sili. Ua nei. Wane ai. O lo manino i le taimi o le sootanga ngā walalata a Ioane ma le atua i le moto kātamo. Upu nei e le ngata sa ka utino a Ioane i lo na ngutu. Aina ia tu sia ma wha maumawina i lalo. I lana tusi. E pei o na wha atonu ina ia i le atua tonu taspa ia. Pai mai le atua i a Ioane. O au le alefa ma le omeka.
O le o lo soifua. Na soifua foi. O le a fio mai. O le e ona. Le maa losi umalava. Wale aise ese o le taimi pa ia lea o Ioane. I le moto pātamu. Malona atua. Ma le taimi fo i o a tamo ia ma Eva i le whaatoanga i e tena. A o le i pisia le so o tanga le nā i le angasala. O le winga o se manatu, sa matua ma nino le lei i le whaafafonga a tamu ma Eva le tala noa ifo le atua. Whapena fo ila i a Ioane lea i le moto pātamu. Sa matua ma nino i le whaalongo Ioane. Apostolo, le tala noa mai a lo na atua ia te ia. Wa whaingoa, o lo whaingoa Ioane le aso lea. O le aso lea li. A o le aso fo i lea, kai mai Ioane. O ia sa iai i le anganga. Kai mai la Ioane, a o iai i le anganga. Kai mai Ioane, na o whaalongo i se leo ma losi, ma le leo tele. I o tua. O le leo e pei o se leo o se pu. Ai mai le leo lea. Ioane. Ia e tusi. I le tusi tā ai mea uma ua Eva ai iai. Ma ia e whaao o atu i e kalesia e fitu. O i kalesia nei e fitu. E i totonu uma o le i tūlangi lea o Asia. E toi ave ase manatu i tua i le taimi o le toi ina o Apera Amu. Mana tua po i le saunoanga le tua na whai a Apera Amu. E le ngata e whai o e Apera Amu matupunga o nuu uma o le lalolang. Ai manu ia fo'i i a te oe atu nuu uma lava o le lalolang. O le tātou wa ai i le taimini, e fōringa mai o atu nuu o le atu a sia le ua siri atu o na manu ia. I le alofa whaasa fua o le tele o atu nuu o mālo au whaatas. Le pei fōringa mai e tele i na kai tio ai fōi nisi taimi. O nai o mai a tangata mai a sia te le awa noa la tau te maua i to tonu o le nei atu nuu. E whapena se winga o se manatu. A o le taimi leo o Ioane. O le taimi o le whaalongo o Ioane ma mai tau le leimea uma. Na ia wa ia le whaalinga. Na ia wa ai i tu ngā la mepa e fitu. I le vāo tu ngā la mepa na e fitu. O lo sa vali e le tangata e fōringa o le alo o le atua. O lo ofu i le ofu tāla loa. E lilo fia o mai o na vai. E fusi lo na fata i le fusi au. O lo na ulu ma lo na lau au. E pae e pei o le furufuru maa moe. Na sina e pei o le kiona. O na mata e pei o le mumu o le afi. O na vai. E pei o le apa pupula ua mui o ngā umu. O lona si fo fonga fo. Ua pei o le taa lili o vai e tele. O lona a ao tau matau. O lo o uu ai se tu e fitu. Ua anu atu fo i lona ngutu. O le pelu e whaatau ma ai o nei tu. E ma ai lava. O na fo ringa fo. E pei o le pupula o le la ina ua mu to toa. E mata utia nei wa ainga. O le fesili. O le ale se o tanga o nei wa ainga ese mata utia ua wa ai i ai o ane ma fe au ese nei o lo o tau moli atu i e kale sia i fitu. A fai o wa ainga ese ia o wa ainga o le langi. O lo o fio ai le atua tolu tasu pa ia. Lea ua lo mai e le atua se i whaava ai i ai mata whaaletino o lona soo na whaalango i lona whatawhata. O lona fina ngalo fo i lea. Po le fina ngalo fo i lea leo le atua mo lana e kale sia. E mawhai a ona o whaape atu i le tae au le ni. E fōringa mai. O lea ua whaato sina. E whaao sofia mai e wainga ese nei o le nofo a liki o le atua na whaava ai i ai o ane. La ngona o le au whaatua tua.
ngona o tangata ngā lulue, i le ngā luenga le atua. Ina ia o pea i luma ma ia whinau pea. Ina ia awalanga ne ima i mau, ne tauti ngā mo le atua malona malo. Vai fo i ele o misi ai fe au uma na ave i ka le sia, le fitu, le fato nunga lea mai le atua. Salamo ma toi fo i mai i a tea. Salamo ma toi fo i whaile a mia tonu, nei ona o tau whaia mua. Salamo ma whaata i tai i tangata o lo tu mau pea i le a mia tonu o le atua. Salamo ma toi fo i nei, e soi fua i mea sa a o ina ai o tau le amatanga. Se atua ina a te le lo na lofa tu noa. Se atua ina a tu uava noa ila na whanang. O le fe au tonu ale na o loo moli mai i le ekalesia i e fesu. E le o lilo i fofonga o le atua lo tauti ngā. O le a lava se mea o whaalu ai lo taimi mo le ekalesia. O lo ma fau. Ai maise o tātou tupe mea uma o loo tātou ti ngā ai. Mo le whainga o le whina ngalo le atua. Ai mai le atua ia Efeso. O ui loa lo tauti ngā. O ui loa lo ono sai. O le apostolo foi o Paulo na ia tama losi i le au pātua. Ma whai mai ana upu. Ia alu lo o tau wha losi i le ali. Ma le lea unoa. Ina ua o tau iloa. E le o se mea wha lea o ngā. Lo o tauti ngā i le ali. Ai aua lama ni ngalo. Ia whaia mea uma, ai maise foi ia whaatino le au nanga i le atua. Ina ua tō whatu moana ina i o tātou loto. Le alofa tū noa o le atua. Nā mō ai ma le au whaafafonga ni neitaia. O lo tātou atu nua le atu nue e se le ngā lulu e mā lolosi tangata. I le whainga o le ngā luenga le atua. Wa o i loa au ngā luenga. Malou tauti ngā, malou ono sa. Eita, o le whamanatu lea mō tātou fo i le neitaia, e ala mai le fe au nā watu i Efeso. Awa lava ne i o tātou tia i ina le alofa o le atua. O lona uina, e mawhai a ona tū mātina le tū langa, o lo tātou whai mea sini, whai mea le lei mō le atua. A ua au noa lava i tātou mase alofa. O na peia i leo i tātou, o le sume e palo tangi. Pei ona tā ua fo i a pauna. To e siaki nei le mauti, o loo whai ei au mea le lei, ma au mea sini mo le atua. Ona o Iesu. Amene. Tātou whai u le talo. Ia whamanu ina oe lo mātou o tua sirisiri ese le neitaia. I ia lau a fio whaakitai wa ala whai mai. Lau nuu ai mai se foi o le neia tu nuu a toa. Mau tangata whātua tua. I le alofa o lau a fio. Whaakitai le neia so pou e au mai a mo i mātou. E le ngata o se aso i whaopopo i so i fua mana mātou o. Awa o mātou mautino a i foi. Le sirisiri ese lava o le alofa o lau a fio. O loo e soi fua pea o ana nafi ma le aso. E o lava i le whavavau. E to ina atu i lau a fio. Ta maa o mātou. Ola i le nei aso. E anga atu no mātou atu nu o sa molo o no piai. I New Zealand nei se au mga aluenga. Pa nau i awa onga. Ma so se mea lava. Ia malutia lo mātou wola yo wa au ta ma. Mātou te talo. Mo me nei atu nu ta ma. Pasauni atu mo ana painga pālota ili. Nei tau sanga ta ma. Masina o lo mua. Ia tu ina atu ia te oe mea uma lava ta ma. Ia e pesoso ani mai ia. O ina atu i lau fio i atu tofi mai e lau fio ni tai. O le nei atu nu. O lo o mātou. Pai mā lo ai ma o mātou. Nopia i ai nei ta mā.
alofa mai ia i le whainga whiwhiringa ia tonu po i masao mea uma i le pesoasoa ni mai o laua tiu. Mātou wala au ia te oi, ia tātasi mai i le nei aso ia mātou fuafua ngā whai. Talo po i mō le ngālu ngā whai a le tiu whonga le lau mua ia so umata mai ia ilo. Alofa ma lau pesoasoa ni whapitoa mō i lātou. Talo mō nei o mātou ta māmatina mātutua. E o lo whata o tolia i aia ngā se ngasi. A mai se foi tonu o lātou whale tama. Ia o atu ia i lau whamanu i anga ma lau whamalo longa ia i lātou. Mātou talo lea ta mālofa mai re yaso i mea uma o le ao mātou. Anga atu ia i tama. Ia manu ia o mātou whamoe moenga i whaatasi mai o oi. E ala lava ia Jesu ke visolo mātou o lima lo mātou whaon. Amen. Amen. Ua whaafonga tātou atunu ui le sau ngā loto le nita e ao, teita ia le sunga i le whawhengainga, Reverend Whapepele Taitu Ave, e Kalesia Nazareta sa mo i Graceville i Lower Heart. E mo le toile ngā whaafteitele lau sunga le whawhengainga, e le ngata le tāpenino le upu, folo le nita e ao, e tō matau ina i fo i langa i atu le atunu i ngā luenga whaivalo filimo le nei aso. E whape fo i le sau ningo le tātou tāpo i ngā lotu whaaftai o le nei aso mo le nita e ao, ia mātou whaamuni atu fo i, ngā luenga mafuafuanga le awhia ngai le ni aso whaaftai tele lava. Luas furu wha minuta o te ene i le fitu o le ingo le tua me le Kalesia Nazareta sa moa o na whangasoro i leo le tātou proklame o le nei tae au.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the bavel. Su fongalo mua. Atau le tayao. Ata, 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 Fifi, oh.
sa moa whaalongolongo le ata le tai au le tifonga le lau mua, ia e moa ilong fia fia, pe a whapesa ia ise mea sa whaale tonu ma le whaingo le vaiaso. Ia tatou mafuta la ia le pokalame ma le tautua la wala leo, le si ufonga le lau mua Wellington e tasi ono te si ma le tasi whamo, ia e whapea fo ilau mai moanga ilungo tatou wala ata le Facebook ma le YouTube, ia i le tai au, ia e mese fo i o le tatou app luas fulfai tu la na le Samoa Capital Radio app. Ia fa malo atu malo le soifo manuia malo langi mama ala fa mai fo ile to telo le tatu tunu tatu pa anga le tai au ia ile amatang fo yonga bengo nei fo i yaso le tau nei o le asonga fua ia i mato ni usil i ni usil nei ni si fo ilo mai mo mai ni si tunu le langi ia ile asonga fua le aso fulma tasi o le masino se te malua fe lua se fulma tolu ia ma le programa amata le si fonga la mua o le ata o le tai au fa fele o yatu ia na to si le mai le wa amata fo ina ata atu ia la fuila ma tali atu mo le sa tu fu le tai au ia le tau ino le tatu tunu le tau tu ar si fonga la mo Wellington tala fa fu e mara lo usu ba lo lava ya to lo stasi fa tai mo le lo fo le iwa mo lo taola to mo fo yo lo mo ia ia tatu tunu le ya so ia tali o fa mo galwe ia le fo am tali le fa le to tau si o tu i mai mo panga ma ta po ai mai tono ai ma lo na mel fa ko ves ma nei fa ingol va yaso ia ele yasi me na fe ho ia yes e ma fu na uma pensini ta vale o fe ho ile se me sin ya na ta o fe ho i fu ia fu ma tu le ta la fe nga ile o fe ho la do la ulaiti la o fe ho ia si tu le paka o shopping center o mall ia o ta o ia no fu al fale ma no le a sao pensini ta vale ia mole mo telefone ta vale no la wala ia sao le ia mo to inga ma tu le ta to mata u ia ele se me vule la o fa alu le nga ia le pensin a sia a inga ia o le me to silan ta u wa o ta to ma tu mo fo ia so la ta fa vale ia a ta fa lo te mine fa lo fe au ia ma le fa le o ta to wa inga a sia ai ma ila to fo yo lo na mi so ani fo ile ia fa isa fa malo si na o tua o polo matua ya so te fa lo le pula le ta fa ia e ta to fo yo la isa mo ya so ia mo ta to non mala mal ta o fa te ingola sto na mala mal ta o mai o ya o mala pisi la le va ia o la mo mai o la mo le o me o mai fa ia to a fa ya le ai pole se fu la fu lua ai fa la tu o pulo ta fa ia sa lo ta la tu lo wal fa po ia o se po te alo te ta fa ta ya po no mo vai lo matu sa mo me yo mo ta o matu ta ia ai o ta to wa e pe ia ta fa e te so la vole le te fa le si ai mo e al fa te ia la le te ta fa le le ai me se la sto na ia a tu mo fa a fa me te alo ia
Tu sa ul la fa mental wat te la tu la fa tali bela sa ul lima po ya son lighti ya le la tato matu ya dal do fa le apia o stona ia e sa o le ia e pole manatu sa fa pena fo tatu tunu u fa ingol va yaso sa so longo manuia ma le fo fuanga inte tasi ia e fa talo fa tu nga fa alo ile pa ia mo lungo tatu tunu ia ile swa fa man malo tatu li fa ole Yesu Kristo ma te fa talo fa tuai nai matua matua fa fonga mai tonu ainga tonu mo tanga sengase mo tanga tamatua ia fa pe fo ia le tapo inga ia ona le tua sunga fa fengainga o fa launga tala le so se fa fa taulanga ma lo fo talo ia mana tua per tatu tua ia ia tu talo sanga o le lo tatu tunu ma futa mai nei taimi e le ngata le tatu wala leo fa pe fo i lungo tatu wala ata le Facebook mo le YouTube e fa talo fatu ia le tatu pokalame o le atol tau fela fo isela vainga lo langi o lo e mafuta mai ai nei tau ia e fa talo fatu ia mo e nawa e lunga la wala ma e fa fonga mai nei tai me le tau ia fa mo mo lo sa ngale mu au e anga ia tu inga ruenga amata o le nei fo ia so mo nei tau ila tu fo sanga lu el po ia e fa talo fatu ma lo on sai ma lo fa ma losi ia inga ruenga matiu te sa fenga ia po la to le sa ni malanga manuia o to fa inga malanga o le apena tu ia nei yaso ia fa pe fo ina fa fo mai mai sa moa ia manuia fo ia le to tali mai le to telefo ia fo inisio fo fo ngai kale sia sa ia fa ingol vai yaso sa moa manuia le to tali watu a inga ma nu atu nu fo ia o lo ma wai ia po kala mena atal tasi fo ngala mua tato mafuta le o to luas fultasi minuta na tale o le valu e tato wolo sina fa afia fianga nei ia tali mai ia na fanga so le tato po kala mena nei tayao ta lofa lava Maya ole tau sala ai ole ya te oni tama e ole te ne ya tapa e mase te polo la dola ama Siva maya ole tau sala ai ole ya te oni tama e ole te ne ya tapa Mase sei polo la dola ama E mana ia telefo i le vai I se tama i taia si vai vai Ai atu pa amalo Mo pa ale po mo ai o le po E mana ia I ought to find my love, mo pa ale po mo ai ole po. Se tau salala matata ata, ai ole umau tangata, ai amata pa au, mo pa ulu ai po ilema. Se tau salala matata ata ai li umau tangata ai amata whaau wa pauru ai po ile matu ia talo falava usmel fa fonga le tala o le tau o le sole fa melo official va ai tau ia e amata ona aua fa me amata ni timu la auli ia o le aso atai ao la solulu ma la stofi fa le sforele ma tele ina langi le tau ma va ia le mata le la o kapiti le sofa pe fo itara naki ia o taubo ma marbra to uruiti munga ile aso le nei o whanganui, mana watu, wairarapa, ia e whasuisu ia iwi ko le tau. E ina i timu vai fo le mata le lahi nisi o taimi. A Hawke's Bay la, tua langi le lei ia le tau le aso le nei.
Le maunalo le fuole malulu lo ia i fa solo atu ilunga i le valu ia fa lo ia i Marlborough e ma fanfana ia wo atu nel maulunga lus fulu Hawke Space fulu valu lo ia Wairarapa whanganui lus fulu Taranakis fulu ono fulu iwa lo i manu tu au kilani le so ia o le whailo me le official vai tau pifuringa ia ina i timu o le motu i saute i le aso le nei ia ma tele na ti munga le pito ulunga le motu i saute e au fiatu makala i estete ta niren ma inwakako le timu foi Queenstown i le so e langi le lei le tau. O le au telenga o le atunu ne yaso ia ma tele ina ti munga le tele o vaanga o le atunu. Ia o nuu iei ia Napier ma Hastings fa solo atu i Kispen e langi le lei le tau le so. Ma pia foi i Waipukurau, Masterton o Martinborough ia ina i timu. Ia iei foi mata live ai inisio taimi. O pia i le so ina i timu e le tele luas fulu vanu fu le vela lufu lima le amafanfana. O le angoto i le lai le so Wellington i le valu minute te ai le ono i le fiafi. E oso ai le la tai au lufu ono minute te ai le ono i le tai au a tai au. O le fuo le malulu i Wellington manutua oi olo i ai le lua fa solo atu i lunga le sefulu. E amafanfana i au i le luas fulu wainu i mata luas fulu le i lo hat. Sfulu valu mastone ia polilua o i sfulu fitu. O le taimi o le taimo e whangota, whamanatu pea 5 pa ue aven fale le usuintu la fono te wasala seisi. Wellington e pe le tai nei lata le valu le tai au, sua le tai te o le iwa a te o le lua i la wauli, to e pe le tai Wellington e te o le valu na nei le fiafi. Polilua, sua le tai te o le fitu le tai au nei, pe le tai te au le tasi i le awa uli, to e sua leo le tai i le toi sifuru ono minute le valu, i le pona nei. Ia au ria tai au, ia na mau atu leo le tala o le tupe, ia minu ia tele tai au mfuafuanga. O whaamdeanga wa soifua mas whanau tātou i meri masani lawanena aso whanau at samoacapitalradio.co.nz ia manu ia tele o tō wasa soifua ia o tō na soifua mai lile yaso le aso se fulma le tasi al masino se tema whaamanu ia le atua ma ia toi whaapopo nisi i tau sanga se tele ia ma ia fwoi pele malosi ia warwhenga i whiau mga luenga ia po se aso whanau fwoi o se isi whanau e whaamani atu o la tō wasa whanau lile yaso. Ole tusi fai tau, mo tātou as whanau moa mai lea i le Iakopo, lona tā upo e whā, a lona fai upo e fitu. Ole mea lea, ia outou ngā wa iai i le atua, ia outou te te atu i le ti Apollo, o na sola ese ai lea o ia i ate outou. Iakopo e whā, lona fai upo e fitu. Ole mea lea, ia outou ngā wa iai i le atua, ia outou te te atu i le ti Apollo, o na sola ese ai lea o ia i ate outou. Manu ia tele lavo tō wa soifua o le pese nei, mai le sāmaria karisa o mo o tō. Ia vi ia lea tua uaulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia vi ia lea tua uaulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia avea ne Yesu matau tai o la umalanga a ofesoa ina loolanga o Yesu le tai tai ala ia avea ne Yesu matau tai o la umalanga au fesoa ina loolanga o
Yesu le tai tai ala a fe soa ina lo langa o Yesu le tai tai ala. Ka tala whātu le tunu usi mai en whaafonga le wawai foile le tala whaasolo pito lo langi mea na tupu i le so tātu ia i le aso sifunu maletasi o Septemba. O le sol tau sanga tasi valu o to whaata maiti ia ma tangata mātutua e to sifuru tolu. To whaata maiti na māliliu tangata mātutua e sifuru tolu na mānunua. Ina wa wheto aini vaenga na aveini uta ni nufoafi i le vā Wellingtone ma waiwa rapa. Io o le sona tupu le tausanga tasi valu o whaata maiti na māliliu sifuru tolu tangata mātutua na mānunua ai. O le sona tausanga tasi iwa lua sifuru valu o se whainga malanga mo mua le vā o kalai estete ya ma Australia na wha paila te ina e li Australia to lua e swafa ya Charles Kingsford Smith ma Charles e o nei whainga malanga na tuua sini ia na taunu i le sol tausanga te siva lua sifuru valu i kalai estete tai mo mua le wa isi malanga wha pea wha ngai se wha lele. O le sol tausanga te siva ono sifuru maletasi o le wha tonga leo le World Wide Fund for Nature ia po le WWF na whaatuina i le so wha pea mai wha amtalanga tausanga te siva ono sifuru tasi o se wha la tonga tele le nei e au ngā rato ngā luenga i le pui pui o le sisi o manga e ono sifuru atunu o lo whaatu e ono ofisa na whaavaina lai le sol tausanga te siva ono tasi. O le asol nei tausanga te siva iwa lua o le wha o Hurricane Iniki a matua i a whaina i Hawaii. Na o atu lua se lau tolu 5 kilomita i tu la le malosi o Savili. Whapea o le whaalo na tolu le malosi talwhaasoro pito Amerika e lua piliona tā la le tau o mea na whaalanga ina i Hawaii. Ia mo le to ono i la tau na malili wai. O le sol tausanga tasi iwa su fitu, tasi iwa fitu na palota ai le nu leo Skotilani o le a toe whaatuina lo na ia lava malo malana palemene i le mai au le lua se lau iwa sifuru tausanga o whai malo whaatasi ma Engelani toe fo ia i lea o lona palemene i Edinburgh i Skotilani ia ma amatalia i lo le aso mua iulai tausanga tasi iwa au le sol tausanga tasi iwa fitu na ioi ai le to tele o tangata Skotilani na ua toe whaia le palota toe pūlea lava ia ona upu whai. O le sol tausanga i lua afe ma le tasi se whaalavilavi matautia le na tupu i Amerika i Septemba ia e lata pe overflow i le toru afe i la tau na afia i soifua ina ua whele le isa o atu ni vaalele ia ma whaaleanga ina ai whale fo i le New York o le World Trade Towers. Tautia fo le na whaalavilavi o tātou ilo uma. O le sol tausanga i lua afe ma le 5 mai au tolu sifuru valu tausanga o no foia Israelu ia le vaenga ta o Gaza Strip ia na la tau whaailoa i le so o le au ese mai ana fita mai le ana fuanga tolu sifuru valu tausanga o la tau no foia ma pūlea. O le aso na so ai le aso sifuru ma le lua o Septemba lua afe ma le 5 na o ese mai lava na fita mai la tau no foia le vaenga na matai lona pūlea Palestina self-rule me Palestina le vaenga le na. Whaafonga mai le vaenga le nupa ia mai whaamanuanga o whaamaunga nei. O le so le aso le nuleo Ethiopia e a mata ai le lato vaitau o timunga mai ele vaitau o le munga la e whapea o le tau e lato o le mea lofa ta ua ia le aso tonu ale nei a mata e fo le lato tausanga fou nuleo Ethiopia. O le so i le tausanga umalava i atunu ia a mata mai Argentina po Latin America e whamanatu whata ua la tau le aso whaiaonga. Mana tua la tau le sauna i whaiaonga, a ro lava. Whamanatu i le solo tu ta ua tunu nu Amerika, mai se lava le continental Amerika,
e saute ia po nuu umana ina Argentina, Peru, Brazil, Chile, Venezuela, nuu umana i tonu o le na foi vaenga o Amerika i saute. Te mo whapoponga o tātou tala le te masani whaafitai lava mai tātou pese o lai whaafonga mai ai o le whaafonga lo lea i tātou talafou tala mai Samoa.
Le whawhianga mai a tau mate ia ma na iona ainga fo i mani iona te ia male pese tupulanga e Samoa ia malo lava le usun le tai au. O lo whanga solo le talonga le vā o fiti ma le au malosi a welese nei le tai au. Na lau tāle a whau talonga. Ia o la ua tula i mai ai o talonga o welese se fulu ma le valu. Ia o fiti ia e sfuma le wha. Ia o lo tāle a wha. E matua ua whai tele si leva o le nei tonu whawa yaso tato mawhiti ai. I tala fo e lai takati fiti i lato au. O tala ia na whai nei tato uso mai fiti. Ia ua mo tau ale pua malafo. Ia ua whai tau fo i fua le moa le i fua. Ia si tato whatatali la. Ia pela si tato au lea alu nei al tau tai i alu ai le Samoa e tolo ai lalo sen tolo ai lalo ya fiti wale van le melon tanga vai du ta ulan man malo e le lau tala afas fun valu sufa ya ko we ya ma pio le tala tu realmente ata ya to te lenta to tala pe uma ya telefon tala mai Samoa no le tala van ya mai lo fa fonga tatu tala mai Samoa O te whātala whātu le nei foi āmtanga le vai aso whaulu tātu tunu, alo mai e se isi whaopoponga tātu tala inisio meo lo te tupu i Samoa. Wa te tala alo e inisio pokala me tā wa mole luma na i manuia o teini o le popouta, e au fieri sui ma le toto ina leo tongala au o whala au whaisua ma whala au aina, sa ma whai o ne whaatupei na le fisosoani atulea i ai o ne whala popoutonga, ma nisi o tangatalo tele. Sau noa pasina Christina tawa o le sui o le Port Kalame. E le i whai ngofie le amataina mai o le Port Kalame le nei mai le tausanga lua whelua se fulu. Ai o se Port Kalame o whaaftai e le whaatonua o ngā le ka le si e whakasa. Le whesosoa ni mai ia whaala putputonga. Wa mawhai o ni whaatata tuai i alo mawhanau. Nisi o awala molo lātou lumana i manuia. Tātou whaatasi mai le laumua. E tatala alo ia le poloketi al kolisi. O loo whaatupeina le Green Climate Fund, i lalo le Port Kalame Fesoasoani o lau whanua apo vai o Baisinganu, wa tā ua whaaperitania o le Ecosystem Based Adaptation Enterprise Development Program. O tungala au whala au aina mwhala au whaisua wa a manta e lea onga, wa mawhai neo na Fesoasoani e le ngato lātu tau mawha, ai o le a mawhai foi o na whaata watu motu pe maua, whaapea foi male sui sui. Au lumana i eil tāpena tu mōwhai ngā pālota la i te tūmalo e tonu, e toi sā ili ai o lātu sui whai pule le maota, na whailoa le tō whālea usa Dr. Take Naseri, o se tasio sui tau wā le pāti e le HRPP mo le wā o fonti. E tele wā e ngolo fia ave i eil na wha mua e manuia i lona i tūmalo, pe a whai e manuia mai le whai ngā pālota o le alo atu i ai, e le ngata ia si itia tūlanga tawa o onga ma te tūsa wano mō tangata uma. E te tau fo na si itia soifua malo loina lau tele o tangata uma le tū malo. A ti nae to mai maanga waa mō tūpulanga talvau wha peta alonga. Ma ia mahalambalama ma sauni uni mo le suingo le tau. E ala le wha le leo awala, wha le lea la vai matani ngalu. Ma ia mautu le tamau ainga mo ainga te tasi. O le tōwhai a le ausa o le te akono le ka le si e whakasa ma sina whangaloa. O se te mā whanau i le tūmalo, na whaafai le mailo na o langa whalea o onga, e le kolisio Samoa, a onga whaafo mai fiti, a ngai e toi foi i le Universitea Papua New Guinea, Universitea Queensland, ma le Universitea Amerika. Sa tautua i le whalemai muto tua o le whalemai tele Waikato, whapea foi le whalemai whanga alu Amerika Samoa, mai o le lua hawhe se fulmal whase o mai le tausanga lua hawhe lua se fulmal lua, sa tautua i le matanga luenga le soifua malolo ina le atunu, masilia ai ma le tolu se ful tausanga lana au au nanga i Samoa. E ono swafa matai o lo umia le tau whaia le ausa, e o fie man swafa matai mai nu uli Amerika Samoa. O le tau whafo e le ausa sa soifua mai i ona matua, le tamai a le ausa na ioti sa mau Dr. Kitiona Naseri, ma le tinai a fua le whau le pō le sona lote Naseri.
Wa sola mal tamai tai tau sala mai New South Wales e Australia le manu malo le tau sala le nei tau sanga, lua felua se fulmal tolu, lua felua se fulmal fa, le tamai tai a moe moana sa fatoa swenki. Ma ua wha mawinai le lua se fulmal ono tau sanga, talu ona umia le tinao le tamai tai le palo le tau sala o le atunu umane Pasifika, au le foi ua manu malo ilo nalo, pei ona avea nei ma tau sala o Samoa. O le tamaitai a moe moana na manu malo le tani ngā whesiri malana siva Samoa a to ai ma le vahenga o tā leni na ia whaatino i nai le siva afi e pei foi o lon tamao se tangata tā le ni e le siva wha pia foi le aila o afi i a Freddie Swanky. Na wha ailoa le lango ma le nganga fia o le sui whaipule sa whaatoa le whanga le fionga masina lupe ma kesi masina lupe na siva ai aiuli mo le tau po wa manu malo i lana siva tā walunga, e wha ailoa ailo na nganga fia e lango tā ma whana wale atunuu male tu malo e na ua lawina le whai unga whamasino. O le manu malo e le tamaita e a moe moana e vea matau salo le atunuu, wa wha ailoa fo i finangalo nisi, o se tasi leo tiute le tamaita e tau salo le atunuu, o lona pui leo lana tu malana ngangana, e whaalawi loa tuesa mo isi atunu o le lalolangi. O se tasi le tu e au na whaale leia mo le tausala wa filifilia, ona e le leila na tautale le ngangana wha Samoa, e wha ato to ai lona tiu te tau ave, o se tausala mo le atunu. Ua sila nele matanga luengo le soifua malo loine se awala e fo i ai le wha fita hauli, o le wha tupula ia lo le whai numero i lanto wa a fia le mafau fau. Wa wawa ai el matanga luenga i le tō fia le sa komiti lātou te whautua ina le pūlenga. E ni whainga wha awai manita i ale launga ta sia i tangata wā a fia o lātou mafau ma i lātou o lo soifua malolo ina. Ma o le komiti wa filifilia mai el matanga luenga mai i lātou lo i eile to mai wha apitoa o ngase o le mafau. E se reporti na folsia se fontanga ma wha ilo ai, e le whaitaua wha i alolalangi, e to tasi mai le to whao tangata e a fia le soifua maloloina o le mafau. O se tasi leo vaenga a le soifua maloloina e sila e amna ia i lantou nei o loo mo o mia le fesoa soani. O nisi o tala maisi o tātou o tunu le amtango nei va yaso fa soifuia. Ta alofa lava o telefone ia le si ufonga o le laumua mai i Wellingtone. O le talamua mua, ua whaailoa mai le mtanga luenga o le vai whaafomo fe whaataua inga le malo New Zealand. Ai titi mai e to fast full ma le wha lao whainga o tangata o New Zealand o lo o iai nei le tonu o le tunu o Morocco lea nei longa o nā whaina i se mafui e ono tesi ma le valu le malo si le whainga o le vai aso. Mai ua mare li wai le sidi atu i le lua afe o tangata, ai o loo masalumia, le alua e pe ilunga o lea fuainu mera. O le lipoti le tamai le mtanga ruenga le neina ta uoma iai, e le aise New Zealand o a whaina pe na manua ona o le mahui e. Mai ui e le itu i na mai se tau sanga alo ia mai lea maa lo mo se fesoswani mai e tunu i whafo, ona o lea whaala velave whaale natura. Ai o loo mata i tuina e le mtanga luenga, matau whaatulanga ma fuafua i ani vaenga i ono whai ona awala tuaini fesoasoani vave ale malo New Zealand mo le nei e tunu uma ona mawhatianga ona o le mafui e. O le tunu le nei o Morocco o se tunu uma unga i le tumutumu i matu sifo o le kontineta o Afrika e i le vaa, e vaa i le Sami e ngo o le Strait of Gibraltar ma whaafsanga i ai ma le tunu tele o se pānia i lona i tūlangi i mātū. O le teimi nei, ua whautua ina le mtanga luenga le vai whafo i New Zealand umai de tono Morocco ina ia whaafsota i la tau i numera ma awala o fesota inga tele vavave mo se feso swani pe a mo o mia. O lo whape fo i ona tau mawhai i a tangata Morocco i de tono New Zealand nei, e tau whaafsota i atu i o la tau a inga,
I le tonu le tunu, ai mai se o vaenga tonu ia nā whaina i le mawhi e. Ua whaamatalina mai le mtanga ruenga le loto I whale le malo Morocco, le mawhi le nei, e whapea o se mawhi e au pito I malosi, wa a fia aido lato o tunu I le tonu o le se lau luas huru tu sanga ua tua na ia tu nei. Te le a ai mataulanga ua nuti palaina I lalo whale, ma ua whano ai le soifua o tangata e to tele. Ai o le tele fo io nuu mai tu malo I tua, ua motu si ai awala, a toa maisi tu langa vesota inga masani, ai maise whaalenga inai le swa mai tau mawha, a toa male ele tise. Ua whailo mai whala wai tele le taita ai o le partia le Labour, le li pālemia ia Chris Hipkins, ia le lisio ni fololanga lana vaenga wha upwhai, mo le fi nawina ai o le pālota tele le maasina fau, o le nei lisi o whaalia e whapea o vaenga nisi ia o vaenga o le ave I ai le wha mua a le Labour e whaatino I le taimi o le atu laima iai le whainga malo fau e taita ia Chris Hipkins. O le lisi la Hipkins ma le Labour e iwa le au whai o ni fololanga o loo au fia ai e whaatusa lea I le lisi a le National lea sa whai lo mai le vai aso taruai e valu la whai o fololanga o loo au fia ai. O le lisi a Chris Hipkins o loo au fia ai ia le tele o polisi ma whainga whaavai au tū a le Labour e au fia ai le fsosani mo tamaiti o le vainga ma le tonga fitia fua o nifo tangata e o le tolu sifuru tau sanga le mātutua ma le abese leo le la fonga o le GST mai le tau o fuala au aina ma fuala au fai kuka. O leisi tu o le pepa le nei o fololanga le Labour o lo lomi aini au nanga lau tele se ono ale malo lea ua whaalia le Labour o le atau fia ma so loia e le to e whaia ele National pe a whai e tūra I mai la tau le taita inga o le malo le tino o ina ia mawai le tupe whaatupe ai la fonga ia o le a la tau tau fia ma ave sea. I le whailoi na mai le nei lisi o fololanga le Labour na ta uma ia Chris Hipkins I se whaatasinga I le pito nu o South New Brighton ana nafi I kalai estete. O lea whaato a amata o na whailo mai ia fuafuanga au tu o le Labour. Ma sa ia whaataro sanga ina le lango sua le mamaro le tino ina ia mawhai o na toi tūla I mai le whainga malo le Labour e whaawawa na ngā luenga I le sa ilia o se fofo le taunga tau le soifuanga ma sanga wha malo sia le ta mau a inga o New Zealand. Ua lipa te mai le to tele peo tangata ua whea ngai ma whaawhita auli ma fu mai I le taunga tā o le soifuanga mai ua le tutongi ai pei meni masani o lātou pepa ai tā lafu po credit cards. Wha maunga mai le company o le Centrix ua atangi ai le matuato tele o tangata ua tele ina misi pei meni mo lātou credit cards ma whailo mai ai au nanga tutupe po budgeting services ia le to tele o tangata e mo o mia le lātou au nanga I le nei vai taimi. Ta o fo I whapea o se vaenga tele o lātou o lo a fia le nei whaafi tā uli o tūpulanga fo I nei o le aluma le fo I mai po le boomerang generation ia o toi fo I na nofo mo lātou mātua ona o lenga whatia le taunga tā le soifuanga. Pei ta isa whailo mai le li pule le company o le Auckland Central Budgeting o Tim Morris o le totele o ista ngata o lo a whai na pea I le whaafi tā uli o le tele o ai tā lafu. Na ia whaalia o le iwas 4% o tangata o lo lātou wheiloai ma whesoa swani ai. O le tele na wao ai tā lafu le mafua anga au tū lava o lātou whaafi tā uli. Wha maunga mai le Centrix na tā ua mai ai e lata I le afa miliona le a whai o tangata e o mai I a iulai. Ua tuai be behind le toe tongi na o lātou credit cards. O se si tanga lea mai la wha inga e wha se laus fulmal wha a whesa iai I le masina o uni. E tusa lea o se si tanga e fitu ma le afa pasene mo le tausanga o mawai, ma le wha tusa atu I le tūlanga mau lalo sa iai I le vai taimi o le wha mai COVID se fulu ma le iwa. Ua wha tele ngese le ngā so longa o ngā luenga I le tau wha mamaina leo taota ma le palapala mai ngā tai whale au maise o au wai ma lau whanua I le tūmano le Hawke's Bay
a o anga ina uma le se le ni e whaatino a ia ngā ruenga ai silia i le miliona mita kupita o loo tutoe e le i tango fia. Whaai lo mai e le taitai lo aanga o loo whea ngai ma le ngā ruenga tele le nei, Darren T. Clerk, e tu sa ma le fast food 5 miliona tā la ia le se leni sa wha amatu atu o le malo i le masino me e whaatino i nai ngā ruenga ia o le lau ese ina leo le palapala a to ai ma o ngā la au mo le o tahota. Na ia ta ua o le tulanga le lei o le tau sa iai le masino o kuso sa feso swari tele i le wha vave ina o le ngā ruenga mai a whai e wha awawa i pēi le tulanga o lo iai o lo na winga e o atu le whai unga o se tema ua le aise tupe o le toe mai le se leni lea sa wha amatu i nā tu mo le ngā ruenga. E tu sai fase fulu maun tupu la whai o kon karate ese o lo o a fia i le ngā ruenga le nei e le ngata i le sua ese i nai o le palapala ai o le toe wha le leia o lau whanua ma a wai mai i palapala ma o ngā la au o waia a toa mau o mea o pā ia sa wha le ngai na i lolonga ma tā whenga sa i longa o nā wha i nai lea vaenga o le tunu i le amatanga o le tausanga. Sa musul taitai o le National ia Christopher Luxon e tali i fesidia lau tu stala nafi e winga i ngā ruenga ma au nanga le malo ia o le a tau fia ma le toi whaia ina ia mawai le tupe lea o le a le maua pe a whaia tau fia ma whaititia ia le fua o la fonga te tongi e tangata whai ngā ruenga e pei o na lātou fola ina i le au pālota. Pei taila ua uma o na whaia le whala poutonga o uni e tangata whai ngā ruenga po le Council of Trade Unions ia se fua ma se ata whaataatia o lea fuanga ma uailo ai o le vai ngā tupe lea ua fola le National o le alātou tau fia ma le toe whaaua wina e au fia i ngā ruenga i le tonu o whaamasnonga whaapea le whainga o tūsi lau o le pulenga o ngā ruenga i taimi e whaavlau whaafuasei ato ai fo i mga luenga sa ili ma le whaasawina o le soifua o tangata. O le fuafuanga le National le whaititi le fua o la fonga tongi e tangata whai ngā luenga e mana o miaise vai ngā tupe e tu sama le 5.4 miliona tāla e whaatupe ai. Mai o lese leni e mauti noa o le awa vai ese lea mai i tupe whaanganga mō ngā luenga ma au nanga lautele o loo iai nei ale mālo. O le ua umona whailo mai e le National la tau te le whaititia i e tupe whaalu mō le soifua māloloina mā onga. Ai o isi au nanga uma e ma whai o na whaititia ma tāo fia i a vai ngā tupe whaangā ioi ma whaatino i nai. O le 5.4 miliona tā la e pei o na whailo mai e le National e tusa lea ma le ono tesi ma le 5% o le a whaititia ai ia tupe whaalu mō ngā luenga whai masani a le mālo. E tō tele mātua a toa ma whai a onga whapea fo i muta maiti a onga sa a wai i se te sa whai e las freile taruai e whawhane o le whale o loa le food store i le ai o Hastings e whaasanga le i le fuafuanga i te tala ai ia se whale o loa whau e whaatawai mea ula le vaping ai e le ma mauma se a onga i lea vaenga o le tū mā lo le Hawke's Bay. Mā hua lea te o na ua maua li poti e whapea, ua pāsia le mtanga luenga le soifua mā loina le te talaina leo se whalo loa whaapitoa mō le vaping. O le meo le Specialist Vape Retailer, SVR, ve tusa ma le whase furumita le vā mai le aonga a le Raurica School i Hastings. O le manatu o le pule aonga ia Greg Reisman, ai whapea hoi mātua ma sui fili o Hastings ma le Hawke's Bay o le tūlata o le nei whale loa i le aonga o se tūlanga i mauti noa le lama tia hai o le soifua le lei o alo ma whanau a aonga ia mai te lela o fo i la whaina ai o le soifuanga masani o le i tū o le tunu. Whaadia mai e le li intia e ona le whale loa le nei e ngo ia Karanvir Singh e toi lua vai aso ona tatala leo lo na whale nei mo le vaping se ia vanga nā e ma whai e tangata o loo te ona toi whaola na tupe whase furuafe tā la o aruai i le fausia o le vaianga e mana o mia mo le whaatau i nā tuai o loa nei o le vaping.
I ta'alonga, ki kiti whaalewao malo, ua malo enge lani I lona nua o ta'alonga te itasi le aso, po le one day I le vama le Black Caps a New Zealand, le o loo iei nei I Peletania. Nei ta'alonga I Southampton ana po, na tuwaio na amata ona o le timu, mai na te tā mua enge lani, maua o lātou ai se laufitus frulima mo pe e valu. Na tuli e New Zealand, na pepe uma ai na o se laufa fitu o lātou ai na maua, ma anu malo ai enge lani ai e fitus fruiva. O le series le nei le vao au e lua e whale a whai o ta'alonga. Ta'alonga mua na malo ai New Zealand, a o le la ua tutusa nei ua taitasi malo. Ta'alonga lona tolu, e whaia lei le po le solulu I le Oval. I whai pelenga, whaia ina le New Zealand o Israel a Adesanya I le puipuinga o le fusisaia o mia I le panga o le middleweight, I le la fusuanga mo le li Amerika o Sean Strickland I le po le stonai, I le tawanga o le UFC 293, I le ai o Sydney I Australia. Whaarua le nei o na whaia ina le Nigeria le nei o Adesanya le ua whaamautu I New Zealand, I le fusi le nei o le middleweight, I le tono le se fulu masina ua tua nai, teimi mua sa mawhai o na ia toe whaoa mai le fusi le nei, mai le li o Alex Pereira, e mai to tele na manatu I le tau na whaingo fie, ai alona malo ia Strickland, o na o le ali e numera 5 I le whaasolonga o le aupanga le nei o le middleweight, ia e beitai na whaia inai ai. O le alo sa moia Carlos Ulberg, sa ta alo ai lea po I Sydney, na manu malo I le li mai ko lea na o la ua whai pele ai, I le panga o le light heavyweight. O lona 5 ai le nei o malo so o Ulberg, ta alo le lua tu sanga umawai, lea na whai inai le na unua I ta longa I le taimu sanga le nei le UFC. Ea o le whai unga le nā o talafou. O le nau whaafonga mai le atinu le whaapoponga mo mua tātou telefou le nei tai ao, tāpinina le whionga la wano ati lawa, ia tō mua atu le whaapoponga le tūlaiva le tau nei, mai sio tātou tala mai Samoa, pēn tu mai le sunga ia tā se Salam. Sam, ia tō e whaamana atu le ulua 10 minute, wa te inei le tūlaiva, kalame le ata le tau se whonga la mua, ia manatu fo o tāpina fo inai whanau fo ia onga nei fo iaso. Ia, tau lawa tas, tonu ia olo o se le ia sa o tātou atunu. Ia e uia ile, ia pe o le talafano no sinu ule o Morocco. Ia o le nalulu mafui, e ono tasi male vanu malo se le mafui. Ia, a le la e usau ne tala le ua talafou le ufatua emo mai fo ia ni taia. Tu sa ua lua afe se lau. La fa o tangata ua mauti no umali ni. Utua ile inoa ni tangata le taimi nulu o mafui ema le taimi le ua. Pewa le mefo nai, o le mela e tate wha alongo tu i tala au mai. O le o le fausanga o fale. O fale, o fale. Ia pe o le tula fono na le na whai ni usile to i wha malolo si ai fale, me se a fale Wellington. Ia le pe ila fale tato ia. Te ia pe lu se lau li masfuru afe pe tau se lau afe to i wha alu wha malo si el fale le sa tato ia ita. Le na mafu ina si ilu ngal tau o lato rente o fale, potu. Ia pe i fale a le whai, ia na tu ule ilalo. Ia. Ia, salu sia lava, ia, uone ia wha ina, ele wha peala la ale ma whai e whale o na solo ila lua mafui. A la ua fiso soani, il whainga lea toi tau wha malo sia, ule tupu lan mele, tupu nei Morocco. Ioi. Tele nei soifua. Ia o lea tu Afrika nei, lea tu nuna, ia, atatu mata nei nātunu, ia o whale o tangata ni nofo ai e, o whale tuai fo ie. Ia, Whausanga tuai e, o i whale o le malo. Ate vai atu o whausanga tuai e, vavea ona, ona afia pe amaro losi mafui ia pe lau nei mafui na wa afia fo sia tunu ulena ia talo fai nei te tangata lua afe mon tupu oka ia tu so Morocco e ia le pito I lunga o le tu so le continente Africa o le tula I matu I sasai o se sifo matu I sifo tu se al tumtumua o le continente le Africa ia si no tu so la Africa I sautele la lo al pito ila ia al pito e lunga le Morocco ia le lai o a whae na te Malaysia tunu. Ia man mafu ia le iloa te me lulua. O le wei nei masini tau whae ilo ia ua matano kometi na oso me telefoni whea ia tangata. Ia. A wha pia le la alo malulu o mafu. Te ia le oso na mau e whelau telefoni le siaso. Ia.
mai le la lulu mafui ai le va lulu mafui Ia. ya ai le mafai le va o se kone ye longo mai fiau de Ia. na tape na isi sa o fa te inga fa pe fonga fa le ni se la uta te ye Ia. ale la wo so mai fiau tu se la telefone le la lulu mafui ana na umal sa o le message ai vai di se kone pe se fu se kone a lulu Ia. ye ele fa ta un to mi no igual se la fonga le fonga fa le Ia se vanga na fale o ainga a. yo Tamana e fetau i to inga fa ilona. ale ole tulaga foi le welo nei mafui o fa finga ta ya me yo insua o fale o ainga no fo tala fa tai Ia. ia ma fale tu lungo monga ia wa solo pe sa tsunami ia on mena le o mai tau ina te mil Ia. ya mo ta to ne ya so ya talo la vai pui pui o to tai Wellington e wa mo lunga fale to ila talata de sami Ia sa. ia to fe amu alo le ya so ia mai si tu la langi le ma futa menta tu tu no Io e. Sa ngore mu no fo ai ni tunu lo au mawai. ia na Ia ai o lea ua 25 minuta o te nei le tu lai valu. Ia a o lo tatou pisi pe ua mo mai ni si tala o le talonga va fitima fuero fi fa funga le vai ngale fenga lenga. o le temi nei le ua 5 minuti o talonga le le i ese swing o scoa i la o ai te o le la wei swinga Ia. o le fa fitu o minuti na tu lai mai ai o wei o se lua 5 Ia. ai se furu fa i e fiti Oh. ia le la ua o le temi nei minuti o talonga le ua 5 su fa ia Lo tu mau pe. lo tu mau pea Ia. ia le la foringa mai ua alu tu ale li ile o hambosi tama sa o ale ale mona pasifika fiti ale u sau tonu tam faintale o tu isova Oh. ale la wingi, to ah. i furu o no minuti o maltalo ale lu su ia i wingi mal lo sia fiti tonu Ia. Mana ia ia. Mo tu nai fa funga mai ia na. Na o lo alu pe talonga te min nei. Ai o to le to ta nga luenga e fai le fia i lo po le tu nga i talonga fiti. ia o le fo ia so ia la tele tatu tal no le po le langi Ia. tatu va ai fo i au la langi la ta alo tamet sa mo Mo. ia tatu vai le ungo ta longa sa il fa ungo va yaso vai le mata mata tatu la mo mo manolo ia la sa una kapi Mo. ia ai te lo le lava via vatu e ta liva ia mau fo ila to le no awala i ta vale la le ungo ta longa afrika maskoti lani le ta ao mai sta longa Na lo. Atai. Ia. La vatu sina pese rea. Ia ona fanga soro i toi leo nisi ona nga fia fa lau loa ia mtatu taltalo atu la vanita ia ma fa vela vela ane le kofe ia por coco. na Io. Fola
Se fo'i ala tifi ma i ona ponei Ai te re whaae aina oe Ua laina u whaapehei Ele rosa a whai mea mo usei Iai nei se avanoa e te lua malanga i masau mo i Australia, whapea masatina utupe afe tā la e te lua tāwhawhau ai mai le Digicel. I lana whaapitoa fau ua amataina nei. Na ole whaatau lava o sau top up luas furu tā la pe sili atu fo i mai se dairy, supermarketi in Pampensini, ma lafo i lo wainga i Samoa, Tonga, Fiti, Papua Ninkini ma vanuatu, mo sou avanoa i se se i aso whareile taitasi. E maua fo i lo avanoa pia e whao ngā le tautua, ale Click X Pacific e lafo ai utupe i le My Cash ale Digicel. Lafo nei loa sau top up luas furu tā la pe sili atu fo i, mo sou avanoa e te tawhawa i Australia, mai le Digicel. E iai inga o le nei whaapitoa. O te lei pālota mua, na o te manatu, e leo o whaatawaina o manatu. E le na o au, pe a whai e whaali uma o tātou manatu, i mata upu e tā ua ia i tātou, ma o tātou alalawhanga, o le a matua ma losi lava, e sa oa. Se i tātou tamawhai, ina ia amana ia o tātou manatu, e ala i le palota, i le whainga palota lau tele o le nei tausanga, ua wina atu le nei whaasalalonga, i le komisi o whainga palota. Javins Global Freight Limited, ua silia ma le tolus fulu tausanga o lana tautua i lo tātou o tunuu, e ala i uta ma whaamomoli mo Samoa ma so o se atunuu. Taungo fie, ae sili ai lona whaatua tuaina. Whaaso tai mai sia au imatangi le au moana pa ese sia. I le telefoni o luatasi o tolufa, valu o tasitasi mo nisi whaamatalanga. Whaamanuia tele le tua i lau whaafongaanga Samoa. Malo whaftai whaawau pia tātou whaasirisilanga. O le whaasirisilanga o le whanotanga le maftanga whaiwhi so whaatasi Wellington Polirua Manhattan Valley. I le awa tele mal whaaloalo e wala ua tua ili pa ia mal mamalu le maftanga whaiwhi so whaatasi Wellington Polirua Manhattan Valley. O le a whaatau nuina le tātou whanotanga i le asolua se fulu malelua o Setema e Kalesia e whakasa i puni petone i puni Lower Hutt tolu fitu Mitchell Street i numele i le se fulu i le tae au ia mai te tala fo i le avanoi so se whawhiangainga e fia mafuta mai ai ma le whaalo lava whawhitai sa inia i le laulau a fono fono la lea le mafutanga so whatasi e whaifiau i e whaia i le aso a tae au ia o le aso se fulu lua leo se tema i le se fulu le tae au i toa tusi leo le tolu fitu Mitchell Street i puni i Lower Hutt. Whaftai lava, ia. O leo le tātou whasirisilanga o le taimi, ia leo ua tolu sifuru lua minute, tālata maiti tolu sifuru lua minute. O leo toi lua sifuru valu minute o le tāle o le iwa. Ai, o le la, ma le while vatu le ungo tā longa i le wha ungo le vai aso. Ia wafo inisi o lo o whalongolongo mai. Ia, o lo fia mau e la tole tau unga sa iai ta alonga nei. Ia, tasi ima le whawhanga mai e le tunu ia le ua mau mai le unga o ta alonga nei le whonga natu. Ta longa le vau falani mani usila le olo peleki ia man malo falani lua sufitu olo peleki ni usila sfurtolu. Ta longa le vau Italia ma Namibia le unga ta longa leo Italia lima sfululua Namibia valu. Ta longa le vau Ayalani ma Romania Ayalani valu se fulu ma le lua Romania valu ala tau ai. Ta longa le mo muaskoa ia Romania. Ai.
A matas ko Romania. Ia malolo mo Romania fai nga ia lan. Ia le va Australia ia masi aule a tawatia e Georgia. Le ngol talonga fato a mole se malo Australia lua fe lua tolu tete inga Eddie Jones. Tolu sfulima ile sfulima a Georgia. Tolu lima sfulima. Ile leida o Georgia. Ia talonga le va Argentina ia ma Engelani le ngol talonga manu malo Engelani e lua se fulu fitu Argentina se fulu. Talonga le va o Japani ma Chile ma le tua le pulu le isa moa. Dei ia Engelani, Argentina, Japani ma Chile. Manu malo Japani le po le faveo nei fas fulu lua, Chile e se fulu ma le lua. Chile le la pingi ma le tatou au fa ngol yaso. Ia talonga fo le faveo nei ia le Vascotilani ma Afrika Saute. Le yungol talonga lea Afrika Saute e se fulu ma le valu. Skotilani na le tolu na ai. Tolu ai. Ia mal talonga lea le teimi lei wele semfiti lua lima sofa. Ia, ele yu mal talonga lua lima wele se sofa fiti. Whawhiawhianga mai lewe pese le tatiana ia fia lo loto ia tātou fia whatasi le tai ao ia wao le ua tātou wau lia mai lea songa fuole le ngā ruenga fo i amata ia le ngata si fonga lau mwhawhia fo le tātou atinu ia o nai whamanatu atu la fo inisi o au nanga le fo i tautua le tātou tautua ia le palota e tā ua le tātou palota leo le a tātou tāpena atu e le malo New Zealand whai nā whilwhiringa. O le na fua watu tātou le tātou proklame o tala lau nungol vai aso. Le a se singa le tātou palmia le a siasi mai nei le tātou ofisa. Ia. I le as foi le nei, ia. Te lo foi le la whamautua tiri le vai aso ia le tātou proklame le o le whatanonga mal palmia. Ia. Al malo ni usila. Ia, o na longo to e pele o le tātou tunu.
Ia le la whaatanoa atu nei tātou ni tiol si ufonga lo mua. Ai, o le afianga le o nei tangata le taimi le suinga o le tau le olanga le wai ai. Tasi le afianga la mai ni tātou telefon. O le mawhai tangata na tongi la tau credit cards. Sole. Sa isa credit card? Te ilo e. Talu na usau ni usi le i whaisa credit card. Le lei te le oi. Ia. Ona na u whaalongo i tala tangata fu ina usau u mafu tai fu. E le ia le taimi fu le na vai atua le oloa. Tirit! Ia na. Tirit! Al taimi le. Tit. E whainga tā ia. Ia, sa le le ia. Ta te alo whai nei tangata i e mawhati ai. O te whawhitai le whainga leo whai e whale tupe leo whao ngāle me leo le debit card im whaina tongi leo pāse se no mo pe mo so ta inga. Whatau ia o loa. Au al whainga tuai sai no o maua mai le whainga na. E le ma whaina le credit card a. Me lana ua loe whaina credit card. O na to tongi i pāse se i wale le wa e alu i le whale fo i le to tongi. Ia e tu e mele la tu tau nu. Ia ana umanto e pei credit card. Ia o soi lo mele se lau lu vai ane alfa fo mai e tongi lo lapi si se tu loa. Si li atu na. Ia. Pena o e mo mai aina o mai li si tatu tunu nu. Ia, o tulango e il teimi nei wa toru se fulu ma le lua Wales. Se fulu ma le whapea fiti. Se tari mana o leo leo Wales son. Ia e. Alo fai. Ole ngala le tala mo le viva soa. E i foi nei a inga wa fai na toni ngola to fale. Lo le tau so i fuanga, o le mo kesi lo fale. I la to wa fai na le toni ngola to payment on mele o le credit card. Tau so i fuanga. O lo te le ana tangata o lo afia. Ia ta itai. Te ma fau fa pea. O le tau sala ina nei tangata nei me fai a tato a inga. Tato e kalesia. Fala tonga tau te iai. O no le pangatia o matangata le tau so i fuanga. O le fata ta inga. Ava pe o tato a inga tas. A leo fai sa honga tato a inga o sfala vilavi. Ia lo fa pe mel sa. Ia. Ta ilua se la uma tato. A to sfuru na tato. Ana wole fai ala lua se la usi a inga le a tato. No le iwa a inga usao sao. Ia ta itai. A wole ta usala ina si a inga la. No la mafatia si a inga. O la mafatia le mo kesi. Ia maisi a me ono le tau so i fuanga. No inga o fa pe o ta ua le il pule o la inga. E tau na fitu na i volta ua to fa mal fa uta. A le nga fatia le inga. A wole fai a. Tato vai tau so i fuanga to ma fatia tangata. Ua le talamonia. Pe o le si le me la pe a ile o tato tangata sa mo. E musu me le o le fai o le me ona fa alu mai nai le. E ta itaia. Vai inga tangata. Vai inga tangata. E ta itaia mlo ta yema natu ele e wole lo ua manatu na wa. A wole ta usala ina tangata ia. Lua. Tangata fo i fa pe wa ule o me nga fatia. Fa mtala sa o mali. Wole la vala faso. E a vatu lo tu pel tato sa o. Le tongi e lo le vale le mouten no fo. Ono wa sui le tau to i fuanga wa sui le o la. A fa pe fo tato fa inga ai. La ma me ai e lua. Ole o to e so tele so so i fuanga o. O la vueltas. Na tasi. O te le ar so inga so i fuanga le ia. Ta lo fa ne ta tangata. E ole tau le fa te ngolo tolu potu mo ele au kilan. Fitu se lau ta la alva yaso. A tasi la pe lua tangata fenga lua. E sa wa tongi anu umai. Anu umai. Le vola vini mai za mo nei ai nei za mo tu. Ale ya fa ina nei. Ya. Ole lo fa nei le. Io ai pe io le tataiana mai nei taimi fa ngata lo fa ngai mo le hotel o tau pensini lo to ta la mo tu. Tau le ma se me o to tau mo fiel te. Fa ia la o me le fa. Ola. Le vai tu al telefoni al mato ai ngala vili tu i saunga tu pe ia. Na le tiro tiro. Na le tiro al telefoni ia. Uma ala teu tiro mo tatalo ia fa manuia si o mato ai ngal saunga tu pe le fa ni aso. Ava tola sunga le fai pisi ele. O toi fai pisi ele te tau ar to fa pena. Ja, na pe ale el telefoni le ma se tu e vili fa pe o mana la te talo ia le fai il mai na vili mai. Ja, na. Esa. Ai fai do la sa be fai. Si fielo o tele i de fai ia pelo in la.
O sui soi fuanga. Mo sui. Tato sui atu mi tato. Ia ai pangale, ia me tau ina leite, ia ele wana ila lo tato e mana o pingi mai no tato. Ia, nena, ia mau tangata, wale ia se tunu langi le o te tau ngofie. Ia o asia tato tunu sa mo, tau ngota fo ia soi fuanga na to. Ia tu sa mo tangisi me te lo tangata tau tato i fuanga. Ia. Na le lo fatu al mele ia le se mem fai. Na, mo. Ia, ai amu ia o tau na to mo ia na so ato sa mo ele se e fo le fai ti o te ate o to ia ma to ni e usual fit. Ia, alo fatera tu mo te o tenu ni ta yao na luenga i tonu ainga ia ila to fo sauni malanga mai fo inisi mai sa mo. Ia, manu ia fai nga malanga. Vili mai tata no al tu langa le ta longa lo peleki ma falani. Ia sa mai tau. E me se o ta longa uma aui e fale tato plau tau te pulu. Ia. Wale se vai nga ta pena i tato au. Wale vai nga le uma tau ina le World Cup. E tu wai mai lo le au line out. Free kick lo. Sa ole. Fatau ngā taimi lau fatau o le te fatau ngā taimi. O ma nei ala tawa e tu i whainga lau whali o le World Cup taimi nei. E o fo i le to inga vanga fo le tau whai alis tangata fo le whaisina ia sala i le si au. Wai lo le alau whali le na tupu taronga Argentina ma. Tau whai fo mea Argentina fo le tau fio isi lalo. E fa melo fo le sala. Lala patoa ngā le lo fo le memento ino common sense. Na. E tau tuli tu la fo no la vai atua. Yo mena le na tele na sala ni usi le talo fala. O la tau fai nei tama e o ese mar polo i lalo le rak. Ia la loka la fala ni lalo. Ia, na. O na la foi tau ma fo lo fali. E fa fe fea na o ese tangata le i lalo. Ia. Mo pe ata fio fila lo tau na tu e le va no pe. Au ala pata ile au ala u fala. Au ta fia ta ma na fia ese. Wala ese tangata la kapia lu ton malai mala fa sala ia. Na. Mo e ono le fainga lesi au ia pe fo afa ta tu langa le afa poto tele tamana e fain member sala fain member sala ia na uma te tu le lo fali uma na ia fainga lo fali o ma na o fa talu ale polo te mi o ne i fo le na le mana se mata au mai mo ta ofi ia sa o tato le na le o fa to lu va lima lo fa ta se fa mna to le taimi i tau longo fo so fu mano no ina lo per covid is frui va lo fe lo wai ma se lava nei tato nga tau lo mau nga se fo ie le pipisi pui au to pui fo tato ia alo fai lo tu yo le posta pe se li fo mai fale ainga ia pa fe yang va ai oi vai vai o mana pui tato ma pisi fa mai le ia me se fo ia pui no me se ana fa na le fiva motika taimi nei tala fale pe ale le tau pa pe ola la mana ia wa o ta ai o e to tono fale le si va nga pe se pe to tele le ainga tala fa ma lamba pe sa ngole mu fa la tu e fo to ton me se la va la ta ya o le le o ala fa mai ia vai le tu o fale na su du ile la ia la una ia afu fa mango e fa su lu mai la tonu ia me se o lunga na ia ma fa sa e fo tono fale ta milo tono fale na o usu mai ne ta o le ma le tala fa to o fale pa pe ia tala no tu le tonu te o mai fa foni manu tono lo fale ai fa tonu le se fa fe ala i lunga au mo fa la tu tonu sa vi fa fe ala i lunga au mo tala fa malamba tala fa ne tala fa to ma ne ma lu o ta ya ma le e o ta ya io wala tu va tu pe la au po ina me la au le e ala i fa anu watu lo la tu tono fale ia fe ala i lo mal va ngala na mo me na po fi fa unga fe me esse lo tono mo suja ia sina fa fi ngala le ta ya le o to es fullo minute on ta le o le tu la eva
Fianga ina ua toe 20 minuta na tane o le tulaiva. Ma na ia o le manatu o le tama leo pele ni se viliamu. Vili matua. Ia viliamu. O la ena te awa wina lana whanau ia i loa whaia ina le lei. Tō leo matua sian whanau sfuru ma amatamai tamiti matua whasolo mai. O le whaia ina o le vahenga o le olanga. Ia aua le fia malo. Ia pia al foi tau sa mo le vana ia. Whaia ina whaatamali. Tamali. Mana ia telefoi. Te lo tasi le vahenga e ta ua foia awa o le tatou whanau. O le whaia ina whaatamali. O vai atu Australia e le malosi o le atina ina le talo le liki whanau naiti. Le ti oa a malosi le liki Samoa i Australia. Samoa. Lango mātua. Whaftai aina i mātua. Wa tamaiti nei. O le ko le ni wha lakapi liki wha Samoa. I aua Samoa. E mātutua ea. E le te ala tau loto mo le aua Samoa. E le peina lakapi le uni New Zealand. Ia. Ta alo meta miti first 15 na onga. Koa onga New Zealand. Ia. Ia. E matutua ea. E loto a wha New Zealand. Ta miti lai ule liki le atia e Australia. Ia. O no tau sanga. Fitu. Se furu. Sfuru rua. Sfuru lima. O le tele la uri. Ia ta alo i ta alonga ia liki ta miti Samoa. Te leu ta alo morto Samoa. Ia. E na amata mai o. Atia e mai lalo. Lo nga ana ti ai fa pena ta longa la pi uni nei ana i vin awa Samoa watu ai lalo le ono watu no. Ia. E ma tu fo ta me ti fia ta alfo i mol man Samoa. Ia. O te fa mau nia la utala na i atina ino le liki Australia i kalapu la iti fo. Yo. Ko mata tu i ta longa le vaso te isu nga finals lalo se full tau sanga. Lalo. Ia. Sole. Tu fo se peia o ta longa fo ia tu matu. Tungo a inga vo le lango la to fana. Le mana ia le ti ho ama lo si le liki Australia. Ia. Ona le ma lo si mai la lo le atina ina mai la lo le. Ia vai la lo le fai matu. Mo ia ai ole o ma na ia na ia o fo tama ia i lo fai ina. Ia. Ta sina vai nga fa popo i le o tatou fana. Mo ia fia la tali ma la fine ta longa. Ia. Malo fia. Ai il tamo ti fa ina no tangi no. Ia peita. Ia peita. Pe fa ina nei tangi fa ina le vaso le tangi bon le ti polo la capi o le liki o soka. O la vanola na fa ia le ma tu le sonna. Ia o le tamo ti le o le ia fa ina lo loto pe fa ina. O le va en o ta longo le fa ina. La fa malo si au la fa fia la tamo. Ina ia tupu ia. Ia la ngona le o le talonga o se vai ngole o langa o le fai inda o se vai ngole talonga na mo ina ia maua i lo tatou foi tau lea o le malolo fatamali na ia vai la le talonga lo te talonga fiti pe ia le malolo fatamali fiti ale le ima talonga ia pe fai o aina tolu sfululu le sfulfa toi fa minute le toi uma talonga ia alo ia ai tolu le futasi fiti ia le goto score fiti kiki over ia le na se i vai wa minute e fa e ta tau na maua ni si koa se fulu tasi ia su tasi te le la pela le va ve mo e fiti le se su tasi e toi ia se unga ti fa ma no e si uso na mai mo me America Samoa fa tai lava so le talo vai ia fa meta un fiela o America Samoa ja fa malo fa tu polo ri ele tongo vie me fa fele tu tama ia na ia e nga fo me o so te ka fa de po tato mata tu ai fono tu ila ma nu aso so la to parlemene te lo ai fa tu what fa to mata vo ia le parlemene a Amerika se ai o sa o le faingo o tano fa sa o tano fa faingo fie le mo ni no fe so le peso a fa tu ran matu tu ona to ina ma o tana noni sorry pe la tana no ale malu yo sa no so na sa no besto ina na malu so ya fo ila ta vai a ta matu ana to ina se asa ya o pa ia o Samoa ele ya lusa o na ya ale la tata to bese ya ona ta pena foi le tala mai Samoa mal fa pongo tala fo mai le si fonga la mo
i Wellington. O te whātala whātu le nei foi āmtanga le vai aso fōlu tātu tunu, alo mai e se isi whaopoponga tātu tala inisio mea lo te tupu i Samoa. Wa te tala alo e inisio pokala me tā wa mole luma na i manuia o teini o le popouta, e au fieri sui ma le toto ina leo tongala au a whala au whaisua ma whala au aina, sa ma whai o ne whaatupei na le whasosoani atulea ia i o ne whala popoutonga, manisi o tangata lau tele. Sau noa pasina Christina tawa o le sui o le Port Kalame. E le i whai ngofile a mataina mai o le Port Kalame le nei mai le tausanga lua whelua se fulu. Ai o se Port Kalame o whaaftaia e le whaatonua o ngā le ka le si e whakasa. Le whesosoa ni mai ia whaala putputonga. Wa mawhai o ni whaatata tuai i alo mawhanau. Nisi o awala molo lātou lumana i manuia. Tātou whaatasi mai le laumua. E tatala alo ia le poloketi al kolisi. O loo whaatupeina le Green Climate Fund, i lalo le Port Kalame Fesoasoani o lau whenua apo vai o Vaisinganu,
ua tāua whaaperetania o le Ecosystem-Based Adaptation Enterprise Development Program. O tungala au whala au aina mwhala au whaisua wa a manta e lea onga, wa mawhai neo na whasosoani e le ngato la tu tau mawha, ai ole a mawhai foi o na whaata watu motu pe maua, whapea foi male sui sui. Au lumana i eilta pe nā tu mowhai ngā pālota la i te tūmalo e tonu, e toe sa ili ai o la tu sui whai pule le maota, na whai loe le to whale usa Dr. Take Naseri, o se tasi o sui tau wā le pāti e le HRPP mo le wā o fonti. E tele wā e ngolo fia ave i eilen wha mua e manuia e lona i tūmalo, pe a whai e manuia mai le whai ngā pālota o le alo atu iai, e le ngata ia si itia tūlanga ta wa o onga ma te tūsa wano mō tangata uma, e te tau fo na si itia le soifua malo lo ina lau tele o tangata uma le tūmalo, a ti na e to mai maanga wa mō tūpulanga talvau wha peta alonga, ma ia mahalambalama ma sauni uni mo le suingo le tau, e ala le wha le leo awala, wha le lea la vai matani ngalu, ma ia mautu le tamau ainga mo ainga te tasi. O le tofai a le ausa o le te akono le ka le CFA ka sa ma sina whangaloa, o se te maa whanau i le tūmalo, na whaafai le mailo na o langa whalea o a onga, e le kolisio sa moa, a onga whaafo mai fiti, a ngai e toi foi le Universitea Papua New Guinea, Universitea Queensland, ma le Universitea Amerika. Sa tautua i le whalemai moto tua o le whalemai tele Waikato, whapea foi le whalemai whanga alu Amerika Samoa, mai o le lua hafe se fulmal whase o mai le tausanga lua hafe lua se fulmal lua, sa tautua i le matanga luenga le soifua malolo ina le atunu, masilia ai ma le tolu se ful tausanga lana au au nanga i Samoa. E ono swafa matai o lo umia le tau whaia le ausa, e o fie man swafa matai mai na uli Amerika Samoa. O le tau whafo e le ausa sa soifua mai i ona mātua, le tamai a le ausa na ioti sa mau Dr. Kitiona Naseri, ma le tinai a fua le whaule po le sona lote Naseri. Wa sola mal tamai tai tau sala mai New South Wales e Australia le manu malo le tau sala le nei tau sanga, lua felua se fulmal tonu, lua felua se fulmal wha, le tamai tai a moe moana sa whātua swanky. Ma ua whama winai le lua se fulmal ono tau sanga, talu ona umia le tinao le tamai tai le palo le tau sala o le atunu umane Pasifika, au le foi ua manu malo ilo nalo, pei ona avea nei ma tau sala o Samoa. O le tamaitai a moe moana na manu malo le tani ngā whesiri malana siva Samoa, a to ai ma le vahenga o tā leni, na ia whaatino i nai le sivafi, e pei foi o lonta mao se tangata tā le ni e le siva, whapea foi le aila wafi i a Freddie Swanky. Na whaailoa le lango ma le nganga fia o le suifai pule sa whaatoa le whanga, le fionga masina lupe ma kesi masina lupe, na siva ai aiuli mo le tau po wa manu malo i lana siva tā walunga, e whaailoa ailo na nganga fia, e lango tā ma whanau wale atunu ma le tu malo, e na ua lawina le whaai unga whamasino. O le manu malo e le tamaita e a moe moana e vea matau salo le atunu, wa whaailoa fo i finangalo nisi, o se tasi leo tiute o le tamaita e tau salo le atunu, o lona puia leo lana tū malana ngangana, e whaalawi loa tuesa mo isi atunu o le lalolangi. O se tasi leo tū e au na whaale leia mo le tau sala wa filfilia, ona e le leila na tau tala le ngangana wha Samoa, e wha ato to ai lona tiu te tau ave, o se tau sala mo le atunu. Ua sila nele matanga luengol soifua malo loine se awala e fo i ai le wha fita hauli, o le whaatupula ia lo le whai numero i lanto wa a fia le mafo fau. Wa wawa ai ele matanga luenga i le tō fia le sa komiti lanto te fautua ina le pūlenga. I ni whainga wha awai manita ia le laumata si ai tangata wa a fia o lanto mafo fau, ma i lanto o lo soifua malo lo ina. Ma o le komiti wa filifilia mai ele matanga luenga mai i lanto lo i eile to mai wha apitoa o ngase o le mafo fau. E se reporti na folsia se fontanga ma whailo ai, e le whaitaua whae lo lalolangi, e to tasi mai le to whao tangata, e a fia le soifua malolo ina o le mafau fau. O se tasi leo vaenga ale soifua malolo ina, e sila e amna ia i lantou nei,
o loo mo o mia le fesos, o nei. O nisi o tala maisi o tātou o tunu le amtango le neiva yaso, whasoi foia. Alofa lava o telefone ia le si ufonga o le lau mua mai I Wellingtone. O le talamua mua, e te ena e kompani o lo whea ngai ma le ngā ruenga o pito I te le o wala o whea la o inga I le tonu le tūmano Lower Heart, e le sao ni whaapunga e whapea o le tau fau le ua fuafuaina ai le nei ati na e sili atu ma le tasi le pidi ona tā la. O le ngā ruenga po le ati na ele nei whaingoina o le River Link, ua uma ona whailo mailo na tau, e sili atu I le fitu se lau miliona tā la, e au fiai I le si itia ese mai leo le no whanga e tau nuu ma whaatali ai trains I Melling, whapea ma le fausio se ala lau papa fau, e so tai ai le au le tele numele lua, ma le ai o Lower Heart, ato ai ma le whaale leia o ala mai ma pā pui pui o le vaitawhe, le te aua Kairangi River. O le company le Fletcher, ma le vaenga o insinia le AECOM, o lo ngā lure nei whaatasi I le ati naile nei, mai o lo tau whai e maua se munienga mo le tau o ngā ruenga I le taimi nei, o na o te le whai tionga I le tuai, ma le whaale tonu nisi vaenga o le nei ati nae. Te le vaenga I o lo sila to toa I company o lo a fia, e au fia I le whaatulanga ina lea o whaatangana whaale tula whono, ma le tele o le ngā ruenga o le amanomia, ina ia mawai se tau sao ma tāla whengai, e whaatino ina I le ngā ruenga mai le amtanga, e o I le whaai unga. Whaai lo mai le whaatonu o Port Kalame mo le River Link, o le lies wafa ia Rod James, o le tebi nei ma le tūlanga o loo iai, e le ai se tūlanga ia atangi ai, leo no siri atu I le tasi le piriona tā la, ia le tau o lea ngā ruenga. Loo ia I le wha amoe moe, e o atu ia te sema o le tau o na maua ma wha mao nia mai le tau atoa o le nei ngā ruenga tele. Ua fola mai whala wa I tele le partia le National, lo lātou ave se leo le la fonga o le excise tax, mai le tau o le swau umo le pensini. Ai o le awhaia ia se rutongi wha abitoa, e whao ngai nai le awala ta male e alu I le tise. Pe a whai, o le atula I mai I la tau e teitai I leisi whai ngā māloa New Zealand so oi nei. O le tutongi whaabitoa e whao ngai le awala po o le road user charge, e mana o le National ina ia a fia umai ta male. E au fia I mo ta male nei e alu I le wila po o le tise. O le nei fuafuanga le National sa ta ua ilo na suisa o upu mo ala o whela o inga Simeon Brown e whapea. A o whasolo ina se atu New Zealand e whaonga ina ta amale nei e alu I le wila. E ta tau o na iei se whainga e wha wawa I pea le whaaputu ngā tupe mo a wala o whela o inga o le lau le National Land Transport Fund. Na ia ta ua o se whainga ta ala whea ngai lea ma whetau I mo tangata uma I le tutongi leo kilomita e malanga I le ta amale I le ala tele na I lo le tutongi o le swau po o le pensini na te whao ngā ina. O lona winga, o awe ta wale uma e leo tutongi e le la fonga o le swau uma le pensini e le tau o na la tutongi le tau whaabitoa e whao ngā ina I le awala ai le o le excise tax le tutongi sao I le pamu. O le teimi nei e tusa ma le ono sa fulu tolu wafe le a whainga o ta wale e le tise ia ua whewa I nei a wala te tele o New Zealand. Pe tusa lea ma le tasi il pasene o la whainga o ta wale uma I le tonu o lea tunu o a toa. Ua uma o na fola mai e le taitai o le National ia Christopher Larkson le fausia leo ni no whanga se fulu wafe le a whai e whawhanga ai maa o ta wale nei alu le tise I tu SS o New Zealand pe a o ina tūla I mai le la tau whainga maa no. O le teimi nei, o lo tu sau noa e le tu la fono e le tongi ai le whaonga ino le tele po le road user charges, ia ta avale e le tise nei, se ia o atu I le whaai unga o le masi no mati o le tausanga a sau. Mai o whaalia le National,
la tau te le to e wha o popo ina se isi taimi e wha umi ai lea tu langa pe a whai e mā lo la tau i le palota i le mā sina whau. O whawhita auli i mea tau in siua o ta male o le whaitionga nume le tasi lea sa wha o atu le ofisa o le komisina o sulfa inga o mata aupu tau in siua ma au nanga tau tupe le Insurance and Financial Services Ombudsman Scheme i le tausanga o Mawai. O le 23% o tangi ma whaitionga uma na maua e lea ofisa le tausanga taruai e a awhiai in siua o ta male. Whaalia whapea o stasio mafuanga autua nei whaitionga o le whapauina le i lalo le tau o se taamale i le taimi lea to e whaafou i na ailona in siua. Ua whaamamafa mai e le ofisele nei e le tau i tangata uma in siua taamale o na whaitau le lei i malienga ina ia manino ai ma mala malama le lei i tuutuunga ma ai inga o in siua o taamale. E te tau fōi i kompani in siua o nā lātou whaia la sanga uma e manino ai mai loa le lei e tangata e ona taamale ni suinga i le tau male au ngā o lātou taamale i le taimi e toi whaafōi nai in siua e na ia fōi ai le aliari mai pēo fe ese inga i le mā o i tū lua. Ua whaailoa mai e le mtanga luenga le vai whaafomo fe whaataua inga le malo New Zealand ai titi mai e to fast full mo le fa la fa inga o tangata o New Zealand o lo o iai nei le tonu o le tunu o Morocco le ana i longa o na fa ina i se mafui e ono tesi ma le valu le malo si le fa inga le vai aso mai o mare li wai le sidi atu i le lua afe o tangata ai o lo o masalumia le alua e pe i lunga o le afua inu mera o le lipoti le tamai le mtanga alwenga le neina ta ua mo iai e le aise New Zealand o a whaina pe na manua ona o le mahui e. Mai ui e le itu i na mai se tau sanga alo ia mai lea ma lo mo se fesoswani mai e tunu i whafo ona o lea whaala lawe whaale natura. Ai o lo o mata i tuina e le mtanga luenga ma tau whaatulanga ma fuafua i ani vaenga i ono whai ona awala tuaini fesoswani vawe ale malo New Zealand mo le nei e tunu uma ona mawhatianga ona o le mawhui e. O le tunu le nei o Morocco o se tunu uma unga i le tumutumu i mātu sifo o le kontineta o Afrika e i le vā, e vā i le Sami e ngo o le Strait of Gibraltar ma whaafsanga i aima le tunu tele o se pānia i lona i tūlangi i mātu. O le teimi nei o a whautua ina le mtanga luenga le vai whafo ia New Zealand umai de tono Morocco ina ia whaafsota i la tau i numera ma awala o fesota inga tele vavave mo se feso swani pe a mo o mia. O lo whape fo i ona tau mawhai ia tangata Morocco i de tono New Zealand nei e tau whaafsota i atu i o la tau a inga i de tono le tinu ai maise o vaenga tonu ia na whaina i le mawhui e. O whaamatalina mai il mtanga ruenga le loto i whale le malo Morocco le mawhui ele nei e whapea o se mawhui e o pito i malosi wa a whiairo lato o tunu i de tonu o le se lau luas huru tau sanga ua tua na i atu nei. Tele a ai mataulanga ua nuti palaina i lalo whale ma ua whano aile soi fua o tangata e to tele. Ai o le tele fo i unu mai tu malo i tua ua motu si ai awala a toa maisi tulanga vesota inga masani ai maise whaalenga i nai le swa mai tau mawha a toa male ele tise. Ua whailo mai whala wai tele le taita ai o le partia le Labour, le li pālemia ia Chris Hipkins, ia le lisio ni whololanga lana vaenga wha au whai, mo le fi nawina ai o le pālota tele le maasina whau, o le nei lisio o whaalia whapea o vaenga nisi ia o vaenga o le a ave iai le wha mua a le Labour e whaatino i le taimi o le atu laima iai le whainga malo whau e taita ia Chris Hipkins. O le lisi la Hipkins ma le Labour e iwa le au whai o ni whololanga o loo au fia ai e whaatusa lea i le lisi a le National lea sa whai lo mai le vai aso taluai e valu la whai o whololanga o loo au fia ai. O le lisi a Chris Hipkins o loo au fia ai ia le tele o polisi ma whainga whaavai au tū a le Labour e au fia ai le fisosani mo ta maiti o le vainga ma le tonga fitia fua o nifo o tangata e o le tolu sefuru tau sanga le mātutua
ma le avese leo le la fongo le GST mai le tau fuala au aina ma fuala au fai kuka. O leisi tu o le pepa le nei o folanga le leiba o lo mi aini au nanga lau tele se ono ale ma lo le ua whaalia le leiba o le atau fia ma so loia e le to e whaia ele national pe a whai e tūra i mai la tau le taita inga o le ma lo le tino o ina ia mawai le tupe wha tupe ai la fonga ia o le a la tau tau fia ma ave sea. I le whai loa ina mai o le nei lisi o folanga le leiba na ta uma ia Chris Hipkins i se wha singa i le pito nua South New Brighton ana nafi i kalai estete. O lea whato a amata o na whaelo mai i a fuafuanga au tua le leiba. Ma sa i a whaataro sanga ina i le lango sua le mamaro le tino ina i a mawhai o na toi tūla i mai le whainga malo le leiba e wha wawa na ngā luenga i le sa i lia o se fofo le taunga tau le soifuanga ma sanga wha malo sia le ta mau a inga o New Zealand. Ua lipatia mai le to tele peo te ngata ua whea ngai ma whaafi tā uli ma fua mai i le taunga tā o le soifuanga mai ua le tutongi ai pei meni masani o lātou pepa ai tā lafu po credit cards. Wha maunga mai le company o le Centrix ua atangi ai le matuato o tele o tangata ua tele ina misi pei meni mo lātou credit cards ma whailo mai ai au nanga tau tupe po budgeting services ia le to tele o tangata e mo o mia le lātou au nanga i le nei vai taimi. Ta o fo i fa pe o se vaenga tele o lātou o lo a fia le nei fa fi ta uli o tūpulanga fo i nei o le alu mo le fo i mai po le boomerang generation ia o toi fo i no fo mo lātou mātua ona o lenga fa tia le taunga tā le soifuanga. E ta isa fa ilo mai le lipule le company o le Auckland Central Budgeting o Tim Morris o le tele o ista ngata lo a fa ina pea i le fa fi ta uli o le tele o ai tā lafu. Na ia wha alia o le ivas 4% o tangata o lo lātou fei loai ma fesoa swani ai. O le tele na wao ai tā lafu le mafua anga au tū lava o lātou wha fi tā uli. Wha maunga mai le Centrix na tā ua mai ai e lata i le afa miliona le a wha i tangata e o mai i a iulai. Ua tuai be behind le toe tongi na o lātou credit cards. O se si tanga lea mai la wha inga e wha se laus fulmal wha a whesa iai i le masina o uni. E tusa lea o se si tanga e fitu ma le afa pasene mo le tausanga o mawai, ma le wha tusa atu i le tūlanga mau lalo sa iai i le vai taimi o le wha mai COVID se fulu ma le iwa. Ua wha tele ngese le ngā so longa o ngā luenga i le tau wha mamaina leo taota ma le palapala mai ngā taifale au maise o au wai malau whanua i le tūmano le Hawke's Bay a o ngai ina uma le se leni e whaatino a ia ngā ruenga a e silia i le miliona mita kupita o loo tutoe e le i tango fia. Whaai lo mai e le taitai lo aanga o loo whea ngai ma le ngā ruenga tele le nei Darren T. Clerk e tu sa ma le fast food 4 miliona tā la i le se leni sa wha amatu atu le malo i le masino me e whaatino i nai ngā ruenga ia o le lau ese ina leo le palapala a to aima o ngā la au mo le o taota. Na ia ta ua o le tūlanga le lei o le tau sa iai le masina o kuso sa feso swari tele i le wha vave ina o le ngā ruenga mai a whai e wha wawa i pēi le tūlanga o lo iai o lo na winga e o atu le wha unga o se tema ua le aise tupe o le toe mai le se leni lea sa wha matu i nā tu mo le ngā ruenga. E tu sa e whaase fulu maun tupu la whai o kon karate ese o lo a fia i le ngā ruenga le nei e le ngata i le sua ese i nai o le palapala ai o le toe wha le lei o lau whanua ma a wai mai i palapala ma o ngā la au o waia a toa mau o mea o pā ia sa wha le ngai na i lolonga ma tā whenga sa i longa o nā wha i nai lea vaenga o le tunu i le amatanga o le tausanga. Sa musul taitai o le National ia Christopher Luxon e tali i fesidia lau tu stala nafi e winga i ngā ruenga ma au nanga le malo ia o le a tau fia ma le toi whaia ina ia mawai le tupe lea o le a le maua pe a whaia tau fia ma whai titia ia le fua o la fonga te tongi e tangata whai ngā ruenga e pei o na lātou fola ina i le au pālota.
Pei taila ua uma o na whaia le whala tonga o Uni e tangata whai ngā ruenga po le Council of Trade Unions ia se fua ma se ata whata atia o leo fuanga ma uailo ai o le vai ngā tupe leo o fola le National o le alatu tau fia ma le toe wha ua wina e au fia i ngā ruenga i le tonu o wha amasnonga wha pea le whainga o tūsi lau o le pulenga o ngā ruenga i taimi e wha vlau wha fua sei ato ai fo i ngā ruenga sa eli ma le wha asauina o le soi fua o tangata. O le fuafuanga le National le wha TTI le fua o la whonga tongi e tangata whai ngā ruenga e mana o miai se vai ngā tupe e tusa mo le 5.4 miliona tāla e wha tupe ai. Mai o le se leni e mauti noa o le awa vai e se lea mai i tupe whaanganga mō ngā ruenga ma au nanga lau tele o loo iai nei a le mālo. O le ua umona whailo mai e le National la tau te le whaititia i e tupe whaalu mō le soifua māloloina ma onga. Ai o isi au nanga uma e ma whai o na whaititia ma tau fia i a vai ngā tupe whaanga ioi ma whaatino i nai. O le 5.4 miliona tāla e pei o na whailo mai e le National e tusa lea ma le ono tesi ma le 5% o le a whaititia ai ia tupe whaalu mō ngā luenga whai masani a le mālo. E tō tele mātua a toa ma whai a onga whapea fo i muta maiti a onga sa awai i se te sa whaielas freile taruai i whawharne o le whale o lo le food store i le ai o Hastings e whaasanga le i le fuafuanga i te tala ai ia se whale o lo fau e whaatawai mea ula le vaping ai e le ma se a onga i lea vaenga o le tū mā lo le Hawke's Bay. Ma hua lea te o na ua maua li poti e whapea ua pāsia le mtanga luenga le soifua mā loina le te talaina leo se whale loa whaapitoa mō le vaping. O le meo le Specialist Vape Retailer, SVR, ve tusa ma le whase furumita le vā mai le aonga a le Raurica School i Hastings. O le manatu o le pule aonga ia Greg Reisman, ai whapea hoi mātua ma sui fili o Hastings ma le Hawke's Bay o le tūlata o le neifale loa i le aonga o se tūlanga i mauti noa le lama tia hai o le soifua le lei o alo ma whanau a aonga ia mai te lela o fo i la whaina ai o le soifuanga masani o le i tū o le tunu. Whaaria mai e le li intia e ona le whalo loa le nei e ngo ia Karanvia Singh e toi lua vai aso ona tatala leo lo na whalele nei mo le vaping se ia vanga nā e ma whai e tangata o loo te ona toi whaolala na tupe whase furuafe tā la o aruai i le fausia o le vaianga mana o mia mo le whaatau i nā tuai o loa nei o le vaping. I tā longa, ki kiti whaale vāo mālo, ua mālo enge lani lo na lua o tā longa te itasi le aso po le one day i le vāma le Black Caps a New Zealand le o loo iei nei i Peletania. Nei ta alonga i Southampton ana po, na tuwai o na amata o na o le timu, mai na te tā mua engelani maua o lātou ai e se laufitus furulima mo pe e valu. Na tuli e New Zealand, na pepe uma ai na o se laufa fitu o lātou ai na maua, ma anu malo ai engelani ai e fitus furuiva. O le series le nei le vāo au e lua e whāle a whai o tā alonga. Tālonga mōmua na mālo ai New Zealand, a o le la ua tutusa nei ua taitasi mālo. Tālonga lona tolu, e whaia lei le pō le solulu i le Oval. I whai pelenga, whaia ina le New Zealand o Israel Adesanya i le puipuinga o le fusisaia o mia i le panga o le middleweight, i le la fusuanga ma le li Amerika o Sean Strickland i le pō le stonai, i le tawanga o le UFC 293, i le ai o Sydney i Australia. Whaarua le nei o na whaia ina le Nigeria le nei o Adesanya le ua whaamautu i New Zealand. I le fusi le nei o le middleweight i le tono le se fulu masina ua tua nai. Teimi mua sa mawhai o na ia toi whaua mai le fusi le nei mai le li o Alex Pereira. E mai to tele na manatu i le tau na whaingo fie. Ia lona malo ia Strickland o na o le ali e numera 5 i le whaasalonga o le aupanga le nei o le middleweight, ia e beitai na whaia inai ai. O le alo sa moia Carlos Ulberg sa ta alo ai lea po i Sydney na manu malo i le li mai ko lea na o la ua whai pele ai i le panga o le light heavyweight.
O lona lima ai le nei o malo so o Ulberg, talu le lua tau sanga ua mawai, lea na whai i na ila na urua i tā longa i le taimu sanga le nei le UFC. Ea o le whai unga le nā o Talafou. Le whawhianga ma le sunga ia Malaisa Irisanga ia ma le pese ia su mai ala sunga ia ofitau ila fo le wasu mai le sunga i le whaatonu o company tātou a titi sal mai sa moa ia iau kilani le whionga lau pepe tala ilene ia soifo mania lau whionga lau pepe ma lor soifua. Ano leo tu le neita iau le lua sa se rua mai awa ma soifoi patalo fatofo i paanga le tātou pokalama i tono le lau mua. Ya, sio manvia o tō umale ngal nei male lo for tātou tua au fiang ni foi ngā ngā mata nei vai aso. Ioe, ia olo manvia fo i tātou fai ngā runga nei, ia tūlanga fo i o le tau mātou, ia olo mātango fia fo le tau, ni nei fo iaso i Wellington, ia e manatu sa mania fo i fai ungal vai aso, ia mese fo i amatanga fo i o nei fo i vai aso i ngā ruenga, olo fingai malau fionga, malau fai ngā ruenga. Ya, mātou i au kilani e o fai fo i sipua o nei tae au. Ai o lo o mafana fana o te vai atu lavana mata mai lava le te weekend o vai atu ia pe ia mato o le wa a mata mai ese mato sama te maha ia tu le tau mafana fana ia o le time tonu hole nei ia wa le telo mata longa ia sau lu TV ia o to pa mata ko le usunga wena a mai
Ia, sa o le le ia, e fai fo ila, ia, e mai se la pia fa pia o le vai asu wale, o le vai asu nei le ta alo le tatu manu Samoa. Ia, fa pia la, o le ala te umanuia, ia, mau te iloare, e manuia le tatu ta rang mua mua. Ia, o le a fai ngofia fu ila, o na usu inga luenga fo ile, amtanga fo ile vai asu fo, pia au lia, o le alofo le atua. Ia, e pe, e sa o le ala u fionga. Pi umana ia, le se, o le mata ia, ta alonga le ipon laulang. Ia, pe utau ngalo i maltai me usu ngā luenga. Sa le ya o le na mai tau atu le ana nei le paveao ya se man na yo ta longa nei le paveao ta longa ke victim Scotland moi ya me se volta longa Wales ma fiti le patora o matu ya e o no vingo ro mai ai ta longa nei o le va so mo World Cup e fatto ato a mata ta longa da sorry ya fai si fa le tono a New Zealand e fai fa le tono mai lo Blacks ya lo stato Warriors for ya le ala eta pen na te fai si pisio au ki la ni ona le la to e home game mele Warriors ile la to ta longa sudden death ya mare a o le Newcastle Knights le la fatino in the weekend ya talo si wa le va tu talonga New Zealand weekend ya e mo tinoa tau man malo la wana mipia ya ata tu ta ya Lone Warriors para tu langa ya langa u fa si malo se sa wa Newcastle Knights last away ya wa asa wa tuina ya lo no winga wa nga iloi o le Brisbane Broncos le la week off e fata tali mele semi final ia sa o le ia te rele avano e manu maro le tato o le Warriors wa le la home game e peno e tau i wai le si mea la asa wai fua le au vule le maisi malai manu maro le tato malai a nao pepe o le anganga le na a talisia ya manu sumata ma o te le la fale tono le au ina o le talo Son Johnson ia mo ile le na tato o tilo to e fai o le fale tono la to kicking game ya le running a foi le lato backs pe ole o to tusa uma ma fa fa uta mai mesa ma sani perna ya ina ole ta aloia ya Son Johnson ya ta si ni vai eso yo atu ma ro sita mana ngolen fa longa fa si pa le tono lo na vai le sa le na le ta alo le vai eso no na ma vai ni ya that's what I see ya le fa ungole ole nei vai aso ya mai le tato a o NPC I mare pa puisi ma no se le o talonga o panga a tato a o Leon ile la tu ya ile talonga mo vai katso weekend out le o mautino po na malo ia foi le o se telefano no mo au tapo ia vai kato ia matu te fa malulu atu ia ona wa fai asi malo se o Leon ile fa ile talonga ia voi le Leon a o al temi voi le ai se turo fa ko me to fiu ta fiu ana be ya o fa te me file me wai to wa so boy de ala iwa malo le to pa malo ta to malo si mai Leon mai le la ya pe ya man wi o se ma to foi ta mo finga ta longa mala o Canterbury ya muy close ole ta longa na malawa o fin aula ya na wa to ya to si au ai to va le malfano no te masalo se ole ate mai te watu pe ya o ane una mai ai foi to o le semi final le au Leona ya o le au Tasman ya o ya fa pele au kete prima ki le ni wa pe top foi na nei ting se va na wa se to vai ya tal se ya ta ro le ni ya so ai o tulanga ele tatu si mo mua o le tatu whakitoa me awa hui de mo e pepa malanga e bua nga ai au se talia ia mo male ape tala ni si lef so soani ei ia ma e fo tatu se I o le entry mai o le tapa na fo sa monen fa manueina pe ano ta uma fo ta fata to no rason teni o tatu se I o le fo ei matonga o ei mafit o Vanuatu o Papua ia ai fasta ile ni voi de sauta tuse ia o tanga ta fata non top up per fallo ele mautino le po fer ni sile fallo ai o le numero te fonia tanga le sa faunga e la foi non top up le onu a fitu lua to fa
tolu pastasitasi o lua fitu lua tolu fa tolu pastasitasi. Ia, ma o le numero telefoni Samoa sa ala for top up o le fitu tolu lima waluiva lima valu. Fitu tolu wiva waluiva lima valu. Ia ma o le tangata na le ua manu malo ia ia tātou pepa malanga e lua ia whape mai awhetala ni sila. Ia e tāpenera na malanga i awhetalia. E tala lo ia lu tātou promotion. A lewa a matalia, ia luna winga o lewa o se aso le so o le mātou tampai e loe wala au i e tangata ni me pa mautu tu langa na whai longa. Ia pasau ai do food. Ia po a te tonu e malangai ia wata to pepa malanga e ngā lava e tau i le masino mati tau sa fu. E o malo mati li whamaina lava. Ia ua lea o ngā ko ia tātou ticket. Au tātou wawhetala ni sila ia. Ia e le i wha o atu lava lua au. Pe te pelanga pere ai. Ia pe te mana hui ave o ticket te wha o mai fisi. Ia o whakania lava nā tangata le manu malo. Ia o tūlanga na o e tātou se i mua le tātou whapitoa mai ia. Ma lo whaftai, ia ola ofisila le ntau whai atu. Ia pe naua tali mai le vaenga muli lau saunoanga. Ia em whai fuina aloi tangata o ta ainga pola tau o i le tike le pēo tamana oi pēo whapea ta tele avanoa. Ia nau whaftai o naua wa mau mai lau saunoanga muli le vaenga lea. Na utau whafisila tuaila pepe. Ia o lea sa ta pena lava tātou wai e inga i tūlanga fo i o tautuanga masanina lua au mai matu fui. Pa fai mo fia mo tātou tangata, o fai ngata, a wale mpaina malanga, ia, mai ni solo na inga i o e whaunga, ia ma fai ai lungo le rātou vāna no fo ai, hoi lele pe fai ai, ia, o le la vatu tike doa, ia, e mai sina mena si whaunga, ia, le lau malo, le nau malo, alo le malanga, ia o mena ia, ia, e fai ai tono le tau vā, tono le tau ai, inga, fide, o le tui mātou, pa wal mea tau lia, ia o mai whaunga, tātou tike tio tāpet, Mana ia tele. Ia, peise si vanga te fia saunoira pepe na pamai le ta noanga whaftai. Ia, liai, na whamana to te fōi le tautua le tātou talo whavauta. Ia, o lo mwhai ona tongi atuai le pilio le vai. Ia, o le tātou cash power. Ia, mi se whaingo whaatau i ngā ruenga i ngā le Bluebird. Ia, mi se whaatau whalawulave mo maliu. Sa whai maisi mea o maisa mua na mwhai na whai atia aliki. Ngā isa o lawe runga le tātou website. Pacific40.com, whaongala internet banking, ia pe whaongala Visa po lau Mastercard e tongi e lau voucher, ia e umbrona pay, tau nu usa o telefoni ato ainga. Ia nau al kaloloa whaali le voucher, ia ma whailola to whatau, ia a eni se vaenga te tua mna mefso soani, ia malau mai le olu atasi li maono tolu whawha, olu atasi li maono tolu whawha. Na manuia tele lava ia fufuanga mga luenga leva ia so i lau sunga mai ava ia mesa wasunga ia tu foi. Ia, mania foi ngā luenga la whengai malau fionga leva ia so, tātou toi whero i pēa whaftai. Pāpai, se fua. Se fua. Salo salonga
Lo talonga e mai fa long fa fo mai foi le tunu. Ile la ma fa so atu le tai au. Ele le yon tatu to amata mai le tulanga le ile polo langi. Ya ona se e mai ile isi talonga. Ya ole tulanga la le na yai moni se le maua ia le ungo talonga le falani. Manu malo lu fulfitu ile se fulutolo ni sila. Lakpiuni le polo langi. Italia lima sefulua manu malo e Namibia e valu. Ai elani e valu sefulua manu malo ia Romania e valu. Au se Italia tolu sefulima manu malo ia Georgia sefulima. E ngelani manu malo ia Argentina e dua fitu ile sefulu. Ia pani manu malo ia Chile fa sefulua e sefulua. O Afrika e Saute manu malo ia Skotilani sefulu valu ile tolu. Sefulu valu ile tolu. Ia mawelese manu malo ia fiti tolu sefulua lufu ono. Tolu sefulua lufu ono. Ia o ta'alonga la vai asol nei, ia o le a mua lava le fitu tai o le asa whareile, falani ma Uruguay, falani ma Uruguay. O le astona i fitu tai ao, o New Zealand ma Namibia, New Zealand ma Namibia. Ia na valo lea, ia sauno sa mo le tasi le vavea o le sa, ta'alo ai sa mo ma Chile, tasi le vavea o le sa. O le toi kuata il faa va vea la sa o le se Portugal, Wales ma Portugal. Ia o le aso sa la fo il fitu tai ao, ia o ta'alonga mo muale si au tonga, tonga ma ayelani. Ia ma le tasi il va vea o le son fua, ta'alo ai Afrika i Saute ma Romania, Afrika i Saute ma Romania. Ia o ta'alonga fo i le son fua lava o le vai aso le ua matatu o son fua le vai aso fou. Au se tālia ma fiti, ta si le ta'alonga mānaia o le toi sifulima minute le whahal va vea le son fua. Toi sifulima minute le whahal va vea le son fua. Ia le son fua lava o le ta'alo i Engilani ma Japani. Fitu le tai au, fitu le tai au. Ia o na vahal fo i le aso lua, so lulu. Ia a stofi foi toi amata. E o amata na putu ma le taimi o ta'alonga. Ia se o foi le fai ngol vai aso te la o tulu le fa solonga o ta'alonga. Ia le o mauti no la vo Samoa na ia la ta'alo tasi va vea la Samoa Chile. Le si tu e fia fai no si o tatou au fa long ma la fa fonga. O na welu mo Facebook ar si fonga la mo taimi o ta'alonga Samoa. Ma ni usila. O aso ma taimi e pe ona vatu e ngol tatou Facebook. Ya, tulanga na tatu sia tau fai statu au. Le mo mai ni poti tatu au o so lo le me o mai no isi mano. Ya, ya sa o mai ala o mai tau ye. Ya, ya. Lale tu. Ya le. Ata mo el bor. Iya. Iya mo. O le tūlanga i pe ona i le tālonga le peleki ma le ia wa ese ala tamata le tālonga. La ta itava ai le tālonga. O le taimo mo le o vai fa tanga tamata. Matua le mana ia sa tamata le il game plan ala o peleki le tālonga le mafran. O peleki ta ua tele le fata mo el por. Sa ua me le sipo. Sa ua ila lo le sipo ta le sipo. Au mai ta wina atu le fai ngol vaso. O le fai kiki. Fai kiki. A kiki fo. Ele kiki fo le ina ia maua tu tangata le tuli le polo le ia o mama o te kiki ia o tangata ia te ofo foi tato wini foi tato wingi se la tuli taimi uma taimi ape o ia tapai fai ti onga tangata foi le lema e o talo fai si so a alisa vea
Wale ai ma se fa sosoali jamu fai ali sabe e o le ono ma le fitu. Ia mo ia ai le o le tu langa na tau nei. O la ua alu le livo ile o Black Kera le ila no le Crusaders. Le ua Tasman Marco. Ia. La ua alu sui tu langa ile li fiti le na la vea o Noroa. Usa la vea le wingi a lu en loose forward. Ia la sa o le le tangata la piki. Ia. Ia la umai tau ema tua o sami peni fi nau le ila u whale o leo. Ia. Ale le o vatua i tu tonu e na vai. Ale o vatua tamale ni usini. Ia. E mo mie se numele fitu. Po se numele ono. Numele ono po numele fitu. Io, ia vai le la talo. Ia sa o le ia o. Ya, ale tau mustamo sa ve o le no kula tu langa e talo i tau fingo le. Ya. Tu langa la na we la New Zealand o le la ua e foi ni se fa se a o tangata mata mata ri polola. O le le usuina e fa lani o fu o o tu. O le meu tu. Wa vatu ia tamaiti pepese. Ya. Pepese vi o fu. Tu a pa u lo le o so. O le o tamaiti so. Pa u lo tele le o tamaiti. Ia le la ua fa mai sa tau na pu ele le ia e vi ia ta du ngol malai. Ia. Pe ia la le na fai ta longa de po, no vai tu ta longa na mipia ma le au le na tu ta al. O le ta longa le o fa la ua Chile ma le ua Japan. Ia. Chile vai tu le sa fai pese tamaiti. Pe ia la le na ta sa o me ia la le o tamaiti. Ta ro si ia o le o ta vai tu ai na istamata alo isi au. Tua le fe tau yala tau leo ma leo ai vai foi la foi pesa tamuti se ele ni foi pesa a fa sanga le le lu mole te vai tu sta muti na tari e ma utiro le sile na to o te foi le o ngoni o foi pesa li o le vanta pena le polola ai ma le ia te tu ta 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 si a pesi na si le na mama ma sani wa le te le leo e tau su po ya so ya ta to se atu ta longo liki ia fa ta lo fa ia la pepe fa no tu a wala to ia apta was ia le wa fa ina ile mato au le Panthers ta lo fa gol va yaso ia dos furono ia le Broncos e le Ice Storm Panthers e tol suma lua apta was ono Sharks e surua fa ina le Roosters e sutolu ia le Knights e tol suru fa ina le Raiders e lu furvan ia le la umai no le time le Sharks ma le Raiders i tau sanga au le fa wau fo launga le Knights ma le Roosters o le ta alo la le Roosters ma le Storm e ta alo le Warriors le up the wars ia ma le au le Knights o le au ala malo ia e toi a malo le Warriors e toi ofo o le Panthers ia e toi sau disi tu ia a malo le Warriors ia sau i le tu le Broncos ia ia o le Storm ma le Roosters ia lo na ia Panthers ia ia umalo ta longa na lua le vaso nei toi lo ta longa lua le vaso nei ia semi final vaso le ia o na final lo le vaso tu ile so mo topa le ile sa ia po la sa ta lo ia ta sia le au le Warriors a malo ia wa a malo le Warriors ia o Australia ia Australia wala fa ta le Broncos mo mana nai o quarter final se le fai ngor vaso te ni le liki le ai e o quarter final se fai na po ana na fi mas astona o ka fa tu so le ta alo au so ala ia te ia u fai tio fa tala u te lo plan lenga tala stama o luai o le mela wi nei le ia au fa sala u ta ronga Australia o le fai sia vai o le ta we luai tu mai lunga tu mai o te lo plan lenga tala luai apta pass o la tu so la fai ara nei la nei tala la to pen fa sa au malo ai ia te le voi fa vesil meso ia ele ta tu ta longa ia fa lo to fa le ta to au kilani ia o le ta longa le fai no fa pa ia kilani no furfitu no fa pa no furfa ia o tago Wellington e fa furutasi wa kato no furfa ia o le au Bay of Plenty e tolu sfurvalu malo ia Hawke's Bay e tolu lima Counties Marukau e tolu iwa Southland e lua iwa au kilani e tolu sfuruono malo ia Canterbury e lufuru iwa na Tasman e lufuru iwa malo ia Taranaki e sfurvalu o le au le North Harbour fa sfurvalu malo ia Manuatu e lua iwa
Ia o tako tolu sifulu manu malo ia Northland sifulu lima. Te mnei la o lo mua pe Wellington i le ape fai. So i Aukilani, Tasman, Canterbury, Taranaki, Bay of Plenty, Waikato, Northland, Otako, Counties Manukau, Manawatu, ma Southland. Ma sani au ia Aukilani, Canterbury. Yeah. Ma sani melon mul mai tu ole Leona. Pe o Leona mo te sa mo ya mul mai nei au ia tu. O te vea tia leo pepe whamaruru atu leo Waikato langa o whaiasife ai o Leona. Af mera o pepe ia mataulia foi lau Leona a oina mo e tolu asonga. O Leona po ana Leona fine vea lua iso me ai whangaita meti. Leona fine la Leona le atato. O le fo mai ia le tamisanga i tupata mai tai. Le na so champine foi Aukilani ma Canterbury. Manu ma lo foi Aukilani le tupata mai tai. O se ta alonga mata ina na ta alonga. Ia le la o champine ia Aukilani le tupata mai tai. Le si vai ngana pa ia o premiership ia. Ia a on nafi le na so champine foi le si vai nga ia le au Northland. Ia mele au lea i Manawatu, pito atu leo tātou, o se tāronga mata, ina fo ina tāronga, ia man malo fo i Northland, ia ina fo i tu. O le tamilisanga le UFC, tia le anu tamitsa mo le anu UFC, so sa osole. Ma tuana, lau ni tō whare i runga le te mine. O le la tele tamitia i lalo la na wifio i en mele o lau ni. Ia. Pea tu le whio, iso i mitia i tono le mai ali, iso le tautia. Ma malo tō tonu. Ia fai ina tō tasi. Ina tō tasi. Sama leo taitu i vasa le fai ina ia malo mala uri tō tonu i o Ulberg, i o stama leo Petro, ia Malaysiano leo sa mo Tafa. E fai ina le songa i miti e malo, songa i miti e tō lua, ia ma stama Ulberg. Sa oi songa i miti, ia. Whalua i tonga no le maia, ta usa wan me ta songa i miti. Tu sa lao o le leo Tafa. Ia. Sa piki la ua Melbourne Storm. Oi. Nak pi uni. Ya alo lua e leva pelo lau tele. Ala ule development sa ye ina. Ya alo lua te ke pola me musu yo di liu mai lo le fusu tau fe ale ui tele. Ya ni na fo o tele tu pe mau. Ma lo si va to ina to no mai asa. Ya fa ina le ile o Israel. Ya Israel le stadia ya ile la fusu anga le fa yo le ningo Strickland. Ya ma lo le America. Sean Strickland. Ai. Ya. Se foi ele. Se não tá longo leo, ele te fala fifi mata yo no le. Tole. Fa ya tele tá longo. Ya. Ele le yana to inga me foi le no i tonu pa uma. An me foi le uma le ia tamisanga i tolu. E ta idima me, ta idima me ta tamsa. Ai uma ne ta va ti folding. Tu le nga fa ya. Tu lo fa fa mai le tu. Ta yo le ta lo. Ia o tāronga e le alu istanga te foi le pala ai loto. Sa o le le ia. Na. Te ia le maho. O na maho se me le utaringa. O na maho le au mai ia. E pa ele. Le lo le ason whana ua. Ia, o tātou tala na tālonga. Ma lo lava vai fo tātou pese. Af te tele a tātou mafuta tu lava tau le aoli. Ia mai ale ia o whafonga le whasaloina proklamine o tāna la urunga o le vai aso. Away.
so oi sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi Mausalino fa amaoni tu ma pese io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu Yehova inotama tofa ina soifua Nanga alif sili le sasala itu e fa o samoana e fa atosina yo anganga ya te o e sumalete ine tausala la ula fala wa avea talua yo e sungale mana mea be a fai ua elekea tu ai pe sia mea etafea E whaatalo whātul nei tai au fō, mā lo lava le soifua ia te uto uma lava lo mwhai o na whaafonga mai i le tautua māsane le siu fonga le lau mua le nei fo i vaenga le tai au, ai mai se fo i la tau lo mwhai o na maua mai le tātou tautua i lunga upenga te whailangi e iei le Facebook, ma le YouTube, ia ma le api a le au nanga le siu fonga le lau mua ia po le Samoa Capital Radio. Tai māsane nei o po kalame o tala la walunga o le vai aso pe ona ia sofa raile te tasi ia le fe o ma fa tasi ato ma le sunga ia la wano ati lawa fa wau le tatou tautua le tai au nei i le pokalame lava le nei o tala la walunga o le vai aso ia malor soifua la wano Alo fa tai lava Sevelina fa da lo fa tu il nei tai au fo mai se le malu le fa fonga mo tatou sino ia lo si lo mai mo mai so se te fa le kilope I le tautua ma le o nanga le nei le si fonga le lo mua I Wellington ta lo fa lava ma lo le langi mama so I fu la le lei ma lo pe lo tatou fa ina lava le mafana fana mai o nei nei aso ia a tatou nga I malia tu fo I tau nei fi e to tele fe wa ia wale fa tinongo ngalwenga masani ia o tau uma toi mal malulu moni le lei lava matango fia nei tai au fo I nei I Wellington e le ngata ina sulu matango fia le la Ia pe na sa no Sevelina ua amata ona ia ile swinga ile tulanga le ea ia o tau le maru tele ia ma to no tulanga le leile o le ho iona fa tal ia ina ia ma tua o tau fiu fo in maru ia o tulanga na lo mata ngo fi lava tulanga le tau I nei Wellington ma nei tu langi o New Zealand mo ile ia o la fanga sol fo la cha noanga nei tai au ai le I amatai I mata upu pe fo na whaalau tele ia tala fo I o mata upu fo I sala walunga I tono le tunu neiva yaso ia ma whafo ato New Zealand e ina vaenga ta ua lava I fe whailo ato le malo lau whafonga I pe o lena whailo mai e fionga le li pule a masanga te al Morrissey o no leolo o to esea ai o le o whailo mai ua mawolf sota inga ma le sata wala atu I le tamaita I Minster ia Barbara Edmonds ia whaatasi ai mamari le sa whaia lato sota inga e whaatatau I le whaatalnoanga po le interview ia ma le fionga I le palemia o New Zealand Chris Hipkins e whaia le aswharailo le vai asofou le itu la se fulu le tai au ma o le a whaia I tono le tatou potu whaasalau le ne si ufonga lau mo I tono porirua lea whaatalanoanga la whaatalanoa le fionga le li pole ia le fionga le palemia Chris Hipkins I le asofaraile o le vai asofou tai ala aswharaile o le vai asofou ia no inga tatou kalamina o tala la walunga o le vai aso a tono le ai ai ni fesu ia inga o le I o atu le aswharaile ia on tau whailo atu le ai taimi fo I o le vai asofou le tūlanga o le ai ai mo le fo I wha moe moe ia e pe o le whaatanoanga na e whai le vai asofou tono tatou ofisa whaasalau nei ia o le isi vaenga ta ua le sa whailo mai fo I le fionga le li pole a o to ese ai o le sa moa la whailo inga ma le sunga le tamaita ia wheleni se loti fo I le sa whail whatanoanga mai le au onanga le Virgin Galactic ia sa whail la whailo inga I sa moa I le so nafi la tau ma le sunga ia ta sesa ia sa whaaftai alo ia I le
i le maua le avanoa sa whaatarasaga toi fo i le sunga ia Feleni mo se whaatanoanga i lunga le tātou leitio ia malona talialo ia o lea foi a lea wala a wata le tātou leitio ia sa ia whaafitai ei foi mo le mea lofa sa tau au mo le au whainga luenga ia a ton lo mo le avanoa sa whelua ia tua ia te ia o le te atala lea whaapea ia le whiunga masanga pe o mau ini la avanoa ma ta sesai isi whainga malanga la tamai ale Virgin Galactic. Mo le au whafonga, whainga malanga fo ia mai mo i lunga le vatea tea, e se mai whainga malanga ia i vaale le masani. Ia vaa fo ia whana sao a lava le o i lunga le vatea tea. Ia po ina le whainga luenga i le sunga ia Feleni. Ai o lo whalonga tula e masanga pe ia o le whainga malanga na e whana mai ai o i lalawaya. Ele whana ina mai oi. Ia morisi le fia o malanga ia na ole au millionaire mo le au billionaire lai au e feololo ale te umata ele a to se a foi tu lai e aloi ia ai o le foi tau miliona le tau o malanga tasi ia ai a mo ela sta te wa no o mana ia tele ia ala fo isa tala no e Feleni wa io e mai fo i la ia ni fa tano fo ile amna o mia e fa wa wenta so tai ia e mai solo na soi fonga sai e tono ia fo i au nanga ma kamo pani o ina na ona fo isa pai la te va ai fe wa ia ma sani ia ai pe o e fo ila le si fa nga malanga le na fa pena ta o Feleni malato company i le aso fa Riley o le pelas polas farile nei ia o le time America ia e mawai lunga lato penga te fa ilanga le Virgin Galactic ia pe ai ni se fia mai mo ia mol mawina i fo ia to nga o nanga le ngalu nei le ta mai tai sa moi i to tono o le fo company tele America ia pe ona i vai nga ia sa ia fai loa mai ele. Ma nei tele. Ia o le o las folile la o mumua. Ia le tula se furu i talanga le a le fionga le lipule ma le tamai ta ile nei. Ia to e fa fonga ia inicio fu fonga. O le talanga le sfarile le la sau le fionga le palmia foi. O ia pa o ia la le ia la. Ia ma le fionga le lipule. Ai ta ual va nga le mo pe mo silfia o le sa ia le fa mo e a oro il vai taimil nei o te tala fa to sina o le palota ia on tau foi lona le esa ili mai ta i o parti ia po ni sui fo e fa tal no atu mo de silfia ile fa fonga si o tatu tunu na le la fa to amo mai le fa mauninga mai le fionga il main star tanga tatu mo tu i por rua nei ia Barbara Edmonds ia ile taimi ia malaso la le o le fa to nu ia amata la ile tala no le afumsanga ia male li palmia ia Chris Hipkins ile itula se fulu ile spore ile o mua ia ai ole aila isi party ia po isi fo i tato talanoanga e winga i ta o party ia ma waenga fa fai ia o lo mai ia le palota ma na ia te ia ole avano fo i toi famna tpea to la restala le palota pe fa ia le faia ia ina infaiona mo lo wa mano e palota ia o ke topa manu le mo nei taimi nei masina eu la so valule nei tai ao la so iwa la so sa pe la so muri le tawaion le stala ia ila to ile stala e fia palota ia pe o le meta hua na o la ia tulanga ia mo silfia a pe a fai o le tele o tanto i lo mautinoa o umana palota o ala mea o le mana tua a fai o yaini na i suinga i o wha maunga. I o le mea na tau na toi wha saa. Ai pe o le aso se fulu o se te malena au mai. O le aso whai ulea. E ma whai ona le stala i la tau e le i le stala lava pe le i pānota lava talu na sau i New Zealand. Ia, mo ile. Ia, ai o le iei o le aso saa e wha mauta i la lea wanoa. O le winga o le me le wha pea ua muta. Ai pe a tua na i lona le aso se fulu. Ia ua umana o la i o le tuai langa hoi whape e whaingo fia i ona e pānota. E tu sa pe te le i le stala. E mwhaiana e le stala i la sol pānota. A o la la e tu wai i ona maua le avanoa i a ma le tauna unga o lau pānota. A e le stala. I e sa walu sua whai le lisi.
Ia ma whaatau nui tātou pālota o ala so se fulmal wha o Oktober. Ia le pālota tele New Zealand. So, peo nai whautuanga nā, ma nai wha manatu mai le tātou visa. Ia peo na sāo noa sa velina. Ia se le leia ale, le wha whonga mai au le fiu. Ia al mātou wha manatu atu, ia matau rongo. Ina ne yo o mai le taimi, ia ona wha peo hoi le, ia e le ta ua mai al vaenga le, ia a. Ia rau wha longa tua, tana noa me lau vaenga. E whio le ranga tonu nā tātou o nanga mo le tautua ale si whonga o le lumua. Ia, wai atu le vevesi o nei fo iwa ia soi, ta alonga ia e alo atu ia, o nei atu nu o ta alonga lava le tele o vaenga e fifia fo iele, to tele, la kapile fo ila a matare i po lalangi, nei fo isia tātou au. Ia wai atu fo le vesi me o tapo inga le Warriors ia, ea, tele loa, la wano pets fia iai, i vaenga i o ta alonga ia le Warriors. Ua sili fo ile o New Zealand lawa ia pe o le ta alonga, a mai se la kapi, tele a hoi wha upunga ma wha amtalanga e wha pea, pe utau le fia tangata i la kapi le uni, o fia i le liki. Ia e leilo lava, e mauti no lava, o le numele tasi ale a New Zealand ia, o le lakapi le Union. Tai ao la i le fitu le tai ao, taimi tātou, ia e sau sao ai le whaasara launga o le taalonga mua lava, o le ipu o le laulangi i le sfurulima. Le whai i falani, o le a ta aloai, ia le olpeleki, ia ma le au o falani. Pe o le taalonga mua le o le taamusanga atoa. No winga la, ia, ele ai longa i sisi ele o whaatalitali i ai. Ele ngata in maua mai ia i whaasara longa o le TV. Ia ai maua fwoi whaasara longa o le leitio. Pea ai o nai e awa noi le Sky ia o matulanga o whaasara longa ia le olo au mai ai le ripu o le laulangi. Ia mo le silfia. Ai e so ola ma le ta'alonga le Warrior, le liki. Tai au e fo i le po. I le po, ta alo i ma Penrith. Io le Panthers a Penrith. Ia e hoi o le pi o le vaenga mua leo sua ngā fusi. A manuia ai, ia ua semi-finals. Maarua ngā i le semi-final. Ai a whaia ina. Ona ta'alo mai le ia i New Zealand i lungai au kilani. Ia. I le paulo manofo. Po pe le lona po ai la ta alo ai pe o ta longa na a fa ina ta ia le Warrior. Ia on mo le le sia vanol na to ta alo ai. A fa ina lo yo. Ai pe o se teimi mua le tonu o le fia se fulu tau sanga o mawai nei. O le whata ato e o le Warrior me o playoffs i po ta longa ia tu ilunga. Ia tāru sia wai, te hele a fōi tātou te nua fia il tā longa o le liki. O isi e malanga i lunga i o kilani tā longa i safa. I tai loa i leo le fia o isi. Pe ole mea, pa ole mea atu pe whanau no isi o nai. Pe ole ua manua i le ta alo le sia la tau tama whaamui moina le po Sean Johnson. Johnson, ia, o lau whanau atu nei tai au, whaamanu o lia i tole ninga. E lai o na msaro lai whaet. Whaet te fo il pulenga ma le whaiao. Si li le sefe mo i nei te iwa le malo, i le Panthers. E a le longa isi ta longa taua. E pe o le tulanga na yo mea lawo ta longa whapeo na whaamanu o lia o fo il ol peleki lantou. Le tātou maua nafi. O manua le sia lantou tama leo toi whaafo i mai. O le vea fo i meo o tau le ninga o le ia o le mwhai ai o na wha wow. Fia la tangata le wha leo atu i leo maua lawa no. Ia, pe o tūlanga na ai o mea lawa i te tupu i mea nei o tā longa ma tā pedanga ia maise o tā longa te tele nei o sa iringa sempini ia maise le ipu o le laulangi i le sulipa. Ia, malo, ia. Ai ta tele ia nga ia tu i sim tā upu i o upu whai. Wawe atu i talafufu. Ia sa e whai e le amatanga nei wa ia so i le tūlanga o le tite ia fō maa. E whanga solo a mea ne o solo te e a lo fu iolo tāpena to mo whainga pālota. Nei tau sang. Ia moni o le so lua. So lua le na whai e le tewa le po le tāwhia ngā luenga. E lua i tū la. Alvaenga i o fo mai wha apitoa. Fo i nei ngā lua i te tonu o whale mai. Ni tau whapelta ni o meo senior doctors. Ia.
ia ma le se lau o me o fo mai nifo. Ia, o le whaapunga le au mai, o te tongi, e whapele o fia le asosi e fo mai ia, i le sitanga le na o whātua le mitanga aruenga. E whapele e le whetaui ma le mele ta o le inflation, i e pe o le tulanga o le maurungo o le tau le soifuanga, ma le wha tulanga le tamau ainga pe ua o le au ngā le tupe tulanga whapea ia ai whaamatala mai fo i le mau o le mtanga aluenga lātou ia e whai asi ai le lea le tātou sila fia e tau mau ai se malama maanga i nei mea o ngā pei ona e sā no solina ia pei o le alawa la o le pālota o whai lawa ai mai tau le lei lava i me o mea whape nei. E so se ngā ruenga lava, e ono il mai taimi e tū la i ai le whai ngā mālo le leipa. O le taimi a le wha, e wha titino o na whai ai mea i o solo te. Salo ona o le leipa ia pei e tele ana polisi ma na whai ngā wha mai e pui ai le aia te tau. Ia male manuia o tangata whai ngā ruenga. A tonu, i lau mai tau ai leo se meo. Ia. E pe whape ngā ia polisi ale pātine ale leiba. E tūa moa ia te tau o tangata whai ngā ruenga. Po le alawa ngā ruenga e whape nā ona pui tau whai whautu la whono. Ia a tonu pe o le nā, ai pe o le whaadinga le nā mai le neiva e aso. I le te lea fo mai. O le te lea fo mai nei o fo mai le leila o ina mata mo mai le leila training tu langa uma le experience ai o la to de tongi le o le average ia pe o le fua se fua ho le fatu fa evalesi e leila lo i fo le tonu se lau se fulu valu wafe ta la le tau sanga le tongi se fo mai tolu se lau se fulu valu wafe ia tolu tasi valu wafe e se ai le ngata la na ai le fa pe o le tongi amata le tu o le tongi average mo fo mai uma ai a ola ina fa ia la tu sifi fa pa tuite se sifi e se fo ile to tongi fa o popo e mau ai ia ka ilo e ka ai o le fa mai fo mai le la fa la tu tongi ia tonu ta tonu fo ia ma o se tongi se la wa fel tau sa se veringa ko ko ma tua te le lo osi fa mau tu pe fa mau na ma te fa le mole sa e pe tu langa fa pe na ai ole la na faila na uma le te ila so lua ona te to tala no la le ole te fa ora ma le so se ye te ila so lulu ia ele mo mai la se ta to li poti po le ale me o ia a wa fa mai a fa ye le mo wa se molienga e toi fai foi le la so sfulua o masina ne o va so fo e mo fa pe nai la va se mo se to e am solo la uma na fo mai u nga i pe mo le saud ba lo mai se ile u manuia tam fainga tai pe fola ye tau se soifua ye le va tu a tu fo ila vai tu back pe la tu po toi foi i tu e amata mai nei masina ye la tu tong ia tu langa mai ma tu langa si mo si tia fa to ye mo la tu foi ngal we un fa pia tai me anio tato ne uma we mai le si va nga tato ia ia pe fa pena ai o le ia tau lava atangata foi ngal we nga pe o mena fa ta ua ele parti le leiba a tonu pe o lau tala o ki le lopo le na ai pe o lau maso salong ai pe o mafu angal na e te le ia solo te ma te vai fai il vai te mi e tu voi se fai nga malo le leiba i le te inga o le malo malo o le wa ta ua ia fa ia a fo i te mi neo fa to sina nga ia tu fai nga palota ia le fo i sa mul mawina i le so sa le tata langa o fa to sina a vainga fa mai sala vai fa I vainga fa fai te tele ia le national ia ma le leipa le fo i sa tato mul mawinai ia o mana fa ta ape ia le parlemene mo le pa inga wa tona ia ia wa amata na fa nga solo ia fa to sina
a vaenga whaupwhai, ia whola sia i fwoi a lātou, masanga whaalau loa ati le lātou polisi e una ina le taimile nei, te le lopo la sau mā tau i e le nei vai tau i le tau whai o, whai ngā whaatau sina nei taimi o le tāpenanga le whai ngā pānota. Moni le lei lava, ia ua le asa se aso, mi pe o tai, ua tai tū la, ma tātou whaalongo atu, sau le whaapunga o e le pāti, ma le pāti, ia ona, talu ai mo i oe, o lea ua te tāla alo ia, tu sa lea ua leo toi ai se pāle mene, ua na ora mālo le tau aveina tau whinga ia, mō le tau singa o le tunu e whaatali ai lei unga o le pālota, a o whaipule a ia sa iai, ua leo toi ai se si o whaipule ua le toi tō ngia fōi. O ne la, ua te tāla i le tūla whono, tu sa luai teimi lea, a mata mai lea so tau na i taluai, a la sfaleile na ua whaata apel pāle mene. Ia ona iai la le piliota lea o le mai taimi o whainga pālota, whainga whātou sina. Ia pehoi la o le mafuanga lea whaina te tala ai le whātou sina ia po le campaign a le Labour la tau i le sto na i taluai. Ai so o mai iai ma le National i le sa. Ia o le mafuanga fo ia lai ona pei tātou te whaalongo pēr iai i le Labour ma le National. Ia ono pāti au tua ia lua New Zealand. Na amata mai ia mea tau whai o mano, mai o mai i le so o le au tua le lua le. O whea au le lua le e mafuli ai le lango a le atunu i e awala i sui filfilia. Ia o le pāti na e tū i le foi. Ia o le ala foi na e tātou te tau le langona aini tāle o inga i nai pāti la iti. Ia on o le mafua angal na, pei o tama au tua ia e lua. Ia o isi o e whaapopo atu iai, e le uwheo roro mai le act, i le tātou mai tau, o le Greens, o e fua i la whai o lātou whaipule. Ia o le tele au pāti, ia e tau le langona le leo, o mele na lai ana mafua mai le amtanga. O na whaule tu la whono anu sila sui, ia le tu la fono e whaafua i pālota le na whaonga ai le mōmō pi. Mo le whainga sui whewhi loi lea. E whewhi loi ai sui filfilia e tu māno pālota. Ia ma sui filfilia i lisi. A pāti tai tasi o le nganga. Ia maua e pāti la iti le hawa noa. E ohofia i di tonu. E pēla o le pāti o maoli le lua nei o la tu sui. Ai e o ngala le mene o le pāti vote. E hoi lele, e mauaise leo o fia pāle mene o i to tonu o le maota i le pāti le a wawasa. Le New Zealand First. Ai le eise la tau whaipule e malo i se i tu malo. Ai malo, e ala na sao, ono le la tau share mai melo ta o le pāti vote. E pea on silfia. Ia pe o le tāu o le na. Hoi la e tu mau lava le fina ngalo hoi o wawasa mana ia. E le te tau na whaapa uwina i lalo le pasene wa o le 5% le Ia. Ne o fia tua i. Ioe, o le whaai o pasene o tangata pālota u maa New Zealand. Whaate te inga la whai o le pālota e 3 miliona. Tātou le eligible e pālota. Ia o linga la e fua i ai ai maua la e lau pāti le 5%. Ia. Ia. O manuia o tau e fua hoi la tau o tau no fua i le parlemene i le pasene le. Alala e fina wala i e wawasa ia. E le ai e te le o ia pe a whaapa ui fo i lalo. Wa le sa fina ui si a pe a whaapa ui mo i lalo i le 3%. Po le lua mo le afa. Ia la fa mai ka mano. O le taimi ai fa yel na me. Ia o winga o le lol ko inga parlemene ia tanto. Ia. O le tulanga i mata au pui whaato sina ma le taimi nei ia o le mau hoi whaamutalanga lava ma le mau whaapunga ia pai o le tātou o le whautuanga ia o le toa peha le tai o le tātou whaafonga lava ma le tutoa ia ma mai tau ia hanga hoi ma mauinga o le mau wholofolanga lava ua taipeila Tai veila o la hoi, o le folfolanga le lisi le na wha ailoa le national i le sa. E valu le a wha i o la tau polo misi. O pledges fo i o folfolanga.
a mātou tū mai o lea, ma lea. Ia, o lai maa lie tele. A tātou whaalonga atu ia i whaupunga tātou whaalonga ia sa uma i ripoti o telefou, i rei tio e moisa i ala leo ia la upai. Ole aho, i o whaupunga, ma le tāla inga le o mālosi nei. E mauti noa suile mālo e le National, ma le Act. Ia. E kau le ta ua mai ni folfolanga. A e wha mai a alpasene le ua iai, ua matua panga ti a le leiba. Ia, o le pau le anafi. Ia. E tolu ono le National. E tolu se furu. E tolu se furu le leiba. E la po la pa u na le ono. Le SSC. Le SSC. Awa pe sa fa anonga tu fo ila ile si pau le fa pe ole. Pe o se pa upito ma walalo le mo le leiba. Pe a fo le taimi o Jacinda ile i a pe a fo le taimi le i tula e mai a Jacinda fo ile taimi moni o le winga moni ale o fa punga Severina. Ia. E highlight ma fa ma mafa. Ia le vai ngai le ngai le leiba. Ia. E sa o lai pa u la le leiba. Ai le ma se va ma. Pena o la tala. O foi no mela ia nafi. O le tolu se furu percent, tolu 1% le National, ma le se furu 2% ale Act. Ia. Ele ato ai le foi no mela, e foi ese mano. O la wala ngai vo foi saulu fa opunga. Le o ato le 5% va vasa mana ia ma le. Mo New Zealand first. Ia, e tau ana, na ngā rua whaatasi. A leo o fola fo e election, ta ele national. E le mwhaina tala noa i le New Zealand first. Ona e leo i te tonu o le parliament. E le i whaia le parlota. Ia, pe o le winga le pe e atangia ai. O le nganga lava au whaasara lau le i nei, i a sui le malo. A me ese le malo mo le leipa. O sina pasene ala ta si a fo e lalo fa mai ol makua i matua le hanga whaia lalo Hipkins mo le leipa. Ia ele a mai foi no mela e fua e au pano ta ia la il tatou whaalo mo le. Ia so ia, paula o so i fua. Ma o mea nei o palota. Al mana i foi la le la mo le vanua al verso fo. Se whanong longo i foi tatou tangata ia. Ele tanoanga le la fai il tatou ofisa fa salau maleli palemia i po tai fo vang fa fai le leiba. Ia le asau no i fo i vaenga ia o la tou fo i polisi ma la tou fo fuanga wale anga ia tole fai ngā palota. Ia lo po se si taimi wa ye le tai o le tua ngai ia po o tai o le national fa so la toi pe ona ta o lam tang. Ia ma tili tatou mala mai le po a va pe tau nu po la se ma tau e pe tau nu fol folanga wale va tu le lisi le na fa mawina ala wano ia esa o le tele nei fol folanga ia ai se tatou va ai pe e po la le tu langa ye le fa nga palot ole tulanga na pe ole tatou ia mai tau ia ma le fautuanga fo ile maru se tatou tunu ia to ole le ala tai ia mai tau ia winga fo ia folanga ma tulanga fa pe ole manuia o tatou uma pe ole mea le ma te tau longo pe e ta ua lava ia le faia o le tatou panota ia o le o toi au ngā ia na o le tāpua ai ma whaalongolongo. Ai tau, ia tāpua ai. Ia ma wha tau nuku le tātou wai a tau. Ia, sa o le. E fua e le mea mō le manuia o tātou uma i pe ai me ie pūle alde. Ia le tangata ia i lona fina ngalo. Ai pe o le au ngā o mātou whautuanga foi. Ia ma tātou Paul Kalame nei le tau tual si whongala lo mua. Ia sanga wha māio iu mo manino le lei ai ia ni waianga atonu wha mata e feso soani il tātou tunu umara maro au pālo te il whainga o lātou whai unga i laso. Sa o le le. Pe au lia laso sfufa o ki topa. Ia, malo. Ia e whaftaila wano se i whaisina tā malo longa pupu ia na toi wha wawelo le tanoanga. Malo lava. Tanga
sia la pese Tau nui ngā tai o whale alu Mo mama ai aloa le whai sua ua tele Tota po ai lea o whawhine Ma ua sui ai sia la pese Mai mai e tata o tane ai le tata o Sila isi tama ua taatia O le tifunga lea ua amatali Talofa ua tangi au ewe Ua o te solo i le ata kulu tele Sole ya e loto tele O le ta alonga whaata matana E ui lava ina tinga tele Ai muli muli ane ua e whewhete O atu nuku umale Pasifika E sili samo ai le tau taua O se songa i miki wa sa vali vali mai Ua whepuna pi mai o na wha mai la O aso pa ai Ia o le vaenga lona lua le nei o tala la walunga le nei vai aso tal tano atu male fionga ia la wano ati lao fa lau telefo imta upu i sa fa ia fo i telefon nei vai aso la wano le te vava ia atu i le vaenga fo i sa e fa i telefon la pta inga ia vava samana ia Winston Peters mantu fo le ilonga ia i vaenga i o le supa ala nei tangata matua a le fo ringa mai ini ni suinga le fola le vaenga fa upfaya le act la tau te whaia i le supa le mal pensione a tangata matua pe atu la i mai le malo. Ia te tauna popole ia wawasa ma amaila na lapta inga peo na e ta wai telefone. Moni o stasi leo a ho i tulanga na sauno i ailta i ta le New Zealand First. Ia mantua hoi e pea o New Zealand fia o wawasa ma lana pāti o lai tua holo mai e leo i tono o le pānemene. Ia ai e le mwhaia na ave se ailanga o se tasi leo pāti o lai le stana alo i e whaal tula whono New Zealand. E participate i ma a waila i mene i o me o talanoanga o me tau upwhai o ma lo. Ai peila o le fina ngalo wa wasa mana i na wha alia. E le fia tele o ia i le fuafuanga le o wha ailoa e le pāti le act. La lātou te tai ma le pāti le act. E fia whai e lātou ni suinga i le mele o le supa. Le scheme le al malo e pol fa putu nga tupe le e ma wai le supa po le pensione fo i mole to tele o man tua o le manatu o le ta e le New Zealand First a fai e fa to no e swinga ne e pe ona fa tu la i mai le act e fai to biliona ta la o le ale ma wai le o ma tua le lumanai pe ala e moni la o saunanga selina il tatu tala sa e sina o tonga na o ta uai i tala fo o foi no mela a wasa mana ia e tu so le tupe o le ale maua e se tangata pensione po tangata motua i le tausanga e o i le lua fe lima se lau ta la ia il tausanga na tasi mo le tangata no foto tasi ia no winga la a pe lo ngali ia no winga pe fa aluina na foi no mela le tupe ho le ale sau pe o le ale maua ia ona o swinga ia a ho e fa oli mai e David C. Moore malana partile o le act ia ai mana tua hoi o na oni fola folanga na e na oni polo misi e le ma faina fa atino se vanga na wo i tonu e pule i le malo pe e fa lango uma nei mea i le taunu unga o le panota mantua la
o le tūlanga le i nei le pisa i nei ama tātou whaalongo pēr ia i le aso ma le aso. Ua mālosi le lango mo le National whaapea ma le Act, lona winga, e mo mia pāti ia e lua, e tū whaatasi. E fō mai pe fausia leisi whai ngā mālo le, tusa o le manatu le, e tātou te whaalongo pēr, i po le tāla inga le, aso umaa, o le asui le mālo, e le National, ma le Act, ai, o le apa u le leipa, wa whaapunga ia le sau. Ia, mo ele le. Pe ona e sa no ho ile amtanga. Ia wa pito fa le ton wa le tu langa ina o le leiba. Ia. Ia pe o va nga ia e fa mafa mo i se lipoti. Ia ona tanto fa pele o sole o le au nga le leiba. Ai nei se me fa pe o tu. O le e to e fa le leiba aso ia to nei. Fato a fai pa lota o inga o le fa nga solo ale campaign le lo peta to te o tu le vai aso o ye se swing o foi no mela ai la o mai tau o lo o to a bele te ta o le leipa po le palmia ya Hipkins malana pulenga e fa a wa pe la to final i le pa lota ya la to folanga ma la to por kala me ia e le fa o li mai a mai tau le ia o whaapunga sau whapea a mātou to e tūlai mai pe a whai e umara pālota mātou te toe fōi mai o le mele whai i le lua awhe lufu wha lua awhe lufu lima i e po leisi wha tau sanga pe i whapea nāle o i le le ai pe o le mtaupule winga i swinga ia pe o le mea nā mō le silo fia e a fōi o le wha moe le pāti lea tūlai mai ma ini de tonu le whainga malo mauti noa lava e Yesu inga e whaia i le supa. Ia pe ole mawhangana tue whasa o lau talan whelamtanga o le cold card le winga tue lau tala ia Winston Peters le na whina wina le le cold card a tangata mātua ia ai e moni e lau sau noanga pe o vaenga i o le au mai whai numera nei ia e pe e tele nei vai ngā tupe pēr whapea o le ale maua pēr whapea mona i tangata mātua pe a whapea e tau nuu folfolanga i e whai e ia fo i vaenga whai pēr whapea e pale mai i le whai ngā mālo ia pe o vaenga lawe e wawa ai ele tangata pālota ia pe o le tāua le nā mandu hoi ia o le tele au nā tau o whaasolo i na mātua si o tātou ai e te tau lao na silo fia ia o swinga la nei pe o le mea le fi ka tele ai e Winston Peters i le fuafuanga le nei o le mea o le formula calculator ai pe fuai ia le awha inga o le mea o le super po o le pensione maua le tangata matua o le taimi nei o lai fua i le tūlanga o si itanga o te tongi o se taimi a si i ai te tongi o te ngata whainga luenga e whape nā whoi o na follow atu ai ma le si i o le supa. A o le whai maila o li ia, e le ai a tūlai mai, e le toi fua ina i le nā, ai o le a ese i le fua i ai. Ia pei o le tūlanga la nai whaapopole i nai la ia, wawasa mana ia ma mai na whainu mela i la whainga o tupe, o le a le toi maua ele au mātua, ia pe a whai le whainga lea. Ai pei nā o le whaaringa lawa o manatu, ina ia sila fia ai au palota ai ni pe o se mea o le la fai vai se fo mo ilele ia e fo isi vaenga ia va vai atu nei pe ona ile a so na nafi folfolanga a le leipa o le ai nisi leo fa popo pe a man tol se lau la tau te whaianga luenga fo ia ta imua po la tau ia fa atino ngā luenga frontline police ia pe amal tol se lau ia fa lau tele i foi ma fa lau tele le fa nga ngao o tangata ia po o la tau o tangata i whainga luenga i leo so i fua malolo ina o le mafofau ina ia vaveo na tali atu ini vala au fo ia moni fisosoani ia pe a whapea lea pe fwena e tau pe a whai e toi pale mai le whainga malo e mai al whainga palota ia o le lava ea wa ia tua la tau polisi a vaenga whai te itas e moni le lava o le pe o le latest lea po o le folfolanga apito lata mai lea a le leiba o le a wha apopo e la tau leisi tolu se lau o leo fou
i le tau e se lau mo un tupu miliona tā la o le nganga ina ia lava ia leo o wale pui puinga ia pei o le tūlanga lava na ai whaalangolango uma i le toe fo i mai ai na ana whaatū mai fo i leo tu se whainga whaavai po se polisi e a ngā ia i pēa whai e manuia ia ma toe mānu mā lo e whapea nā fo i lai tūlanga i le lātou polisi leo meo o tangata ngā lulue mo au nanga i ngase o le soi fua mālolo a fia il mā ho whao. Le wha mai lantou i le e tau ona whaato tele i la whai o e a fia i lea fo i au nanga au o se tūlanga māo nunga lau fo i mo i ai ma wha te le wha le tonu na i e a wha ina i ngase o le mā ho whao. I ai peia ona wha whonga mai o nei tūlanga uma, e le whapeo se whaai unga ua whai. Ai nā o ni polisi, ma ni whainga whaavai, o le whaatula i mai e le pāti, ma le pāti, ina ia a sila fia ai e tātou o tangata pālota, ia e fua, ia i pēle le, ia pē o whelai ave ia ili tātou lango. Awai, e whapea nā le whaingo mea, o le hoi e tātou te mautino uma, au lia lasa wha o Oktopa. Ia, o pālota le tātou te iai e lua pālota, e te pālota, tātou te pālota i le sui o le, e te manao iai le tātou i tū mā lo, ia, ma le pālota i le pāti e te manao e tūla i mai e te itai i le whainga mā lo ni sila. O le winga le upo e lua pālota. Ia, e le hope, e tasi ale pepa e whai ai. Moni le. Ia le vesiti pea on masani ai o leo umon tātou pālota whaafia ai. Ai pea o le ngangala nai fua i ai lau whiliwhilinga. Le hoi sa mata ua masawelina i la autanga. O le momo pi le tātou te iei nei. E tā ua tele ai i pāti la Haiti. O le tele au ista ngata e pālota i lona sui i le tū mālo. E sui e mana ai. Ai ave lana party vote i se party... Ole mana ai. Yo, se party like DT mana ai sa runga ai ale ai. Apa peo le fati te inga ole national oi. Ia. E ave o mau pālota te pālota i le sui i le national i lo tu malo. Ia toe pālota i le national i le party vote. Ia wo. Ai le fa pe e lua o ave le national toe fa popo to i le si lua mo le act. Awai. E le tau li ai le tātou pālota. Ia, nā. E informo lai hoi le mau leo ngā. Mai mau atua leo nā pālota. Ia. Pono pālota nai mālo i lau suina i tau wā i ai. Le tūlanga nā o iai. Ai. O vai taimi fo ia, e olo o mai pia ia wha silanga mai nisi o la pata inga. O nei tele le meo le tala fo ia le moni misinformation i whaatitau nei vaenga fo i o whainga pālota. I o nisi na vaenga o la pata ia i bea le mamalo le atunu ina ia tautua na vaenga ia o nei ia awhia ia fo i le whaanga solonga mene o pālota mo tangata o lo tamu whai i whainga pālota. O sa rolo whaata i te inga whaingo fie lava o mei o whaamtalanga pe pelo se i tu lo o whaamtalanga le sao. O le mele na tupu i le pālota Amerika. Ia. Ti ngā lava ona i loa le pele stene o whae ina. Ai whai lava whaamtalanga le whae ina. Ai o mai a ele so. O lai ai tausi ai a Trump i lana maulea e le whae ina. Mai sa wha se le whainga o le pālota. Ia le o fia whaamsino. Mai ingoa. So o le winga la, ia hoi, e sa fa nga fo ia tātou le sa ia ile la pata inga mai il komisi o fa inga pālota mo suita o wa ina ia fa te le taimi nei o fa to sina i le ono lua ngia o la tu fa se longa ia mani fa mtalanga le sao mai ni sui o ni ma lo mai fafo le sa ta o stasio tato telefono pol kalame le o mana ia i la le a fo ile la pata inga lo ia le mai le komisi o pālota ina i wha tete iai. Ele ngate le saunga le mua o le suita wai, ele teimi hoi muntu hoi, whaima hoi, ai whewai. Whainai tau talanga i po se maftanga i whafo po tono se whale.
le wo o mo ia la puta inga ia ai pe o le nganga tonu na ia tau fai e pui ma tau tau fiofi le ono sao whanga mai uni whaamtalanga le moni Yeah. e whaaleanga i nai ia campaigns ia po o fufuanga ma folanga a pāti te tasi o lo a fia i whainga pālota New Zealand Sao le. Ia vaenga lava o lo whamnatu. I tatu ka la mene al si ufonga la mua ina ia mata i tu e tangata uma. Ia wale ta pena tu fo i le wha mo tele le tunu. Ia a tonu ua wahalu fo i nei vai aso tala noa i nei vaenga o me o upu whai. Ai o le i ta te mi o lo toe a lauano. O le fo i sa ta ua iau tala fo. Ta ua iau whamanatu. Ta tolu tau longolong whamanatu. Ia o le ua sui leo wha inga o pā ua e ta tau na ave tata. O e te lea tangata e wha asala ia ma ai mai se lava le wha oa o mea tō tino. Ia me e wha o ngai whai ngā whai. Ia e a wha ina i fo i le tāpenanga a inga ia ia lātou mea whai. Ia pe a ia i tūlanga ia alfa manatu ai. O voina ute ia na ule wha longa tu lau talafou le. O te lei loa wha pea uia o la e alu se fulu le sa pese atu ai fo i tātou le tio. Moni le lei lava tā ua, mō tō te leo tātou, o le hoi le a o mai le tau mawhana whana e. Tō te le fia ai e tofu ma, whaina ai malolonga hoi i le beach, mo tūlanga uma e peia ona māsani ai i tau sanga te tasi. Ia mō le sila fia la, e le wha peo vaenga uma o ngiusila. Pe, o le vaenga le au mai le, i le sā fau lea. Io e, o tātou i le pito mai lalo o le motu i mātu. O le motu nei mātu. Ia tu sala po o le whaapunga le sau o le lower half. No inga la, o le awha i lalo. O le la vea i tu la fono le. O le la vea i tu la fono. Po le swinga lea. Ia whapea ai ma mātu sa sae. O le motu lava i mātu. O pe o vaenga ia le sa hau pito la vea lava i lolonga. O me ia sa tatafe ai vai ma leanga le tau. O na la o whapea o tau o mai tau ina. O tau le tele le pau. I le loa tātou po o mafua i mea na. Ia po o le so onga lau lava e tangata. Ai o le whaapunga na le a mai le mtanga luenga o whainga whaiva. Ua mafua ai ona au mai la le sa fou le mo le teimi nei. Le ufa palasi mai le se furu sa ai i le na o le 5 e o e a le tangata e tofu ia pe on silo fia a fa pe to fa tanto a tasi e tofu e na o le 5 a mai e le fa pe e le fa tau fu tanto ia le yo i la lo sami o le tūlanga tā o fa fonga mai pe fa pe ini so fa fonga mai te pe o kilani wai pe o tele yo so tātou e ave ina yo tātou a inga i ngā ia po o isi tū pe o le pāua ma tūlanga fa pen a le ise o sol pāua e watu ia wale ita o na o le ufa pa o tūlanga no mo te mine mo tātou o le me tāua na tōna o na sirufia o a maile a le sā fou lea al malo yo le ua wha amamalu le ua atola vai aso talu na wha amamalu ia mai whai alofa fo i nā ie o loo anga i le sami o wa a maua ia mama wha fo i wha asalanga e peia o sirufia ia o nisi fo i o tua ia il wha amsnoga ma o nisi o pūponga ia o le wha autangia o le tapula ale au mai e le mtanga aluenga. Ia na ni me mo le fonga tau mafa. Ia pe ala na maho tiel to tele. Ia o fai ho le nei ave e fa tau. Ia o pe o le ala le na ai a ho be e ha o le nganga la ia o le fonga tau mafa. Ia o la te ka ko ki fiu e la mai pe. Ele umane se pa wa tasina. Tau sami. O ala le me le o fai ti o wana o le 5 e o no winga. O la ale ko kufa fo i pa. Yo fai ti fo tu fa tu. E fe o na ai mo si fia la vole la ta o o tau ma von fana fai ia fai nga fai vo fi ngota nei ta un ta si fia ia ali mo fo se va vita auli.
Fa no no ai se pe te o mo o luas fulu ai le li. Mo i le. E ia le vaenga fo ile na wa o ese le leva fo i ona ia yo pe o fe se inga i tono pule ngā nu nei a koa le fo ina fa longo atu i lau tala fo o ta uai vaenga nei wai ulava la ina fa ma vai le li sa fa o lulu i le ofisa le o le pule ngā o le ai o koa i le motu i sauti. E moni le longa se velina o le vai aso le na te nei. Amtanga el vai aso le na sa wele fa alinga u fa ma vai. Ia e mariela. E fa ma vai a la ia i pe. Fa to a uma ia novembro. Mas se isso é mua se isso ia ai. Ai bom de Silvia pe ole me o mafuan ta o so ia le ho ia ai ma le i tu ma lo i lo. Ia ona le mafuanga. O i le na malo mai ai le tau le au pito talavou. Ua avea ma pule nuu. O se nuu ma se tu malo o New Zealand. Le tangata le talavou le ngo ia Ben Bell. Luas fulu toru tau sanga na wha ina isto ina o wale se fulu tau sanga o avea ma pule nuu. O le tu malo lea. Al me lau tupu. Tanu mai ale filinga o le talavou lea. Ele pe ele fia ia ele si o ele talia ina na ele tala no ia ele fia talia se ia pe ia ona si le fia le o to finga o le sa filia le palot ele se me pe apala ia se ia pe na to fia tu ese ele ai o fai nga filinga lava atangata palot o le tu malo le na mafua ai ona malo la to le ia ali mai ele fia la ia ile li pule le CEO ia le pe e ulu ia le ofisa o le pule mai o le pule nu pe o ta o so tu so le pale mia le o da to tu mano ia na au fono le o council le sa filia le palo tai fono ai o nga luenga umala e fa tino la le CEO male mtanga lu po le council ia fai lai le fai na ngaru lue fatasi o ke o foi ile tuai o no fa ma vai ia mo ile le o pe fo linga mai o manato le tangata e tau fa ma vai pule nu ai le fa ma vai ai man tua ele ole me ole unga ole pa no tale filinga na ma no ai o ma lia fo elva vai atu le taimina vevesi e la wifi ia si umi o vevesi le lato o le bātu tua i ona i tinana e tutu ma lato lau papai i fafo o le lango le pule nu whapea no winga o bātu i tangata i e tutu e lango le pule nu ia e te tawana whai le whina ngalo tangata lau te lea lal pālo tama ia mo tu e pe o le whaavai au tu ana whainga wha temokalasi e New Zealand o le mea iai le whina ngalo le au pālota o le mea le e te tau na usta ia ma whaalolongia e tangata ai on fa pe ola i titi tele masalo ia ia saune ta mai titi fa atonu mai ia o inga mea la le ai pe ia nga mo tato uma hoi ole me ole palota ele o se ia po ia la tu le mai ia ta un tato malili ole me o furisia ia le fina ngalo ole au palota sa olele ia tai pe la ole palota le la so nei dato ia po ia le fai ka malo tu le mai ia si tau o pe o me masa ele umi vo ia le si toru to sang ia ai toi fai le si palota ai pe le si meta o le tau fa tu lai mai wa le sa fa dia fo e va va sa ma nei sa tau na fai fa ta si palota le ma se fesili sili ia ta to la o palota pe le o te tau na fa o popo se tau sanga ta si e fa ai tau sanga le no fo i mai le tolu le ia nei ia ele ia se me va pe o ta to fa longo tu nei ai ia ai pe fa tu pu man na tu fo ile mo le nga i luma ia ona ole tulanga ole ai tolu atu sanga ole ia ole umi le no fo inga ole pa mene ni sila ia ole tele o tu no ia le ho ia sa mo la o lima ia stoma e tu no fa tu sa ia ni sila ai fa fo ia pe ia ai atu no pe
tātou te whaafonga e pe a unga le pālota le ne. Ia, nā. Mana i suinga ia wane lei. Lau anu e mata upo le totoi. Ia ai ono le taimi e fo i le poka lame o loo tāpena mai sele ase singa i ngase. Ia e whaftai tele lava mo le poka lame nei tae au. Aloha, tai, ia aloha i Savelina. O le tūlanga na o iai, ia wha maralua tfo i le maro lau whaafonga, pe a eise ngana ua le atoa ia maua ma so fine a Savelina ia o le ngangalo ia o le longo pui li o le manu o le tātou tunu ia il nei au unanga a le siufonga le lo mua a taimo le mātua apanoa ia malo lava ia le tātou pokalame na o tala lau alunga o le vaiaso mo le nei fo ias whareile ia se i māta i tūpea e suinga o le vaiaso fōu i tātou pokalame nei ona o le whaatalanoanga le fionga le li pule ia ma le palemia ia pol tai fo i o le vanga whaupwhai le Labour Chris Hipkins i le ito las fulu tai o las whareile a sau nei ia mo le taimi nei whaasoi fua ia. O te tali tonu e le toi tau silingia po ai. Awa wa to oto i whala le matenga. O le fesili. E ai e se tasi e mawhai o na ia wha umi o nas. Nof! Ai manu manu ile
le sila le matangofia o tapenanga. O sa mau whaingata. E leto e popo ai sa utala. Tulau. Go. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
se nei mafa matala lo ndu upele ilo nganga o oe ole penina o te tiwa ile nei vasa pele tasi oe isala fai lo ingo te mimitai ua pele tasi oe sa papali ile lo toe susu mai soali Samali etoa ile matua ya mua si ufanua susu mai tole awaluma susu ngamali etoa oe ole tubu na falongo ya Samoa a efielo aina o se tala monila o afioanga o lo tai au ala wilo ya Samoana ia mua mai nei a fea ele tala lele sapia itaua Samoa ile fa atua matangi ufea ngai bale ata tai tele matai malato lo otulai mai malolo totoa iti ute ua o tofai tauma fai ai ni fuanga faalele ai o tupulanga aua ole sini ravalea olo taolanga susu mai usoali Samali etoa ile matua ya mua si ufanua susu mai tole awanuma susu ngamali etoa oe ole tubu na falongo ya Samoa matangi ufea ngai bale ata Vivinga le fianga sa papari mo tele sa la faina o se full solo minuto te nei le tu la se full manatasi ya toi fa malo ma toi fa talo fa tu le pa ia mo lunga le tatu tinu ya e mesi la fa fonga le tai mo le tai au le tu tu ala wala leo le si fonga le mo Wellington le tasi ono tesi mo le tasi fa mo ya e fa before ya fa talo fa tu la tu lo mai mo mai lunga le tatu Facebook mo le YouTube po le si fonga le mo ma lo la fo le fa fonga mo mai mo mai le tai mi ya o fianga ye fo i mafanga solo fo inga luenga fu fanga fo le nei tai au le o tatu sa vale atu le te o le sfun matasi talo fo le tu la sfun lua ya o tala fo matala mai sa mo e pe ona masani ai le tautua le si fonga le mua ya i le aso mo le aso ya ai fa talo fa tu ila tu lo fa fonga mai tono ainga na i matua matua ya to fa fe lo ya tu ya me se fo ya ila tu na i matua lo fa longo mai ma mafuta mai ia i te tonu o whale o tangata mātua e maise i la uwhai ngā luenga i la tōlo o ngā lurue ai. Ia mai se fo i la tōlo o mafuta mai, ma whaalongolongo mai, ma mai mo mai tonu maota ngase ngase. Ia e maise fo i la tōlo o ngā lurue tonu so se maota ngase ngase ni taimi o le tai au. Na i fo mai, i le au tausi mai, ia o na i fo mai pasi, ia mai la tō umalawa, ia o lo o ngā lurue so se matatai tonu whale mai, ia ma so se maota ngase ngase, ia ele ngata i Wellington nei, ia fa pe foi so se vai ngalo New Zealand nei so se vai ngalo langi pe fa pe na e te fa to
e te whaata o tolia e tono mō tanga sengase. Ia ma o lea te whaonga mai mai mafuta mai. Ia le teimo le tai au o le tautua. Ale si ufonga lau mua. Ia na whaafia fianga si uwhifiloi. Ia awa fo i le whaafonga mai mo mai. E le ngata i lai atu i tono whalewhai ngā luenga. Ia e mai se fo i. Ia i la atu i tono a inga. Ia ma so se vaenga le lalolangi. Ia olo o mafuta ma whaalongolongo mai ai. Ma mai mua mai ai. Ia le pa ia ma le mamalo le tātu wa tino. Ia o lea ua se 45 minute o te einele se le tula se fumatasi. Ia i mātou nei New Zealand. Ia e il manatu o so longa le lei ma so longa manuia ia fuafuanga mga luenga. Ia ale tangata lava ia o le ala fo i lau o tiute nei whataunuina le taimi. Ia mafuta mai ia tātou whaafiafianga se filoi e whaatalo whatu. Ia le tautua le si fonga lau mua le taimi o le tai au. Ia pe on tau fo proklame a Savelina malawano. Fa manatu pe ia le tulangolo ia le fa yo pa ua le fai ona fango taina le taimi nei le tula fono le fa maluina le vason te nei. Ia mo tau Wellington ia na o Silvia to fa manatu atu pe fa pe na tire iloa. Ia pe tele o maua fo ia mese lau fangota na o lima wole o toe se fulu ia u pa ua e fangota ia ona ia le mo le fale wole o toe se fulu la lea ua whaititia mai lalo i le lima au pa ua e mwhai ona ave. Ia na ona longolongo tu pēr na vaenga. Ia mo i la tau olo o a ngai fo ia wā fo ia whangotanga fo i o le mana. Ia le tau vai atu lau mone Wellington e le sul mātango o fire la. Ia e iei fo le manatu ia o lo o whapena fo i so se vaenga lololangi. Ia whapeo nai te whangota. Ia ma nai te au te whai pa ua. Ia na ona whamanatu atu pēr. Na ona Wele na ona ene atu lo pitore lo manawa si tu lo. Fa manatu atu ya we. E le oto e se fulu. E na ua pa uma ina lo le lima pa ua wale oto e se fulu. Ia mo oe nai te masani nai te whangota. Ia we. O le ua se fulu fitu minuta o te ene ile tu la e se fulu manatasi. O wha afia fianga. Sui fifiloi. Ia awala foi oe nai te mafuta mai. Ia le taimi o le tai au le tautua. A si ufonga lau mua. Ia ma na whaafia fianga le taimi. Ia, tātou se e sina pese lea mai le Young Lovers. O le maamusa. Pe o le tau le tau ia mai ang wile le tātou isa mo te lilo po te tau ia sone. Ia sona isa mo te whatulo. Oi lau maamusa. Se ase te whanau vai. Oi lau girlfriend. Oi lau boyfriend. E pe o le upu hale tau isa mo ia sona. Lau maamusa. Pura no whatu sa i tātou le. Ia le wo. Tama ma le wo te ino le maamusa. E te li lopo le anma fuanga. E nā te hilo e oi. E pēlā le o mai tau vai atu le pese le ali Young Lovers. O le maamusa. Ia, whanau no le pese lea. Tu e tō maana tu ia so la po i lau maamusa sa ia so. Ia se vai, e saulingo le pese o le maamusa. Ia, ai pe ia e se le pese, e se le pese, o le Young Lovers.
O ile ila le sa o altongi o le sa o altongi o maamusa sa o ala ngol pese o maamusa mai le o fe pese le yang lavas le leva ko fa sui fino ina mo 2 minutos te ne tu la se fur martasi le si fonga la mo mala tau tua ya awa fo e fa fonga le mai momenta tu no si pa ila fo le tu la se fur lua ya ona ta fa fonga le ta tu telefon matala mai sa moa ya ta fiento maamusa sa fa ya sola yo awaia ya pe a male so ma fo pe fia pe a maltas ya aya auto ta fia ma musa tanga ta ya sola e wa pe ole ma fo le fa ile musa ta lo fo le musa le fia va nga le o ana meloima ma aida le tongi le fa ile tusi le si le fia ta to tene ta mai tai fa ta lo le musa pe la le ma ana le fa nga le ma fola vo le pe pa e pe le ma ana le ta o le ma musa le tongi fo le fa i potu tasi potu lua ia na ta le ta o so tu le ia ia na ma sa ni va nga le fie le ta ro na ma musa ia sola ia e pe o le fa tu sa ia ele fa tu pese ia la na mana me ia na ina o 2 minutos te enele tu la sumaltas ya na wa mata ona malanga mai ya la fa yo na yo to ma musa ya sa fa ya sola ya ma ana sa fa ita to ta long ya sola ma musa ma fo le tike po ine ya va te ne fo le to no le o te ro para ta un ta un lo te o fa ngol ta long na le fie ta to e fo le fa ila lo ulu mana lo mangoma ma volele manumo le fale ole wa 2 minutos te enele tu la sumatasi ya malola si utatu eva ma fie mtenterie ya le an mela fale ton we ya so fa ngalwenga ya fa pena te mafuta mai ton fa ngalwenga fa ta lo fa tun le taimi malola wale mafuta mai ya mai se fo ila to ya lo mafuta mai ton ainga yo natu na fo wa le lo fo le ma fo se tu lo le kuka po le ma ta maftanga ta mama tinana fa le yaso e po ne ya uli ya ma na fo e to fa vela ya ta maftanga nafi ya ona pa fo le pe ini ala fo ala au ne fo so ya mai se ni la appointment ya e ave ya yo ale ma ne ya ta fa ti esto ina ma si lo matua yo e fo mai fa pe se la appointment ne fo yaso ya ta to ma futa pe le tau tua le si fonga lo mua ya nei taimi o le tai au ina ua 2 minute o te ai nei le tu la se fulmatasi va talo fatu ya tina matua ya aira ya va pe fo ile tina matua ya ana meloi ya mai la to uma ye mafuta mai nei taimi o le tai au ya fa fianga musika tu filoi le tau tua le si fonga la mua ya mo fa fonga mai nei taimi mafuti tole fo Male polonga usulu
te valu valu sia Aia a ole la au Se ta ita inga tonu Ona I whanau Me whātu e te toto ina I le aso E tā maui o la tau loto Tonga whiti le manua Le itu ai le maua se fofo Alofa ma le whaamaoni O le whai toto o le sao ma le mu A o le upumoni o le wha A vai mautu o le whine nu Le tawhata si o tangata soifua Na whio mai ai le perofeta le atua Lo pare ali I lena Ia te wilo fatu ma a soi lo ua Sa lo wae I ato ale tai Ai aua le to ia o le va O le apa fata fata ma le fa alo alo Rau mangana pori lena Awae a fua mai ulu manu ia o ai Nga male ma fua ana Na whai ai le tanga tanga pare ali O ana na lue na mamana O te valu valu sia Aia a ole la au Se ta ita inga tonu Ona I whanau Re whātu e te toto ina I le aso E tā maui o la tau loto Tonga whiti le manua Le itu ai le maua se fofo Fetala I o fina ngalo se o le uta le na a le poto A o le toa manu manu o ia le na te pule alona loto O tafa a mai o le atua soifua malana I o tonu E le uana o se suafa e a fei ai o ni fa a le tonu O le masao si o tasa Se e fasa si vale ai taunu Le I e to e tatane ua pule ai saina si o tatu O le tai tai wha a maoni malofa e wha a pale ina e re atua I ona whale te ua o lo o ia te uina I ana maa taua Liu liu areia Se tofa wha atupu So ia le feitanga e Alofa I le atunu Le tangi sanga silima vai vai Se alofa mai a wata pate lai E tawhia inue I se vai e asu mai o lima Liu liu areia Se tofa wha atupu So ia le feitanga e Alofa I le atunu Le tangi sanga silima vai vai Se alofa mai o wata mate line E tawhia inue I se vai e asu mai o lima Au e tawhia inue I se vai e asu
sifa asala Samoa Sawia se iyo pese pese a esau Samoa Le a o ai uli la sifa Samoa Le whawhiwhianga mai rau pese tama o le vai aisa i na ua sa wale wale atu tatu taimi ua toi lua se fulfa minuti ona tale o le tu lai se fulma le lua. Ea mana e fulto e whamana tu atu le taimi nei. A whapeo na e le i whatumuina o pepa fu ile na lafo atu o le palota. Le na lafo atu tusi fu ile le na lafo atu le meli. Ea toi sila ia epe wasuila o address. Ia whapea le i se vaenga wasuia. Ia elise mea la e toi whaatumu nai form na pau ana o form na ni lana foatu mo ila tofu ile le wasui le men no foi po wasui address po wasui ia fale no foi e whaatumu le pe fa pe le sau o le sau nga sau me o file temi nei e mana ia ne fa fonga mai tato musika ma mai mo tato Facebook ia ma vane te mata ia po pe fa pe mo o le na wasui la address ia whaatumu Wai au ngāre pālota leo lo o tātou tā pena atu iei. O mai tau atu ia whaalau i loa vaenga whaupwhai. O e matau tia le taimile lei a. E matau tia ia whaalau i loa vaenga whaupwhai ia ua. O le tala no atu pālota New Zealand. E wai au ngāre pālota. Ia e te pālota o e le vaenga whaupwhai o nae. E au ngai lo a inga po nae whetau i lei ma lo a inga ma le soifuanga lo o iei le taimile nei. Ia. Ai awale le ta ina fuata to isi tangata. Ia te va ia oi lo ainga. Ia po o au ngā, ia po o le lei, ia po lesi, ia ma fuafuanga, ia lea whainga malo, ia po lea whainga whaupwhai. Ia e whetau i ma lo ainga. Ia o tātou iai, ma tātou au mawai le nei atunu. Ia oi. Ia o nana. Ia awale ta ina fuata to i fai mai i tangata fu ele watu tatu a inga fai mai se ma na ia pati le o lewa o ia ila to o ia ma na ia pati le o lewa fa long long watu ma na ia pati le o lewa
e si le alo palo tau o i le pāti o na e whetau i le lei i a lātou whaalau i loa ma lātou fuafuanga ia isi o ainga tūlanga nei lo ainga e wā SSA ia ainga fo i o e sele ainga ia e tele tupele ainga ia e le whaale lava tupele ainga ia e te palo tau i le pāti o na e whetau i le ma tūlanga nei isi o ainga taimi nei ia mare anga i luma ma lo whaftai whatalo whatu le sunga Jeremia Jeremiah Sami Saroa ma lo lava whaftai lava le mafuta mai Brisbane Australia ia whapefoi ia Tahiri Tuina whaftai o lea ua toi rusi futasi minuti na tale o le tu lai se funu mare lua o tala mai Samoa ma tala fau mare si fonga lau mua pe a tale tu lai se funu mare lua ia e mafuta mai pea lela whasoro tu whawhianga nei taimi ia a wala fo i lau whaafonga lau mai mua tāpo i mai ia i le tautua le si fonga lau mua i Wellington le ngāte le tātua wala leo o le tasi ono te si ma le tasi whamo ia e whape fo i lungo o le Facebook ma le YouTube ia o lo mai mua mai ai ia le toa tele o le tātua tinu ia sina pese fo i le whaano file mua i fo i le nei tai ao ma nei lava ia le tai ao le nei ia i le sulumatango fio le la ma lu fo i le ea i nei Wellington ia ai te ro isi vaingo le atu no na to te mafuta mai po le ate tau ia te utou ia po nisi fo io atu no le mafuta mai mo mai e tatu atu no ia po le atu langalo ia le tau ata lo fai ia isi atu no o Morocco le o sau i telefo na le la oka lua afe se lau ia tangata ia wa mari lua mo so ifua ia aolo o ia il manatu ia o le a whaatupu te reina numero tangata. Ia ono lo tau sa iria nisi. 2 minute o na tale o le tūlai se fulmane lua. Susana, oigo
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Le whawhiawhianga nā mai le sunga pala whionga ia ai ono niu sa le lea ia ma le pese la ufua rosa. Io e wāluan le tai o ta tele i vai atua i la ta fua rosa online mai ai ufai ngā ruenga tālo whai. Ia manuia lava ngā ruenga a te oe le fua rosa. I na ua toi se fulu ona minu te ona tāle o le tūlai se fulu ma le lua. Le pese va faccio ina la lo le lo ma tua mana ya na fika wale ole le au sila fia uma ole aina pati mai na yo lima sei fai tomato fika fia esa ole pisa ta musica mana ya ile va mai ile pese va faccio ina la lo le lo ma tua mana ya na fika wale ole le au sila fia uma ole aina pati mai na yo lima sei fai tomato fika fia esa ole pisa so mai tonu fai lau siva sau fale tonu mana ya lo tino se fai lo fu alu atu le savilia sau le manongi fama opo mai ai lau banga tene o sui la palapa se tene mo ia ile o se masta so ia wele le anga so mai tonu fai lau siva sau fale tonu mana ya lo tino se fai lo fu alu atu savilia sau le manongi fama opo mai ai lau banga tene o sui la palapa se tene mo ia ile o se masta so ia te ula le anga Kia ora.
sa o le tumutumu o lo fa moi moi o tele so o na faya a fai ai si pasela mga pesa la fo io se ngana apo iliu nga o fia fia nga so mai ana mua ne I e fa pe wa o si o se fua fale ula le fetu taua au e sa mo e fi le mu o ule nei o le manu o le a o lo tu o ule pongai fo I ma le au tu o le sulu fa inga o le atunu mai le amatanga se pasa Vinga funga ai fale ula. Poto
tu mai te I o uluma o folinga Ua misia o ele tele o o ma o e lo uau Male ma fana o e rosala utau sala Ai mau pe ana tu mau pe ale lo 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 Male matango ki o mea uma I o taloto O uma tau fonga ia o e suiti pei o se hani Losa Elena o auna mauai I le amani Rosa no fotasi mai anai lo umoenga Ua leva o le poto e mamau fo I lo uainga Ua pepe moli to e malulu o le po Rosa ia e alofa tali la umalo Tofa o e rosa Tofa Na 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 yeah pala pala malili na na pili li mai etena fa ai no ai na ola lo enga tai no to ata se fu sola I te pai se fu I lo to ole to e ina le tele le to wa wai na tele le lo fai telling se le talo na le o maloi ele sa o sa fico me lo tan li o te langai o me wa e mo tu fai tu wa o ia e mana tu ai na pune si o te li ia e te malile fa sa vili mai ese si fo sa vile tu ana se isui tu silo tilo fa fo ina lo nganga Umatala umanota sa olatolo ui tu malo tu pulanga anatula imaya ole tai milene tato e fe mai le fale mo se vai malu fili e oe lau fa susu ma wale vai follow ma le vai tipo ma wale best you fresh malulu te fai o le sai ta si o me fanga ma le su e so oni ta sais tu so se me la voi tu fito ma fai e mo ma la voi fale asi fa sa vili mai ese se fo sa vile tua ana se isui tu silo tilo fa fo na lo nganga o matala umanota sa olatolo ui tu malo Pulanga anatula imaya ole tai milene tato fa sa mili mai ese fo sa vile tua ana se isui tu silo tilo fa fo na lo nganga o matala umanota sa olatolo ui tu malo Pulanga anatula imaya ole tai milene tato Ali ima fai pule amata mai mga manuia ya mawale to fa ale tu feel funny nu ma fia
Ya to aloto, tu maule tatalo, manuia mau faiva. I ola pule tonu e fai so o se tonu, mo time ma ainga. Fa vili mai e se fo sau ile tua ana. Se iso itu silo tilo fo fo ina lo nganga. Matala manota, matala hui tu malo langa. Pulanga matala imaya, ole tai milene tato. Fa vili mai e se fo sau ile tua ana. Se iso itu silo tilo fo fo ina lo nganga. Umanota, sa olatola witu malo. Pulanga anatula imaya, olatai milene yatato. Ta alofa lava o telefone ia le si ufonga o le laumua mai I Wellington. O le talamua mua, e te ena e kompani o lo whea ngai male ngā ruenga o pito I te le o wala whea la o inga I tonu le tu malo Lower Heart, e le sao ni wha apunga e whapea o le tau fau le ua fuafua ina ai le nei ati na e sili atu ma le tasi le piliona tā la. O le ngā ruenga po le ati na ele nei whaingoina o le River Link, ua umona whailo mailo na tau, e sili atu I le fitu se lau miliona tā la, e au fiai I le si itia ese mai leo ne no whanga I tau nuu ma whaatali ai trains I Melling, whapema le fausio se ala lau papa fau, e fe so tai ai le awala tele numele lua, ma le ai o Lower Heart, ato ai ma le wha le leia o ala mai ma pā pui pui o le vaitawhe, le te aua Kairangi River. O le company le Fletcher, ma le vaenga o insinia le AECOM, o lo ngā lure nei whaatasi I le ati na ele nei, mai o lo tau whai e maua se manienga mo le tau o ngā ruenga I le taimi nei, o na o te le whai tionga I le tuai, ma le wha le tonu nisi vaenga o le nei ati na e. Te le vaenga I o lo si sila to toa I company o lo a fia, e au fia I le whaatulanga ina lea o whaatangana wha le tula whono, ma le tele o le ngā luenga o le amanomia, ina ia maua I se tau sao ma tāla whengai, e whaatino ina I le ngā luenga mai le amtanga, e o I le whaai unga. Whaai lo mai e le whaatonu o Paul Kalame mo le River Link, o le lies wafa ia Rod James, o le tebi nei ma le tūlanga o loo iai, e le ai se tūlanga ia atangi ai, leo no siri atu I le tasi le piliona tā la, ia le tau o lea ngā luenga. Loo ia le wha moe e o atu ia te sema o le tau o na maua ma wha mao nia mai le tau a toa o le nei ngā luenga tele. Ua fola mai whala wai tele le partia le National, lo lātou ave se leo le la fonga o le excise tax mai le tau o le swau umo le pensini. Ai o le a whaia ia se tutongi wha abitoa e wha o ngai nai le awala e ta male e alu I le tise. Pe a whai o le a tula I mai I la tau e taitai I leisi whai ngā maloni sila e so ai nei. O le tutongi wha abitoa e wha o ngai le awala po o le road user charge e mana o le National ina ia a fia umai ta male. E au fia ai mo ta male nei e alu I le wila po o le tise. O le nei fuafuanga le National sa ta uelo na suisa o upu mo ala o whela o inga Simeon Brown e whapea. A o whasolo ina se atu New Zealand e whaonga ina ta amale nei e alu le wila. E ta tau na iei se whainga e wha wawa I pea le whaaputu ngā tupe mo a wala o whela o inga o le lau le National Land Transport Fund. Na ia ta ua o se whainga ta ala whea ngai lea ma whetau I mo tangata uma I le te tongi leo kilomita e malanga I le ta amale I le ala tele na I lo le te tongi o le swau po o le pensini na te whao ngā ina. O lona winga o awe ta wale uma e leo te tongi e le la fonga o le swau uma le pensini e le tau o na la tau te tongi le tau wha abitoa e whao ngā ina I le awala ai le o le excise tax le te tongi sao I le pamu. O le teimi nei e tusa ma le ono sa fulu tolu wafe
Lea fo inga o ta vale ele tise ia ua whewai nei a wala te tele o New Zealand. Pe tusa lea ma le tasi il pasene o lea fo inga o ta vale uma i le tonu o lea tunu u a toa. Ua uma o na fola mai e le taitai o le National ia Christopher Larkson le fausia leo ni no fuanga se fulu wafe la fai e whawhanga ai maa o ta vale nei alu le tise i tu o New Zealand pe a o ina tula i mai le la tau whainga maa no. O le teimi nei, o lo tu sau noa e le tu la fono e le tongi ai le whaonga ino le tele po le road user charges ia ta vale e le tise nei se ia o atu i le whai unga o le masino mati o le tausanga a sau. Mai o whaalia le National la tau te leto e wha popo ina se isi taimi e wha umi ai lea tu langa pe a whai e ma lo la tau i le palota i le masino fau. O whawhita auli i mea tau in siua o ta male o le whaitionga nume le tasi lea sa whao atu i le ofisa o le komisino sulfa inga o ma ta aupu tau in siua ma au nanga tau tupe le Insurance and Financial Services Ombudsman Scheme i le tausanga o mawai. O le 23% o tangi ma whaitionga uma na maua e lea ofisa le tausanga taruai e a awhiai in siua o ta male. Whaalia whapea o stasio mafuanga au tua nei whai tionga o le whaapauina le i lalo le tau o se taamale i le taimi lea to e whaafou ina ailo na in siua. Ua whaamamafa mai e le ofisele nei e le tau i tangata uma in siua taamale o na whaitau le lei i malienga ina ia manino ai ma mala malama le lei i tuutuunga ma ai inga o in siua o taamale. E te tau fōi i kompani in siua o nā lātou whaia la sanga uma e manino ai mai loa le leie tangata e ona ta wale ni suinga i le tau male au ngā o lātou ta wale i le taimi e toi whaafōi nai in siua e ina ia fō i ai le adiari mai pēo fe ese inga i le mā o i tū lua. Ua whaailoa mai e le mtanga luenga o le vai whaafōma fe whaataua inga le malo New Zealand. Ai titi mai e to fast full mo le fa la fa ingo tangata o New Zealand o lo iai nei le tonu le tunu o Morocco le ana i longa o na fa ina i se mafui e ono tesi ma le valu le malo si le fa ingo le vai aso mai o male li wai le sidi atu i le lua afe o tangata ai o lo masalomia le alua e pe ilunga o le fuai numera o le lipoti le tamai le mtanga renga le nei na ta u mo iai e le aise New Zealand o a whaina pe na manua ona o le mahui e. Mai hui e le i tui na mai se tau sanga alo ia mai lea ma lo mo se fesoswani mai e tunu i whafo ona o lea whaala velave whaale natura. Ai o loo mata i tui na elemtanga luenga ma tau whaatulanga ma fuafua ia ni vaenga i ono whai ona awala tuaini fesoswani vave ale malo New Zealand mo le nei e tunu uma o na mawhatianga o na o le mawhui e. O le tunu le nei o Morocco, o se tunu uma unga i le tumutumu i mātu sifo o le kontineta o Afrika, e i le vā, e vā i le Sami, e ngo o le Strait of Gibraltar, ma whaafsanga i ai ma le tunu tele o se pānia i lona i tūlangi i mātu. O le teimi nei, o a whautua ina le mtanga luenga le vai whafo, ia New Zealand umai de tono Morocco ina ia whaafsota i la tau i numera ma awala vesota inga tele vavave mo se veso swani pe a mo o mia. O lo whape fo i ona tau mawhai ia tangata Morocco i de tono New Zealand nei e tau whaafsota i atu i o la tau a inga i de tono le tinu ai maise o vaenga tonu ia na whaina i le mawhui e. O whaamataleina mai il mtanga ruenga le loto i whale le malo Morocco le mawhui le nei e whapeo se mawhui e au pito i malosi wa a whiairo lato o tunu i de tonu le se lau luas huru tau sanga ua tua na i atu nei. Tele a ai mataulanga ua nuti palaina i lalo fale ma ua whano ai le soifua o tangata e to tele. Ai o le tele fo i unu mai tu malo i tua ua motu si ai awala a toa maisi tulanga vesota inga masani ai maise whaalenga inai le swa mai tau mawha a toa male ele tise. Ua whailo mai whala wai tele le taitai o le partia le Labour, le li pālemia ia Chris Hipkins, ia le lisio ni wholawholanga lana vaenga wha upwhai, mo le fi nawina ai o le pālota tele le maasina whau.
O le nei lisi o whaalia whapea o vaenga nisi ia o vaenga o le ave iai le wha mua a le leiba e whaatino i le taimi o le atu lai mai iai le whainga malo fau e taita ia Chris Hipkins. O le lisi la Hipkins ma le leiba e iwa le au whai o ni wholawholanga o loo au fia ai e whaatusa lea i le lisi a le National lea sa whai lo mai le vai aso taruai e valu la whai o wholawholanga o loo au fia ai. O le lisi a Chris Hipkins o loo au fia ai ia le tele o polisi ma whainga whaavai au tū o le leiba e au fia ai le so mo ta maiti o le vainga ma le tonga fitia fua o nifo te ngata e o le tolu sifuru te usanga le mātutua ma le abese leo le lafonga o le GST mai le tau o fuala au aina ma fuala au fai kuka. O leisi tu o le pepa le nei o folanga le leiba o lo lomi aini au nanga lau tele se ono ale ma lo le ua whaalia le leiba o le atau fia ma so loia e le to e whaia ele National pe a whai e tūra i mai la tau le taita inga o le ma lo le tino o ina ia mawai le tupe whaatupe ai la fonga ia o le a la tau tau fia ma ave sea. I le whailoi na mai o le nei lisi o folfolanga le leiba na ta uma ia Chris Hipkins i se whaatasinga i le pito nu o South New Brighton ana nafi i kalai estete. O lea whaatoa a mata o na whailo mai i a fuafuanga au tū o le leiba ma sa ia whaataro sanga i nai le lango sua le mamaro le tino ina ia mawhai o na toi tūla i mai le whainga malo le leiba e whaawawa na ngā luenga i le sa i lia o se fofo le taunga tau le soifuanga ma sanga wha malo sia le ta mau a inga o New Zealand. Ua lipa te mai le toa tele peo te ngāta ua whea ngai ma whaawhita auli ma fua mai i le taunga tā o le soifuanga mai ua le te tongi ai pei meni masani o lātou pepa ai tā lafu po credit cards. Wha maunga mai le company o le Centrix ua atangi ai le matuato o tele o tangata ua tele ina misi pei meni mo lātou credit cards ma whailo mai ai au nanga tau tupe po budgeting services ia le to tele o tangata e mo o mia le lātou au nanga i le nei vai taimi. Ta o fo e fa pe o se vaenga tele o lātou o lo a fia le nei fa fi ta uli o tupulanga fo i nei o le alu mo le fo i mai po le boomerang generation ia o toi fo i na nofo mo lātou mātua ona o lenga fatia le taunga tā le soi fuanga. E ta aisa fa ilo mai le lipule le company o le Auckland Central Budgeting o Tim Morris o le totele o ista ngata o lo a fa ina pea i le fa fi ta uli o le tele o ai tā lafu. Na ia whaalia o le iwas 4% o tangata o lo lātou wheilo ai ma whesoa swani ai. O le tele na uao ai tā lafu le mafua anga au tū lava o lātou whaafi tā uli. Wha maunga mai le Centrix na tā ua mai ai e lata i le awha miliona le a whai o tangata e o mai i a iulai. Ua tuai be behind le toe tongi na o lātou credit cards. O se si tanga lea mai la wha inga e wha se laus fulmal wha a whesa iai i le masina o uni. E tusa lea o se si tanga e fitu ma le awha pasene mo le tausanga o mawai, ma le wha tusa atu i le tūlanga mau lalo sa iai i le vai taimi o le wha mai COVID se fulu ma le iwa. Ua wha tele ngese le ngā so longa o ngā luenga i le tau wha mamaina leo taota ma le palapala mai ngā tai whale au maise o au wai malau whanua i le tu mano le Hawke's Bay a o ngai ina uma le se leni e whaatino ai ngā ruenga ai silia i le miliona mita kupita o loo tutoe e le i tango fia. Whailo mai e le taitai lo aanga o loo whea ngai ma le ngā ruenga tele le nei Darren T. Clerk e tu sa ma le fast full 5 miliona tā la i le se leni sa wha amatu atu le malo i le masino me e whaatino i nai ngā ruenga ia o le lau ese ina leo le palapala a to ai ma o ngā la au mo le o taota. Na ia ta ua o le tūlanga le lei o le tau sa iai le masina o kuso sa whesoa swani tele i le wha vave ina o lea ngā ruenga mai a whai e wha awawa i pēa i le tūlanga o lo iai o lo na winga e o atu le wha unga o se tema ua le aise tūpe o le toe mai le se leni lea sa wha matu i nā tu mo le ngā ruenga. E tu sa e wha se fulu maun tupu la wha i kon karate ese o lo a fia i le ngā ruenga le nei
e le ngata i le sua ese nai o le palapala, ai o le toi whaale lei o lau whanua ma a wai, mai i palapala ma o ngā la au o waia a toa mau o mea o pā, ia sa whaalenga ina i lolonga ma tā whenga, sa i longa o nā whaina ai lea vaenga o lea tino u, i le amatanga o le tausanga. Sa musuli tai o le National ia Christopher Luxon e tali i fesidi e lau tu stala nafi, e winga i ngā ruenga ma au nanga le malo, ia o le a tau fia ma le toi whaia, ina ia maua i le tupe lea o le a le maua pe a whaia tau fia ma whai titia, ia le fua o la fonga tongi e te kata whai ngā ruenga, e pei o na lātou fola ina i le au pālota. Pei taila, ua uma o na whaia le whala tonga o Uni e te kata whai ngā ruenga po le Council of Trade Unions, ia se fua ma se ata whata atia o le fuanga, ma wailo ai, o le vai ngā tupe le ua fola le National, o le alatu tau fia ma le toe wha aua wina, e au fia i ngā ruenga i le tonu o wha amasnonga, wha pēa le whainga o tūsi lau, o le pulenga o ngā ruenga i taimi e wha vlau wha fuasei, ato ai fo i ma ngā ruenga sa eli ma le wha asauina o le soi fua o tangata. O le fuafuanga le National le wha ITTI le fua o la whonga tongi e tangata whai ngā ruenga, e mana o miai se vai ngā tupe e tu sa mo le 5.4 miliona tā la e wha tupe ai. Mai o lese leni, e mauti noa o le awa vai e se lea mai i tupe whaanganga mō ngā ruenga ma au nanga lau tele o loo iai nei a le mālo. O le ua umona whailo mai e le National la tau te le whaititia i e tupe whaalu mō le soifua mālo loina ma onga. Ai o isi au nanga uma e ma whai o na whaititia ma tāo fia i a vai ngā tupe whaanga ioi ma whaatino i nai. O le 5.4 miliona tā la e pei o na whailo mai e le National e tusa lea ma le ono tesi ma le 5% o le a whaititia ai i a tupe whaalu mō ngā luenga whai masani a le mālo. E tō tele mātua a toa ma whai a onga whapea fo i muta maiti a onga sa awai i se te sa whaielas freile taruai i whawhane o le whale o loa le food store i le ai o Hastings e whaasanga le i le fuafuanga i te tala ai i a se whale o loa whau e whaatawai mea ula le vaping ai e le ma mauma se a onga i lea vaenga o le tūma lo le Hawke's Bay. Ma hua lea te o na ua maua li poti e whapea, ua pāsia il mtanga luenga le soifua mālo loina, le te talaina leo se whalo loa whaapitoa mō le vaping, o le meo le Specialist Vape Retailer, SVR, ve tusa ma le whase furumita le vā mai le aonga a le Raurika School i Hastings. O le manatu o le pule aonga ia Greg Reisman, ai whapea hoi mātua ma sui filifili o Hastings ma le Hawke's Bay, o le tūlata o le neifale loa i le aonga, o se tūlanga i mauti noa le lama tia hai o le soifua le lei o alo ma whanau a aonga, ia mai te lela o fo i la whaina ai o le soifuanga masani o le i tū o le tunu. Whaadia mai e le li intia e ona le whala loa le nei, e ngo ia Karanvia Singh, e toi lua vai aso ona tatala leo lo na whale le nei mo le vaping, se ia vanga nā, e ma whai e tangata o lo te ona toi whaola la na tupe whase furuafe tā la o aruai i le fausia o le vaianga e mana o mia, mo le whaatau i nā tuai o loa nei o le vaping. I tā longa, ki kiti whaale vāo mālo, ua mālo enge lani lo na nua o tā longa te tasi le aso po le one day i le vāma le Black Caps a New Zealand, le o loo iei nei i Peletania. Nei ta alonga i Southampton na po, na tuwai o na amata o na o le timu, mai na te tā mua engelani maua o lātou ai e se laufitus frulima mo pe e valu. Na tuli e New Zealand, na pepe uma ai na o se laufa fitu o lātou ai na maua, ma anu malo ai engelani ai e fitus fruiva. O le series le nei le vāo au e lua e whāle a whai o tā alonga. Ta longa mua na malo ai New Zealand, a o le la ua tutusa nei ua taitasi malo. Ta longa lona tolu, e whaia lei le po le solulu i le Oval. I whai pelenga, whaia ina le New Zealand o Israel a Adesanya i le puipuinga o le fusi saia o mia i le panga o le middleweight, i le la fusuanga ma le li Amerika o Sean Strickland i le po le stonai, i le tawanga o le UFC 293,
i le ai o Sydney i Australia. Whaarua le nei o na whaia ina le Nigeria le nei o Adesanya le ua wha mautu i New Zealand. I le fusi le nei o le middleweight i le tono le se fulu maasina ua tua nai. Taimi mua sa mawhai o na ia toe whaoa mai le fusi le nei mai le li o Alex Pereira. E mai to tele na manatu i le tau na whaingo fie. Ai alona malo ia Strickland o na o le ali e numela 5 i le whaasolonga o le aupanga le nei o le middleweight. Ia e beitai na whaia inai ai. O le alo sa moia Carlos Ulberg sa ta alo ai lea po i Sydney na manu malo i le li mai ko lea na o la ua whai pele ai i le panga o le light heavyweight. O lona 5 ai le nei o malo so o Ulberg ta alo le lua sanga ua mawai lea na whai inai la na urua i ta longa i le taimu sanga le nei a le UFC. Ia o le whai unga le na o Talafou. O te whātala whātu le nei fwoi āmtanga le vai aso fōlu tātu tunu, alo mai e se isi whaopoponga tātu tala inisio meo lo te tupu i Samoa. Wa te tala alo e inisio pōkala me tā wa mole luma nai manuia o teini o le popouta, e au fieri sui ma le toto ina leo tongala au a whala au whaisua ma whala au aina, sa ma whai o ne whaatupei na le whasosoani atulea ia o ne whala popoutonga, manisi o tangata lau tele. Sau noa pasina Christina tawa o le sui o le Port Kalame. E le i whai ngofie le amataina mai o le Port Kalame le nei mai le tausanga lua whelua se fulu. Ai o se Port Kalame o whaaftaia e le whaatonua o ngā le ka le si e whakasa. Le whesosoani mai ia whaala putputonga. Wa mawhai o ni whaatata tuai i alo mawhanau. Nisi o awala molo lātou lumana i manuia. Tātou whaatasi mai le laumua. E tatala alo ia le poloketi al kolisi. O loo whaatupeina le Green Climate Fund, i lalo le Port Kalame Fesoasoani o lau whanua a povai o Vaisinganu, wa tā ua whaaperitania o le Ecosystem Based Adaptation Enterprise Development Program. O tungala au whala au aina mwhala au whaisua wa a manta e lea onga, wa mawhai neo na Fesoasoani e le ngato la tu tau mawha, ai o le a mawhai foi o na whaata watu motu pe maua, whaapea foi malisui sui. Au lumana i eil tāpena tu mōwhai ngā pālota la i te tūmalo i tonu, e toi sā ili ai o lātou sui whai pule le maota, na whai loe le tō whālea usa Dr. Take Naseri, o se tasio sui tau wā le pāti e le HRPP mo le wā au fonti. E tele wā e ngolo fia ave i eile na wha mua e manuia ai lona i tūmalo, pe a whai e manuia mai le whai ngā pālota o le a alo atu i ai, e le ngata ia si itia tūlanga te wa o onga ma te tūsa wano mō tangata uma. E te tau fo na si itia soifua malolo ina lo tele o tangata uma le tū malo. A ti nae to mai maanga waa mō tūpulanga talvau wha peta alonga. Ma ia mahalambalama ma sauni uni mo le suingo le tau. E ala le wha le leo awala, wha le lea la vai matani ngalu. Ma ia mautu le te mau ainga mo ainga te tasi. O le tofaya le ausa o le te akono le ka le si e whakasa ma sino whangaloa, o se te maa whanau i le tūmalo, na whaafai mailo na o langa whalea o a onga, e le kolisio Samoa, a onga whaafo mai fiti, a ngai atoi foi i le Universitea Papua New Guinea, Universitea Queensland, ma le Universitea Amerika. Sa tautua i le whalemai moto tua o le whalemai tele Waikato, whapea foi le whalemai whanga alu Amerika Samoa, mai o le lua hafe se fulmal whase o mai le tausanga lua hafe lua se fulmal lua, sa tautua i le matanga luenga le soifua malolo ina le atunu, masilia ai ma le tolu se ful tausanga lana au au nanga i Samoa. E ono swafa matai o lo umia le tau whaia le ausa, e o fie man swafa matai mai nu uli Amerika Samoa. O le tau whafo e le ausa sa soifua mai i ona matua, le tamai a le ausa na ioti sa mau Dr. Kitiona Naseri, ma le tinai a fua le whaule po le sona lote Naseri. Wa sola mal tamai tai tau sala mai New South Wales e Australia le manu malo le tau sala le tau sanga,
lua felua se fulma le tolu, lua felua se fulma le wha, le tamaita ia moe moana sa whātua swenki. Ma ua whamawinai le lua se fulma le ono tausanga, talu ona umia le tina o le tamaita i le palo le tausanga o le atunu umane Pasifika, au le foi ua manu malo ilo nalo, pei ona avea nei ma tausalo sa moa. O le tamaita ia moe moana na manu malo le tani ngā whesiri malana siva sa moa, a to ai ma le vahenga o tā leni, na ia whaatino i nai le siva afi, e pei foi o lonta mao se tangata tā le ni e le siva, whaapea foi le aila o afi i a Freddie Swanky. Na whaailoa le lango ma le nganga fia o le sui whaipule sa whaatoa le whanga, le fionga masina lupe ma kesi masina lupe, na siva ai aiuli mo le tau pou o manu malo i lana siva tā walunga, e whaailoa ilo na nganga fia, e lango ta mawhana wa le atunuu male tu malo, ina ua lawina le whaai unga whamasino. O le manu malo e le tamaita ea moe moana e vea matau salo le atunuu, wa whaailoa fo i finangalo nisi, o se tasi le o tiute le tamaita e tau salo le atunuu, o lona puia leo lana tu malana ngangana, e whaalawi loa tuesa mo isi atunu o le lalolangi. O se tasi le tu e au na whaale leia mo le tau sala wa filifilia, ona e le leila na tau tala le ngangana whaasa moa, e wha ato to ai lona tiu te tau ave, o se tau sala mo le atunu. Ua sila nele matanga luengol soifua malo loine se awala e fo i ai le whaafita hauli, o le whaatupula ia lo le whai numero i lanto wa a fia le mafau. Wa wawa ai el matanga luenga i le tō fia le sa komiti lanto te whautua ina le pūlenga. I ni whainga whaavai manita ia le launga ta si ai tangata wa a fia o lanto mafau, ma i lanto o lo soifua malolo ina. Ma o le komiti wa filifilia mai el matanga luenga mai i lanto lo i eile to mai wha apitoa o ngase o le mafau. E se reporti na folsia se fontanga ma whailo ai, e le whaita wa whaia lo lalolangi, e to tasi mai le to whao tangata, e a fia le soifua malolo ina o le mafau. O se tasi leo vaenga ale soifua malolo ina, e sila na ia i lantou nei, o loo mo o mia le fesoa soani. O nisi o tala maisi o tātou o tunu le amtango neiva yaso, wha soifuia.
slow by. Do my olima. Do my il best. My chemanga il king. My heaven my love onga. I for ku will best. Find my love. My lengi my yai. Love on slow by. Do my olima. Do my il best. My chemanga il king. My heaven my love onga. I for ku will best.
sika o malolonga ma tau mafutanga o lea auli si ufofonga o le laumua. Toi whamalo atu, ma toi whatalo whatu ni teimi o le tātou tautua, lua toi lua se furulua minuta na tāle o le tasi, ia e pei ona masani ai Samoa, o le tula tasi e mai ai le tātou tautua, i lunga o le ala leo le tasi, ono tesi ma le tasi whamori si whonga lau mua i Wellingtone, ia e wha upe le tātou maftanga i lunga o le Facebook, ma le YouTube, ia se i pa ia le tula tolu le fiafia na nei, po le aulia na nei, ia tātou mafuta pe o le tele le taimi tātou te mafuta, ma tātou tala noa, ia ma fai ane sautala, ia pe ona e malolo le nei taimi o le aul, fai ne sautala mana ia isi au wona e te lua, fai ngā ruenga whaatasi, ia me se fo, ia tala noa le lei, pe ona e alo le ainga le tau maftanga le nei taimi o le auli, ia fai tala maalia, mani tala tari e ai, ia mani tala fo ile le whaatupu manatu, ia me se fo, o ni tala iao ngā, ia mo tono le ainga, ia e le fai o tala, ia le mele tupu le kare sia nafi, ia Awa ia istangata foi le lai tu lo wa fa fo me tu ola tala no atu istangata le ainga foi le ia poni sa fa I poni ia tala no ngai tono ainga taimi fa pe nei o le uli ia e ia istangata foi le ola ia le mela na tupu mai o la tupu o le kalesia nafi ola e tala no atu si tangata le ainga foi le ia I tono le ainga I lo to I fale la to ainga poto ia ile ma nei o folele o le feal fani ai tangata folele le ainga la e tau fa ofio tua ia le mela na tupu o le kalesia na fili folele le misa ma le misa la sa fa ia le te tupe ma le fa le tusi le kalesia ia tangata fa pena ia e pe ona ma tu e jala ia o le nei aso ia fa stara ma nei ia stara fia stara fa tupu manatu tara fia ilo so fa inga luenga na te lua fa inga luenga fa tasi atu me ale ko atu e kalesia se e alu fo o le hola tu e kalesia ona failea ia pe tara no fo tono ainga maftanga fia fa pe fo e ini se fa atu no mai sa moa asia si mai nei ainga nei Wellington po o Kilani po so se vaenga o New Zealand kalestete ia fa talo fa tu le pokala mel si fonga la mo nei taimi o le auri ia te tau malanga ma lo lava malanga manuia la to foi na wa ta pena foi la malanga I Samoa manuia lava fai nga malanga o tona na malanga nei Samoa ia ma vai si mai io ni tau fai asi vevelo ta to no I Samoa ia ai pe le saunga le mu ma le soi fu ma lo ina nei fa mu pe ia me se ta to foi le ma tua te we ru atu lo I Samoa tala ese ia lo jakele na fai lo jampa le sa fai ai fai lo of wele lo ten top we fa dia lo a eto le sa tai de ya so ala wele bana wa mata on tau le lo atu le lo si a eto ya ai ngalo ya ti oe ya po ia ngo fia la oe mi sa na tanga tama tua I veve la Samoa pe fa pe ona fa to ata nu ya na utala ese lo of fai lo ten top fu le Limpopo ai fa dia li a eto po le ia po le senga mo po le iao ia po le lulu ia po le pili po le mo na tai lo fata po lo tau au fa dia ia o fe tamana la ngai ma ia tau ia na nei fam natu ni au ia ma lo lava le mafuta mai ia e ni tai mo tatu tu ma nei fo ma tan no nga nei masta mama au kilani le na vini mai me ia o credit card ai sa o le leia e popoto telefone tupe ma au na fa pena e vo le e fa pele tatu ina ia tatou to sina I fu le fa ngar credit card pe umma le pale ni na mai mo a pelena wa umma tongi pale ni mo lu afe te vai atu saule o to saule email po le tusi po le lo to fa popo ia lesi lu afe fa afe la po to tele tamana fa pele tatou ia le afua ia ole alu se le ulu laukar o le tamana e pe o le tau tufu ia fa tama ia fo lana kali aso ina ua wa yeilo ele se lumana imanu mau ai na o le fiwe tutongi ia le credit card pe mon fa nga ia na imana tu fa adia ia e puli ha pe fa pe ona e so longo le ia le fa nga ina ma le tongi na o credit card ia na o le matandonga masta mama ia kilani mane te fo lana fa so ia na lo fo lana se le ulu se tu loa
Ila na credit card. Ia o tulanga na tau na fai. Pe ava pe vai atu ia tele tu pe alu i toninga ia on mea nei o credit card. Ia wala watu tu sara credit card ma le debit card. Lewa ia ni temi nei. Fai ana tongi pa sese ma. Fai fa tau lunga online. O to is 45 minutes na tale o le tu la tasi ona tatou malolo le lungo le ala leo. Ai fa o pel tatou maftanga ma le tatou atunu lungo le Facebook ma le YouTube. Se i pa ia le tu la tolu i le au liana nei. Ia ai malola ia alo pe i tau maftanga malolonga ma futa mai fa fianga ale si fongo le lau mua malana tau tu o le nei oli. To is 45 minutes tale tu la tasi. Ai so mai loa musu mai le sunga ia aniseko fale moe e leanga o le fa maoni. Ioe, e leanga o le fa maoni. Le
sika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua. Table in Pacific Club, if I might on a ball, the Apatuna, Eleno Lono, it's a lemon for Yai, ever my, ever young fancy, I know bye bye. Yati, Ties, Tia, Seka, Risa, music let's be a So my low bang, of a manga yaila webanga, Elmo ole polu, quite for you, she wait for a mouth from a fanga, yeah, Ale for Yolinga, we saw Casima from a fanga, Faseki, I Fico, we might go to musica. Put your hands in the air, yeah, yeah, and move your body side to side, yeah, yeah, put your feet on the ground, shake me on the ground, move your body, shake your body, jump up and down. Say my sing fun, say Pama Rustino, make it kasi, make it was so let's say 544, Fire Lima, Fire Why, they are effing on Malawai, SS Malo Musica, it's a vibe of my eye, Yati, Ties, Tia, Seka, Risa, Musica, it's a FI. So my low bang, of a manga yaila webanga, Elmo ole polu, quite for you, she wait for a mouth from a fanga, yeah, Ale for Yolinga. Isaw kasi mapangafanga Faseki ayaw fika ole uwaku imay ole musika. Put your hands in the air, yeah, yeah, and move your body side to side, yeah, yeah, put your feet on the ground, shake me on the ground, move your body, shake your body, jump up and down. So may low banga fa manga yaila webanga e uma ole polua koe foi e kusi oi fa ma fanga fanga yeah ale ai foi ole nga kung isaw kasi ma fanga fanga fa seki ai au fika ole ua ku mai ole musika. Put your hands in the air, yeah, yeah, and move your body side to side, yeah, yeah, put your feet on the ground, shake me on the ground, move your body, shake your body, jump up and down. Lo
mawainga lo unge ya lo fai le faaluainga o ke si o e ku i le masinga e vai makalulu lima kamangei kama o le papausina la umana mia ia faamaoni le alofa i lo ta'uama fa'avai fo'i mea uma i le agamanu ina ia tumauai o le silemu ua avea nei ta'ua matino e tasi i le atua ia fa'amanuia lo'u loto e ua tulu i le oli o le tamafutaga ua fa'amauluna se'io o i le hoti o le mamalena ua fa'amalu atu i lou lima o le fa'ailoga fo'i lea o le tafeagaina lo'u loto e ua tulu i le oli o le tamafutaga ua fa'amauluna se'io o i le hoti o le mamalena ua fa'amalu atu i lou lima o le fa'ailoga fo'i lea o le tafeagaina O le mamalena ia watu atu i lou lima ia aua i to sola ia i nei vaenga o tātou whaafiafianga o lea ua tula i mele tātou taimi toi 5 minuto na tāle o le tasi o ere manatu ua mai a foi ma le tātou tautua i lungo le nei ala leo o le tasi o no tesi ma le tasi wha o le vaenga lea ia mo le atoa i le whaaftai tele na i o tātou mātua ia o lo whaalongolongo ma whaafonga mai tono hainga mai se foi nei mātua ia o lo o whaafonga mai ia i tono mo ngase tono whale o tangata mātua ia i lau tau tāpua inga le nei aso i umane manu ia i tau tua si fonga lau mua i lungo le nei ala leo ia ai mātou te whaamalulu atu a ua sala fo i se ngangana ia o le pa o papa fo i po ua pa o papa fo i ia lau whaafonga i se tau tua ia mo le nei aso mātou te whaamalulu atu ma ia whaamangalo se o lau whai ngā luenga ia ma ia manuia lava fo i ia fuafuanga o te toe le nei aso, tātou te whelua i tae au le taimi māsani, ia amane le taimi, ia mātou te whātou whawhaso i fua e mo tātou ia o loo sa veu solo le Facebook, ma le YouTube, ia tātou mafuta se i pā ia le tūla e tolu, ia ia manuia lava, ia fuafuanga o te toe, ia mani tāpua inga, ia anai mātua ia inga, ma o tamalawa, ia whape fo li tātou atinu i lungo le ala leo, ia tātou whamawai vi inga o le whianga o sa maunga le mo tere sarafai. Ia ma tātou whātua ai. Ia i lātou lo whalonglong mai li tātou ala leo. Nisi ufonga lau mua i Wellingtone. Whāsoi fo ia mo le nei taimi. Mai ero le pese lea. Ia ona toi watu leo tātou tala mai Samoa. Ma tala fōu ma nisi ufonga lau mua i Wellingtone. Uma
Ta alofa lava o telefone ia le si ufonga o le lau mua mai I Wellingtone. O le talamua mua, e te ena e kompani o lo whea ngai male ngā ruenga o pito I te le o wala whea la o inga I tono le tu malo Lower Heart, e le sao ni whaapunga e whapea, o le tau fau le ua fuafua ina ai le nei ati na e sili atu ma le tasi le piliona tā la. O le ngā ruenga po le ati na le nei whaingoa ina o le River Link, ua uma ona whailo mailo na tau, e sili atu I le fitu se lau miliona tā la, e au fiai I le si itia ese mai leo ne no whanga I tau nuu ma whaatali ai trains I Melling, whapea ma le fausio se ala lau papa fau, e fe so tai ai le awala tele nume le lua, ma le ai o Lower Heart, ato ai ma le wha le leia o ala mai ma pā pui pui o le waitawhe le te aua Kairangi River. O le company le Fletcher ma le vaenga o insinia le AECOM, o lo ngā lure nei whaatasi I le ati na ele nei, mai o lo tamu whai e maua se manienga mo le tau o ngā ruenga I le taimi nei, o na o te le whai tionga I le tuai, ma le wha le tono nisi vaenga o le nei ati nae. Te le vaenga I o lo si sila to toa iai company o lo a fia, e au fia I le wha atulanga ina lea o wha atangana wha le tula whono, ma le tele o le ngā ruenga o le amanomia, ina ia mawai se tau sao ma tāla whengai, e wha atino ina I le ngā ruenga mai le amtanga, e o I le wha I unga. Wha I lo mai e le wha atonu o Paul Kalame mo le River Link, o le lies wafa ia Rod James, o le temi nei ma le tūlanga o loo iai, e le ai se tūlanga ia atangi ai, leo no sili atu I le tasi le piliona tā la, ia le tau o lea ngā ruenga. Loo iai le wha amoe moe, e o atu ia te sema, o le tau o na maua, ma wha mao nia mai, le tau atoa o le nei ngā ruenga tele. Ua fola mai whala wai tele le partia le National, lo lātou ave se leo le la fonga o le excise tax, mai le tau o le swau uma le pensini. Ai o le awhaia ia se tutongi wha abitoa, e wha o ngai nai le awala e ta male e alu I le tise. Pe a whai, o le atula I mai I lātou e teitai I leisi whai ngā māloni sila e so ai nei. O le tutongi wha abitoa e wha o ngai le awala po o le road user charge, e mana o le National ina ia a fia umai ta amale. E au fia ai ma ta amale nei e alu I le wila po o le eltise. O le nei fuafuanga le National sa ta uailo na suisa o upu mo ala o whela o inga Simeon Brown e whapea. A o whasolo ina se atu New Zealand e whaonga ina ta amale nei e alu I le wila. E ta tau na iei se whainga e wha wawa I pea le whaaputu ngā tupe mo a wala o whela o inga o le lau ele. Le National Land Transport Fund. Na ia tā ua, o se whainga tāla whea ngai lea ma whe tau I mō tangata uma, I le tutongi leo kilomita e malanga I le ta amale, I le ala tele, na I lo le tutongi o le swau, po o le pensini na te whao ngā ina. O lona winga, o ave ta amale uma e leo tutongi e le la fonga o le swau uma le pensini, e le tau o na la tau tutongi le tau wha abitoa e whao ngā ina I le awala, ai le o le excise tax, le te tongi sao I le pamu. O le teimi nei e tusa ma le ono sa fulu tolu wafe, le a wha inga o ta vale e le tise ia ua whewa I nei a wala te tele o New Zealand, pe tusa le ma le tasi il pasene o le a wha inga o ta vale uma I le tonu o le tunu u a toa. Ua uma o na fola mai e le taitai o le National ia Christopher Larkson, le fausia leo ni no fuanga se fulu wafe le a whai, e whawhanga ai mao ta wale nei alu le tise I tu e o New Zealand, pe a o ina tūla I mai le la tau whai ngā mālo. O le teimi nei, o lo tu sau noa e le tūla whono e le tongi ai le whaonga ino le tele po le road user charges, ia ta wale e le tise nei, se ia o atu I le whai unga o le masino mati o le tau sanga a sau. Mai o whaalia le National, la tau te leto e wha popo ina seisi taimi, e wha umi ai lea tu langa, pe a whai e mā lola tau I le palota I le mā sina whau. O whawhita auli I mea tau insiua o ta male o le whaitionga nume le tasi lea sa wha o atu I le ofisa o le komisina o sulfa inga o ma ta aupu tau insiua ma au nanga tau tupe le Insurance and Financial Services Ombudsman Scheme I le tausanga o mawai.
o le 23% o tangi ma whai tionga uma na maua e lea ofisa le tausanga te ruai e a awhiai in siua o ta amale. Whaalia whapea o stasio mafuanga au tua nei whai tionga o le whaapauina le i lalo le tau o se ta amale i le taimi lea to e whaafou i na ailo na in siua. Ua whaamamafa mai e le ofisa le nei e le tau i tangata uma in siua ta amale o na whaitau le lei i malienga ina ia manino ai ma mala malama le lei i tuunga ma ai inga o in siua o ta amale. E te tau fōi i kompani in siua o na la tau whaia la sanga uma e manino ai mai loa le lei e tangata e ona ta amale ni suinga i le tau male au ngā o la tu ta amale i le taimi e toi whaafou i nai in siua e ina ia fō i ai le aliari mai pēo fe ese inga i le maa o i tu lua. Ua whaailoa mai e le mtanga luenga le vai whaafomo fe whaataua inga le malo New Zealand. Ai titi mai e to fast food ma le wha lao whainga o tangata o New Zealand o lo o iai nei le tonu o le tunu o Morocco lea nei longa o nā whaina i se mafui e ono tesi ma le valu le malo si le whainga le vai aso mai ua mare li wai le sidi atu i le lua afe o tangata ai o lo o masalomia lea lua e pe ilunga o lea fuainu mera. O le lipoti la tamai le mtanga ruenga le nei na ta ua mai ai e le aise New Zealand o a whaina pe na manua ona o le mahui e. Mai ui e le i tui na mai se tau sanga alo ia mai lea ma lo mo se fesoswani mai e tunu i whafo ona o lea whaala lawe whaale natura. Ai o loo mata i tui na ele mtanga ruenga ma tau whaatulanga ma fuafua ia ni vaenga i ono whai ona awala atuai ni fesoswani vawe le malo New Zealand mo le nei e tunu uma ona mawhatianga ona o le mawhui e. O le tunu le nei o Morocco o se tunu uma unga i le tumutumu i mātu sifo o le kontineta o Afrika e i le vā, e vā i le Sami e ngo o le Strait of Gibraltar ma whaafsanga i ai ma le tunu tele o se pānia i lona i tūlangi i mātu. O le teimi nei o a whautua ina le mtanga luenga le vai whafo i New Zealand umai de tono Morocco ina ia whaafsota i la tau i numera ma awala o sota inga tele vavave mo se veso swani pe a mo o mia. O lo whape fo i ona tau mawhai i a tangata Morocco i de tono New Zealand nei e tau whaafsota i atu i o la tau a inga i de tono le tunu ai maise o vaenga tonu ia na whaina i le mawhui e. O whaamataleina mai il mtanga ruenga le loto i whale le malo Morocco le mawhui le nei e whapeo se mawhui e au pito i malosi wa a whiairo lato o tunu i de tonu o le se lau luas huru tau sanga ua tua na i atu nei. Tele a ai mataulanga ua nuti palaina i lalo whale ma ua whano ai le soifua o tangata e to tele. Ai o le tele fo i unu mai tu malo i tua ua motu si ai awala a toa maisi tulanga vesota inga masani ai maise whaalenga inai le swa mai tau mawha a toa male ele tise. Ua whailo mai whala wai tele le taitai o le partia le Labour, le li pālemia ia Chris Hipkins, ia le lisio ni fololanga lana vaenga wha upwhai, mo le fi nawina ai o le pālota tele le maasina fau, o le nei lisi o whaalia whapea o vaenga nisi ia o vaenga o le ave iai le wha mua a le Labour, e whaatino i le taimi o le atu laima iai le whainga malo fau, e taita ia Chris Hipkins. O le lisi la Hipkins ma le Labour e iwa la whaio ni fololanga o loo au fia ai. E whaatusa lea i le lisi a le National, lea sa whailo mai le vai aso taruai, e valu la whaio fololanga o loo au fia ai. O le lisi a Chris Hipkins o loo au fia ai, ia le tele o polisi ma whainga whaavai au tu o le Labour, e au fia ai le fsosani mo tamaiti, o le vainga ma le tonga fitia fua o nifo tangata e o le tolu sefuru tau sanga le mātutua, ma le abese leo le la fonga o le GST, mai le tau o fuala au aina, ma fuala au fai kuka. O leisi tu o le pepa le nei o fololanga le Labour, o lo lomi aini au nanga lau tele se ono ale ma lo, lea ua whaalia le Labour, o le atau fia ma so loia e le to e whaia ele National, pe a whai, e tūra i mai la tau i le taita inga o le malo le tino o
ina ia mawai le tupe wha tupe ai la fonga ia o le a la tau tau fia ma ave sea. I le wha ilo ina mai le nei lisi o folfolanga le leiba na ta uma ia Chris Hipkins i se wha tasinga i le pito nu o South New Brighton ana nafi i kalai estete. O lea wha toa amata ona wha ilo mai i a fuafuanga au tua le leiba ma sa ia wha ataro sanga i nai le lango sua le mamaro le tunu ina ia mawhai ona toi tūla i mai le whainga malo le leiba e wha awawa na ngā luenga i le sa e lia o se fofo le taunga tau le soifuanga ma sanga wha malo sia le ta mau a inga o New Zealand. Ua lipa te mai le toa tele peo te ngāta ua whea ngai ma wha awhita auli ma fua mai i le taunga tā o le soifuanga mai ua le te tongi ai pei meni ma sani o lātou pepa ai tā lafu po credit cards. Wha mau maunga mai le company o le Centrix, ua atangi ai le matua to tele o tangata, ua tele ina misi pei meni mo lātou credit cards, ma wha ilo mai ai au nanga tau tupe po budgeting services, ia le to tele o tangata e mo o mia le lātou au nanga i le nei vai taimi. Ta ua fo i wha peo sa vaenga tele o lātou o lo a fia le nei wha fi tā uli, o tūpulanga fo i nei o le alu mo le fo i mai po le boomerang generation, ia o toi fo i na nofo mo lātou mātua, ona ua lenga fatia le taunga tā le soifuanga. Ei ta aisa wha ilo mai e le lipule le company o le Auckland Central Budgeting o Tim Morris, o le totele o ista ngata lo a whai na pea i le whaafi tauli o le tele o ai tā lafu. Na ia whaalia o le Ivas Food Percent o tangata o lo lātou wheiloai ma whesoa swani ai, o le tele na uao ai tā lafu le mafua anga au tū lava o lātou whaafi tauli. Wha mau maunga mai le Centrix na tā ua mai ai, e lata i le awha miliona le a whai o tangata e o mai i a iulai, ua tuai be behind le toe tongi na o lātou credit cards. O se si tanga lea mai la wha ingai wha se laus fulmal wha a whesa iai i le masina o uni. E tusa lea o se si tanga i fitu ma le awha pasene mo le tausanga o mawai, ma le wha tusa atu i le tūlanga mau lalo sa iai i le vai taimi o le wha mai COVID se fulu ma le iwa. Ua wha tele ngese le ngā so longa o ngā luenga i le tau wha mamaina leo taota ma le palapala mai ngā tai whale a maise o au wai malau whanua i le tu mano le Hawke's Bay a o ngai ina uma le se leni e whaatino ai ngā luenga a e silia i le miliona mita kupita o loo tutoe e le i tango fia. Wha ilo mai e le taitai lo aanga o loo whea ngai ma le ngā luenga tele le nei Darren T. Clerk e tu sa ma le fast full miliona tala ia le se leni sa wha amatu atu le malo i le masino me e whaatino i nai ngā ruenga ia o le lau ese ina leo le palapala a to ai ma o ngā la au mo le o tahota. Na ia ta ua o le tūlanga le lei o le tau sa iai le masino o kuso sa feso swani tele i le wha vave ina o le ngā ruenga mai a whai e wha awawa i pēr i le tūlanga o lo iai o lo na winga e o atu le whaai unga o se tema ua le aise tupe o le toe mai le se leni lea sa wha matu i nā tu mo le ngā luenga. E tu sa e wha se fulu maun tupu la whaai o kon karate ese o lo o a fia i le ngā luenga le nei, e le ngata i le sua ese i nai o le palapala, ai o le toe wha le leia o lau whanua ma a wai, mai i palapala ma o ngā la au o waia a toa mau o mea o pā, ia sa wha le ngai nei lolonga ma tā whenga, sa i longa o nā whaina ai lea vaenga o lea tunu i le amatanga o le tausanga. Sa musul taitai o le National ia Christopher Luxon e tali i fesidi e lau tu stala nafi e winga i ngā ruenga ma au nanga le malo ia o le a tau fia ma le toi whaia ina ia mawai le tupe lea o le a le maua pe a whaia tau fia ma whai titia ia le fua o la fonga tongi e tangata whai ngā ruenga e pei o na lātou fola ina i le au pālota. Pei taila ua uma o na whaia le whala tonga o uni e tangata whai ngā ruenga po le Council of Trade Unions ia se fua ma se ata whaataatia o leo fuanga ma uailo ai o le vai ngā tupe leo o fola le National o le alātou tau fia ma le toe whaau o wina e au fia i ngā ruenga i le tonu o whaamasnonga whaapea le whainga o tūsi folau o le pulenga o ngā luenga i taimi e whalavlau whaafosei
Ato ai fo i mga luenga sa ili ma le whaasauina o le soifua o tangata. O le fuafuanga le National le whaititiai le fua o la whonga tongi e tangata whai ngā luenga e mana o miai se vai ngā tupe e tusa mo le 5 se lauiva se fulfa miliona tāla e whaatupe ai. Mai o lese leni e mauti noa o le awa vai ese lea mai i tupe whaanganga mō ngā luenga ma au nanga lautele o loo iai nei a le mālo. O le ua umona whailo mai e le National la tau te le whaititia i e tupe whaalu mō le soifua māloloina ma onga. Ai o isi au nanga uma e ma whai o na whaititia ma tāo fia i a vai ngā tupe whaanga ioi ma whaatino i nai. O le 5 se lau iwas full miliona tā la e pei o na whailo mai e le National e tusa lea ma le ono tesi ma le 5% o le a whaititia ai i a tupe whaalu mō ngā luenga whai masani a le mālo. E tō tele mātua a toa ma whai a onga whapea fo i muta maiti a onga sa awai i se te sa whaielas freile taruai i whawhane o le whale o lo le food store i le ai o Hastings e whaasanga le i le fuafuanga i te tala ai i a se whale o lo fau e whaatawai mea ula le vaping ai e le ma se a onga i lea vaenga o le tūma lo le Hawke's Bay. Ma hua lea te o na ua maua li poti e whapea ua pāsia il mtanga luenga le soifua māloloina le te talaina leo se whale loa whaapitoa mō le vaping. O le meo le Specialist Vape Retailer, SVR, vetusa ma le whase furumita le vā mai le aonga a le Raurika School i Hastings. O le manatu o le pule aonga ia Greg Reisman, ai whapea hoi mātua ma sui filifilia o Hastings ma le Hawke's Bay. O le tūlata o le neifale loa i le aonga o se tūlanga i mauti noa le lama tia hai o le soifua le lei o alo ma whanau a aonga ia mai te lelo o fo i la whaina ai o le soifuanga masani o le i tū o le tunu. Whaaria mai e le li intia e ona le whala loa le nei e ngo ia Karanvia Singh e toi lua vai aso ona tatala leo lo na whale le nei mo le vaping se ia vanga nā e ma whai e tangata o lo te ona toi whaaola la na tupe whase furuafe tā la o aruai i le fausia o le vaianga e mana o mia mo le whaatau i nā tuai o loa nei o le vaping. I tā longa, ki kiti whaale wāo mālo, ua mālo enge lani lona nua o tā longa te tasi le aso po le one day i le wāma le Black Caps a New Zealand le o loo iei nei i pele tā nia. Nei tā longa i Southampton ana pō, na tuwai o na amata o na o le timu, mai na te tā mua enge lani maua o lātou ai se laufitus frulima mo pe e valu. Na tuli e New Zealand, na pepe uma ai na o se laufa fitu o lātou ai na maua, ma anu malo ai enge lani ai e fitus fruiva. O le series le nei le vāo au e lua e whāle a whai o tā longa. Tā longa mua na malo ai New Zealand, a o le la ua tutusa nei ua taitasi malo. Tā longa lona tolu, e whaia lei le pō le solulu i le Oval. I whai pelenga, whaia ina le New Zealand o Israel a Adesanya i le puipuinga o le fusisaia o mia i le panga o le middleweight, i le la fusuanga ma le li Amerika o Sean Strickland i le pōle stonai, i le tawanga o le UFC 293 i le ai o Sydney i Australia. Whaarua le nei o na whaia ina le Nigeria le nei o Adesanya le ua whaamautu i New Zealand, i le fusi le nei o le middleweight, i le tono le se fulu masina ua tua nai, teimi mua sa mawhai o na ia toe whaoa mai le fusi le nei mai le li o Alex Pereira, e mai to tele na manatu le tau na whaingo fie, e lona malo ia Strickland, o na o le ali e numela 5 i le whaasolonga o le aupanga le nei o le middleweight, ia e beitai na whaia inai ai. O le alo sa moia Carlos Ulberg sa ta alo ai lea po i Sydney na manu malo i le li mai ko lea na o la ua whai pele ai i le panga o le light heavyweight. O lona 5 ai le nei o malo so o Ulberg talu le lua tu sanga ua mawai lea na whai ina ai na urua i ta longa i le taimu sanga le nei a le UFC. Ea o le whai unga le nā o Talafou.
o te whātala whātu le nei fwoi āmtanga le vai aso fōlu tātu tunu, alo mai e se isi whaopoponga tātu tala inisio meo lo te tupu i Samoa. Wa te tala alo e inisio pokala me tā wa mole lumana i manuia o teini o le popouta, e au fieri sui ma le toto ina leo tongala au a whala au whaisua ma whala au aina, sa ma whai o ne whaatupei na le fisosoani atulea ia i o ne whaala popoutonga, manisi o tangata lau tele. Sau noa pasina Christina tawa o le sui o le Port Kalame, e le i whai ngofiele a mataina mai o le Port Kalame le nei mai le tausanga lua whelua se fulu. Ai o se Port Kalame o whaaftaia e le whaatonua o ngā le ka le si e whakasa, le fisosoani mai ia whaala popoutonga, wa mawhai o ne whaatata tuai i alo mawhanau, nisi o awala molo lātou lumana i manuia. Tātou whaatasi mai le laumua, e tatala alo ia le poloketi al kolisi, o loo whaatupeina le Green Climate Fund, i lalo le Port Kalame fisosoani o lau whenua apo vai o Vaisinganu, wa tā ua whaaperitania o le Ecosystem Based Adaptation Enterprise Development Program. O tungala au whala au aina mwhala au whaisua wa a manta e lea onga, wa mawhai neo na fisosoani e le ngato la tu tau mawha, ai o le a mawhai foi o na whaata watu motu pe maua, whapea foi male sui. Au lumana i eil tāpena tu mōwhai ngā pālota la i te tūmalo e tonu, e toi sā ili ai o lātou sui whai pule le maota, na whai loe le tō whālea usa Dr. Take Naseri, o se tasio sui tau wā le pāti e le HRPP mo le wā o fonti. E tele wā e ngolo fia ave i eile na wha mua e manuia e lona i tūmalo, pe a whai e manuia mai le whai ngā pālota o le a alo atu iai, e le ngata ia si itia tūlanga te wa o onga ma te tūsa wano mō tangata uma. E te tau fo na si itia soifua malo loina lau tele o tangata uma le tūmalo. A ti na e to mai maanga waa mō tūpulanga talvau wha peta alonga, ma ia mahalambalama ma sauni uni mo le suingo le tau, e ala le wha le leo awala, wha le lea la vai matani ngalu, ma ia mautu le te mau ainga mo ainga te tasi. O le tōwhai a le ausa o le te akono le ka le si e whakasa ma sino whangaloa, o se te maa whanau i le tūmalo, na whaafai mailo na o langa whalea o a onga, e le kolisio Samoa, a onga whaafo mai fiti, a ngai atoi foi i le Universitea Papua New Guinea, Universitea Queensland, ma le Universitea Amerika. Sa tautua i le whalemai moto tua o le whalemai tele Waikato, whapea foi le whalemai whanga alu Amerika Samoa, mai o le lua hafe se fulmal whase o mai le tausanga lua hafe lua se fulmal lua, sa tautua i le matanga luenga le soifua malolo ina le atunu, masilia ai ma le tolu se ful tausanga o lana au nanga i Samoa. E ono swafa matai o lo umia le tau whaia le ausa, e o fie man swafa matai mai na uli Amerika Samoa. O le tau whafo e le ausa sa soifua mai i ona matua, le tamai a le ausa na ioti sa mau Dr. Kitiona Naseri, ma le tinai a fua le whaule po le sona lote Naseri. Wa sola mal tamai tai tau sala mai New South Wales e Australia le manu malo le tau sala le nei tau sanga, lua whelua se fulmal tonu, lua whelua se fulmal wha, le tamai tai a moe moana sa whātua swanky. Ma ua whama winai le lua se fulmal ono tau sanga, talu ona umia le tina o le tama i ta i le palo le tau sala o le atunu umane Pasifika, a o le foi ua manu malo ailo nalo, pei ona avea nei ma tau sala o Samoa. O le tama i ta i a moe moana na manu malo le tani ngā whesiri malana siva Samoa, a to ai ma le vahenga o ta leni, na ia whaatino i nai le siva afi, e pei foi o lonta mao se tangata ta le ni e le siva, whapea foi le aila o afi i a Freddie Swanky. Na whaailoa le lango ma le nganga fia o le sui whaipule sa whaato a le whanga, le whionga masina lupe ma kesi masina lupe, na siva ai aiuli mo le tau pou o manu malo i lana siva tā walunga, e whaailoa ailo na nganga fia, e lango ta ma whanau a le atunuu ma le tu malo, e na ua lawina le whaai unga whamasino. O le manu malo e le tamaita e a moe moana e vea matau salo le atunuu, wa whaai loe fo i finangalo nisi, o se tasi leo tiu te o le tamaita e tau salo le atunuu, o lona puia leo lana tū malana ngangana, e whaalawi loa tuesa mo isi atunu o le lanolangi.
O se tasi lo e tu e au na wha le leia mō le tausala wa filifilia, ona e le leila na tautala le ngangana wha Samoa, e wha ato to ai lona tiu te tau ave, o se tausala mō le atinoo. Ua sila nele matanga luengo le soifua malolo ine se awala e fo i ai le wha fita haule, o le wha tupula ia lo le whai numero i lanto wa a fia le mafau fau. Wa wawa ai ele matanga luenga i le tō fia le sa komiti lanto te fautua ina le pūlenga. E ni whainga wha awai manita ia le launga ta si ai tangata wa a fia o lanto mafau fau, ma i lanto o lo soifua malolo ina. Ma o le komiti wa filifilia mai ele matanga luenga mai i lanto lo i eile to mai wha apitoa o ngase o le mafau fau. E se reporti na folsia se fontanga ma wha ilo ai, e le whaita wa wha i alo lalolangi, e to tasi mai le to whao tangata, e a fia le soifua malolo ina o le mafau fau. O se tasi leo vaenga a le soifua malolo ina, e sila e amna ia i lantou nei, o loo mo o mia le fesoas wane. O nisi o tala maisi o tātou o tunu le amtango neiva yaso, wha soifua ia. Because of you.
some yellow neyanga. If I go le mole, ay ala. Ino ita musui pa ay asa. Ini yun ang ita suwanga le tulanga. You kiss a lip so so nice, shine like a bird when the sun don't shine. Really just don't really a Sunday, and it's sure what a bit that you know what I mean. Like I left out the eye, boy, like my love. It was all because of you. You kiss a lip so so nice, shine like a bird when the sun don't shine. Really just don't really a Sunday, and it's sure what a bit that you know what I mean. Like I left out the eye, boy, like my love. It was all because of you. Sa abila pa ako mai, ai lo nga senga atsi, e alaw na e iba, olo tutu ile pongisa, olo tale tasi, malo si olo le sa o, tu e mai se o ngala au se I fofo ayo maso. Fofo lau mai fo mai fofo loka mai, mau bau mai le nga senga se fo mai la amole ole mai fo mai. E ala na e tangolo, na fu ele mole ulu, na olo taliana, ma lo si le pepelo le acha, na olo mo e fa amanga, pa pupusa mai lo casa, e tangolo e pupula mai matata mole te ia le lawa. Fofo lau mai fofo loka mai, mau bau mai le nga senga se fo mai la amole ole mai fo mai. Se watawa ile patonu, cia ume fa tonu tonu, tawa lau le ai, vai, tula ia lo munga, ta fea ilo wata mai, o ta mama tu ele vai e pomu oe le mea vai. Fofo lau mai fofo loka mai, mau bau mai le nga senga se fo mai la amole ole mai fo mai. E fa vai mai o lima, venga wia in mai lau siva, a tata o folinga e mawai o se fo manaya, vai fa lele o la malava, lai tilo mai o tangata, mati vai lo ele ai mo se atala o sa o la fa sapa. Fofo lau mai fofo loka mai, mau bau mai le nga senga se fo mai la amole ole mai fo mai. Fofo lau mai fofo loka mai, mau bau mai le nga senga se fo mai la amole ole mai fo mai. Fo mai ka malo. Sta malo to le tai te vetuari. Malo, ia le pesen na fo mai, ia mai le sunga tuana I matia, tunia vai lua, I nei vai ngo fa fianga, ia le tau tua la wala leo, le si ufafonga le lau mua ilungo le Facebook, ma le YouTube, ina o mai atu I fo I ma le tato onanga, ia ilungo le tasi ono tesi, ma le tasi fa mo, ia manatu, ia lo e mafuta mai, ia I tono ngā luenga, o tono whanewhai ngā luenga, o lunga le awala, o lunga le sami, ia ia fo inisi na mata mai tono va lele lungo le ea, ia malo le malanga manuia, ia malo fo I le tauatai, ia ila tolo whengai mga luenga, ia mafuta mai pei wha fianga si fonga lau mua, o le o toi luas full tolu minuta na tāle o le lua, pato amai al tātu tau tua I le tūla tolu, mo le atu whaaftai tele, mai tau atu lea e lo mafuta mai pei al tātu atu no ilungo le Facebook, ma le YouTube,
ia iso se vaenga le lalolangi ia mai se fo ia tonu ngā luenga ia o lo mafuta mai nisi tonu fo ta vale ia maso se vai panoa lava o e nofu i lalo se la au o lo e fa lango i se container i vaenga lo e ngalue ai ia o fela fo i o le matawhanga o le sami la tō lo whangongota o le a lava po fela fo i se vaenga o lo e whaonga mai e mai mo mai le tautua se fonga la mua ia ma mole se ato lo whaanga tātou pokalame ma le tautua ia i lau tō whaatasi mai ia i le tātou au nanga o le nifo iaso ia wa mai atu i fo i ma le tō whaasalawino tala fō ma tala mai Samoa mo le nei aso le whaapoponga i le taiao le tūlai walu le taima masani ia e maa lola fo i Fatalo watu se Antelea tamo Antelea sole afa pe umutanga ta malo lo pe Antelea ata ia malita ya taulipo ia o se ainga fia ia tausia o fia fo tina le ainga ia ata se Antelea malo ia ole unga na ma fa mo le tatu tua ina ia no a felo fani ma no fia ma futa fia wa ale nei me ole le fa misa ma le ia le o to e au ngale na to inga tu langa temi nei o te mine o soifuanga o tauna fia o mutanga ta uma le stanga to fa no le stanga to fa misa le stanga to fia ula vale ia pe ia ta fia ula vale le te vai ate e fa tanga ta pi ta ulu ilo ile o te ilo nei ia ai ile se nga na me no to sa wo no to sa wo fo ia na le fusu na te wo fusu ma ia ma fe vai ai ma le no fe fani ia le hasi me mo ai ta fiu futa i ta te fusu ia na le pa to tolo lea pa angi lea ia le hasi ta me na mo ai o te no fo mata to ma fa te min nei ia ta me fo isa fai nei tupulanga ia so la ai o tanga ta ta wi la wala fia pe funele ta ulu ia na pa eli ia al faingana sa ta ola mai fo ite na pa angi lea pa eli lea ia mai nga umana sa ta i wata fiu fo ia fai ia le asa ta mena mau ai ia le mena ia mo tātou ia lo whaia pēr le vaenga o le tauru i loi ma fuilele ma pi fuilele fua ao istangata le ai o te whaia ai a tene fui o tangata wha pēna i te waila ta o tui silwhale mai e maa fua mai o na mea wha pēna tauru i loi ai leanga mea whainga ruenga ia e pe o tūlanga na wha pēna ia ai le ua toi lua sunu minuti o na tāro leo le tūla o tāro matia Makelita ta iala li tia monanu ia sao le ia wa pe o mea sa tātou wola mai ia so lai sa mo na fiu la vale a lea ia na pa eli ia a ole eli la fulele te ilo foi wingi sao a fiti le ta alo mai o fiti te mine pe mo le sao po ia wa o ta mai tau ina mo me tanga foi pala ai tanga foi fiu la vale foi pala ai sole po ia tanga ta pala ai foi le ai la velo ai alla to sole fiu e tuli o le matua sao o tanga ta fa pena ia o ta ilo wa sa ta foi le ta tere io iai ai sa ta mai tau ina tanga ta fa pena na pangi le pa eli lea yo pa ia fatu ese mai lea to tuli mai lea yo ia vanga umana sa ta sa wai ia le ia sa ta mena mo wai ia ai pa wana me ia mo pe ta to le fia ma le fia fani ma le no fia fani ma le fetausia i ma taltara ma foi vele taltara no fatasi ma eva fatasi ma fia ma taltarie ia o fa me hang ye dis yo ia le na to se furu minuto na tane o le tu la lua tātou mafuta pe i whaafianga si filoi ale si whonga lau mua mō le nei fo i teimi o le tautua ia whamaloa tu lava le hewa mai si o tātou a le leia le hewa ma tātou hewa fia ma tatari ia o le aunga nā ma le sini le nā ia o le tautua le si whonga lau mua ia whaafia oe whaaewa oe e mauti le whaita oe wa le mauti iloa o oe o stangata wule le anga manu au oi Bueno, vos ahora pese de te rompo la pese. Uy, si te va a ir tu la pese. Oye. Todo la pese na.
tua so uma u oe mau o tala uma lelo fana u amatu ifa ali uma fo inai o manatu wale ai masisi wana o se matangi se momoli atua io elo fane ila upele wale mafayelo ufatu ona tata lele wa omisia oe tawa wina matelo mfamwe moe tate talito nwele nuwa fumania uioe Le si ufang maria le sunga ya puni o le puni ala vaa ma le pese angi maia se matangi o isole. Ia angi maia se matangi se i momoli atua ia ua lofa nei. E se fu ili maa nei au upua le au fatu pese. Maa nei al faa longo a le mau tua fu i o le ngangana. A o le maa nei ia fu le o le momoli mainga upu. Maa nei ia. To es fu 5 minuti na tā leo le tu lai lua. Maa loa tu lava le tātua tunu o le nei taimi. Ia le la tatou i le spesele. Ia o pese a fui ai o tatou masani. Ia o tatou o le eva. Tatou o le eva fia. Ai o tatou e vanga fui. Ele mana o mia mo tangata fui le pe e su e fisi. Le winga na upo su e fisi. Ile pe sau pe te umfai e fuao o mata tatou a. Ia ele mana o mia na tatou e vanga so. Ele mana o mia to inga tangata na i te tonu le tatou fale nei. Tatou fale o lea tau te eva tu nei taimi. Ia, mana o mia, so stangata fia lava, so stangata o lo ata le taimi nei. Ia, so stangata foi o lo o foi lele o lo o fia mov so soani. Ia, eva mai tatou musika ia le la tu inatu. Ia, tatou wosina pese lea. O le pese. O le alingo le pese ali tasina la sau. Ia, si va fonga le pese le mai le sunga ia tai longo i pule ma rapping akari le chavaliai o ma le wa fa ulu manu le tungama le tunana se mai maupe ana lengonga I loloto ma se e ofu lo ofu se e tofu ai longa e ma faina se e se vai toso e vai lengongo
Tafe mai, una vai, se tafi ese atuai mau. Matu watu oe e anu, te manu manu ilo fatu, ua lava ile, wa ofa mangalo atu. Ele toi fo ifa alua tama fasi manu. Sasi, ei fo ile kangi, lelo fa ua monge le mangbalo ai le fili, shungai wala balea, se uma fa kafea, alo ye o feiwa porka ua iso se mea. Tafe mai, una vai, se tafi ese atuai mau. Matu watu oe e anu, te manu manu ilo fatu, ua lava ile, wa ofa mangalo atu. Ele toi fo ifa alua tama fasi manu.
sole. O te ia ni turi oso mai o povi pa povi oi. O te ia ni turi oso mai o povi pa povi i le pesere na uma tu Waikiki Tamure ia mai o Hawaii. Yo si vale fia i Hawaii. To e ono minuto na tale o le tu lai lua. Sa te fa fena oso mai o povi na turi oso mai nei ali. Tala no fo i povi. Ia fa ne fa fo mai le tu. Ma tu e ma to povi ia. Ai wata ma sani le tangia meni o povi. Tu lo wa fa mai le tu wata i lo le mana onga o povi pe afitangis. I wa ese a tangia povi. O isi povi mai o isi povi te fa no mai. O isi povi te mai. Ai a pe e yesa o povi. O le fesidi. O le me mana o le povi pe a pe tangi fa pe povi. O le pe fa pe isa o povi e longo fia tangata foi le ona e la to povi la te ma sani le tangi meni o povi mo ya la tana io ya a tangi la va pena ya povi foi le na tailo le ya po mana o sui o le lesi niu ya pe sui o lesi va o la te tele mai le va ya ai po foi le po la ina foi ia wai ya po fa pena a fa pe foi le o foi le o le ini va ia mana o le yesu ia tu ila o le si niu po le si koko a fa pela isto povi o le ala le me mana o le povi to inga tangina piso so pi e tolu so foi le o le ala le to inga tangi e mana o ngal povi pe va pe isto povi o toi fa minuti ona tale o le tula lua fa awo pel tatou tua ia ma tatou fa afia fianga su ifilo ia ma tatou ma futa pe lungo le Facebook ma le YouTube per si fonga la mua tatou ta apepe atare tolu ia ma mai ai ma le tatou tua ia mo le nei fo yaso pe atare tula tolu ile ya o nei le o toi pia ia toi ono se fulu ma le fa minuti ia ona mai ale o le tatou tua ia te le la ni taimi tatou te vai ia ma futa mai pe fa pena tono fa fa nga luenga ia al tangi na tatou povi nei a uli ia pe ono to fa fonga mai ia la fa anga so fa fia nga pese ia ma futa mai pe ia ma fa fia nga luenga pe fa pe fo ina ete ma futa mai tono le ainga nei taimi ia ma lo lava le on sai ia tiute ma nga luenga lo fenga ia ma mai se fo o tape na ina ia o tau maftanga nei ma tu no fale ia le ngata i tono ainga ia fa pe fo ia tono fale o tangata matu o tau sia fa pe toa inisi o nei matu o lo fa longo mai ma futa mai ia i le tatu tu o le nei oli le o to minute ta le o le tu lai lua ia o tau sa idi ai lo finangalo le tangi le tatu povi le la vatu pese le ia tatu ma futa ina foi ia i le tu o se fonga lo mo lungo le Facebook ma le YouTube se ia pa ia le tu lai tolu ma lo lava le va mai ia e moni le alofa o le upuna le pese nei Tainat. Elangi felanua i malalele. Pe alo faninga o manu e felele. Mongo oi mafaunga o itanei. Waseta itino. Langona e fa amasino Nalasi o mafutanga mamasaninga Watua e ifesili se taununga Pe anam faina mau ele suia Wa osime Tawile manuia E po o timu
sao foiala le inosia langona ematia mama fatia Cella de ai nene fu ola ubai Betawi emana onga olo ualofa Se imabuai Polonga ma outuai E po otimu e tafiai Une ilangona le faya ina Le lofa e tuma ia souma E moni mea uma E moni le lofa E moni mea uma E moni le lofa E po otimu e tafiai Une ilangona le faya ina Le lofa e tuma ia souma E moni mea uma E moni le lofa E moni mea uma E moni le lofa
Le siu fonga maria le sunga ya mauto tasi asuao ya marepese ufai ngoina la ufili fili aulo ya wolofa atua ya mo uto umalava ya lo asoa uto fili fili aulo le nei taimi ya po la fili fili aulo fo iwo leva na yai ya tato pese na ya wolofa atua mo uto umalava na ya asoa uto fili fili aulo ya le fo fai la fili fili aulo yo ya wolofa atua mo uto ya pepa a o tatou ia leni fili fili aulo ya toe tau fai mai sistemi ya na matalawatu ya Timothy Tupai fa after tele lava le mafuta mai ya ma le lang mai Robert Peterson sina leo antele aliva ya male lo tatou tunu ya o mafuta mai matatou eva ya ile tautua le sifonga la mua mo le nei foi taimi le was 5 minutes o te nei le tu lai lua tano le tolu ya ona tatou fa ma vai lo le mo le nei aso le tautua ale sifonga la mua ilungo le Facebook ma le YouTube ya se ipa ia le tu la tolu yoe ya if fellow fifi de aulu fellow tia ye le fifi de aulu o motu ya le motu ai aluatu o aluat nei I aluatu o aluane ale motu ai lau fili aulo ile tamia nei I tamilo nei I tamia tinana le stupe tamia nei I ya ta wa Chris we sa fili fili aulo ta ua Chris ya leite la ta mo Chris leila na fili o motu la fili o so le ya le motu ai le tau fa tanga wai ma fu ona motu le fili aulo tangata ya ona wai tangata tau fa o ina la fili ya le melna o tasi al tangata fo lele ave la fili aulo o le vatu ilea avane ilea wa le mela na mo ale elea se tulo ya e motu la fili ya na ya Chris se le anga tele oe mo tia il fili mo motu le fili ale motu le fili so le lo po ye ave solo ya fili ya malola tato e musika le uri e tato e vai tu lava le taimi ya tato si ele o mutusi to fili aulo le taimi e pona fo isa le lo le weekend le tamaiti mai sava e lucky tip It may not seem like it from where you stand.
mela le maua wa vai le fiso tai le o tatou pese yan so atu uma le moto le fili o la fili aulo ai saulo mal tama le o lucky to fa pe mai release me ya le na mela na mo pe a moto le fili te ia wai o release mai ya o le ise ma o le ise mem fai ona o ma wai di mo fine po di mo tama no ya o loka tatou ya te fi wala fa ya tu release me ya o le ise nga ya la wa fo le lo o matua ma mau le ya mati o tina yo ya te oe ya porta ma fo ya maloka i lo ma oe o na luas fo tor minu te ne le tu lai lua fa fia nga se filo ya se fonga la mo ma lo la ma le va mai ma futa mai ya le tai mi o tatou musika fa fia nga ya ta lo le tolu tatou fa ma vai ro le mo le ya so ya ma lo la ma lo fa ma lo singa luenga pe fa pe o na te ma na va le tolu ma lo lava tau atai ma lo le ona sai ma lo fa ma losi ma lo fo fa ma oni nga luenga ia mo ni fo yaso ya le la ma na va te le tu la todo ia fa ta lo fa ti ati o na la sa uni te fa nga luenga le fia na nei ma lo fo misili na wa lava fo isa ma lo longa sa moe ia fa te fo ile fa silinga ma losi wa fo ile fa nga yo oi nga luenga le fia na nei ma lo le on sai nga luenga ia mo ni fo yaso tau amata le so fua o le aso se fulma le tasi o le masina se tema lua fe lua se fulma le tolu.
mafusia i taua. Ua peila wa i tau se maatuna fuaina. Lo tino ei oa o lo ufatu o forina. Pula pula la moto sunga nora o uma fau fauna. Le alofa mo oile uma. Pula pula la moto sunga nora o uma fau fauna. Le alofa mo oile uma. Pasa e talia umano io alofa ana. Ni ena matala uma io unoa noa tana. Ni usila safa alilo lilo mo se fa atasina. Le alofa fia fai aina. Ni usila safa alilo lilo mo se fa atasina. Le alofa fia fai aina. E se fa ano ano ai maroi mata. Ua la e ta ua e fa ano ano anga. Ia puna e pea le alofa i o tawa. Mafusia i taua. Ia puna e pea le alofa i o tawa. Mafusia i taua. E se fa ano ano ai maroi mata. Ua la e taua e fa ano ano anga. Ia puna e pea le alofa i o tawa. Mafusia i taua. Ia puna e pea le alofa i o tawa. Mafusia i taua. Le si ufonga mani le sunga ya tolu mana ve misi luki sua ia mana pese ia ili teine o Nora, ia Nora, o amai oe le nei taimi o le awa uli. Hafa pea sa pisi ia lo waso, pea sa pisi mai le tae au na le la e tau mo le taimi nei. Ia o le pese nai wha anofo file mu wa ilo pisi sa e pisi ai. Te mafau fau iai upo le pese, ia fa solo solo ai au ngā luenga, fa solo solo fi maari ai au ngā luenga, o le tō pea le la atare tolu. Ia ina ia i umle manuia ia ngā luenga nei aso. Ni te ilava ua toe sasi lava na te ilava ua fu le toe fa le tonu lau ngā luenga au le la manava, ale toe 2 minute. Ia ai sa ma nei ia lau ngā lue mana le la, le isi mea sa fa le tonu. Afa mai wa e toe mana natu ai a Nora. Ia ona sasi i lole o lau masini. Na e te ngā lue ai. Ia ona fa le tonu ai lole o lau ngā luenga na mana ia mai ana le la. Mena awale alu
Au le fo le alu tele lo mafau ia nora. Ia ai mafau le ingo le tina o tamaiti. Ia po le ingo le tina o le ainga. Ia po le ingo fo o le tina o le o si tina nae e te rua mafuta. Tina o se ufanau. Ia po le ingo fo i o si tina nae ua lau card fo le o le bank. Ia wa me umana e o le tina o le card. Ia o me uma. Ia mafau lai le ingo. E te mafau fu ia nora pe afa pe ele onora le suafa o si o fartua. Te wa mo na ne va pe nora. Ia e te ia le tau o ti poti le wila i fo lele ia i lo suila palapa. Ia ona wa mo va vale ia nora ele o sa nora o nora ia ese le pa anga nora. Ia e sa le ia Emelaine Peko sa le tu nora ia lu. Ia mafau te maiti ma ia na. He o te mafau afa pea ele o nora le ngo si o fatu. A o te mafau fu ia. Tu pea nora ia o le no fo ma lonto rua o te mafau fu ia nora manuia nga venga lo fenga i moe. E ma na valo fo nora e fa fonga mai. Alu sa o e fale. O te afe fu le fale o lesi ma le tupo e fu le vesi la ma na nga venga la po fo ne yaso. A fianga mai le si fonga la mua ia lofa te atu mo tatu watinu ia tatu ia a le le pa ol musika ia e mana ia fo tatu wa fiafi ia na malo nora lu mel tatu pese le ma sauni no ia lu sa al fale talo fatu Emelaine Peko malo lava le mafuta mai ya weva ile le saudi ato nora ile tele se fitu le sa nora yo
tino e pele ya ita ma le sunga ya Eri Tawalapini ya ma le tamatai ya Melenau ya o le naua wha mai atu ai ma le tātou tau tua o le fo i aso ma le nei a uli le o te ono minuti ana tā leo le tu la tolu ya weel manatu Samoa ya wa mana ya la fo le tātou maafutanga mai nei aso mai lava tau na le la ya ilunga o penga tawailangi o le Facebook ma le YouTube o le sifonga le lau mua ya ai mātou te whaamalulu atu ele asalawa fo i se whaiva ma se mau. Ya o le a fo i se ngana o se upu, o le tautamali e le ngata i lau whaafonga a o lau mai mo mai fo i. E ala le tautua le o whai ngā ruenga o le nei aso, ya malu awe whare o tō whina ngalo, ya mātou te matua atu, ya e māngalo aisa mātou whale tonu, ma so mātou a leo e ala le tātou maftanga. A iel manatu sa whaamalia ina lau mai moanga mai le nei aso, e ala le aunanga ale si ufonga le lau mua i Wellington e lungo o tātou penga tawailangi. Ia ia manuia lava, ia le anga iatu, ia i ngā ruenga toe wha amata o le nei fiafi, la tō le asauni a amata le tolu. Ia wha māloa tuwa ia la tō sa ngā lue mai ana le lalea, ua toe 5 minuti ana mai ale o la tō ngā ruenga, wha manatu masani lava ia, ina ia tau sier saonga le mua, wa fo i le toe anga iatu i a inga, ia ina i whanau fo i piki i a onga, ia i le nei a uli. Ya wa pisi foi la wala le mai tawa tu matu tato ofisi fasala la wa pisi foi la wala ya i nga solo ayo nai matu e piki nai fana wa onga ia fa manatu pea ya lo latu saonga le mu tai me kolosi ai ya e o pu e latu ta vale ya tato to e fero ta ya tai masani le tu la fitu ya e matu te fa to fa tu le tai mi mai le si fonga la mo Wellington ya tato fa ma vai le pese ya mai sunga aswa Felice Mikaele wa sili ofe so i fu ya Samoa